Ya. Fatalo fatu sa mo la ta po inga mau le nei foi vaangol ta to por kalam. Malo la veso foi mia o ta to efta pa foi. Pia mo ngalo le le langi soi fuam langi foi lau le malo ta to tunu. Ya malo la velo sai mai se mo ngalo na foi vai yas le ta to tu vai. Ile lona balu masino nei foi tau sanga o tau fai wi. Ya lo no vinga to fa masina ta to lia fo le fa ngi to sanga fa un ngal nga masan ma to te o folo fatu fa ta lo fatu ne foi vai on ta to por kalame ma fa ta se me le fionga fa tonu le fionga le ta pa va sina to le fo no malo sai to le fo le lua ya malo fa ta va fo e wala o nanga ne yas ta lo fa la sa mo fa ta lo fatu le sunga ia falpenga fa fenga mo na tu fale tua ia fa pe fo ia fionga ili pa tele i felela me se fia fionga ta pousa so se pe tele ta puai lo fa no manu ai wa lava sa mo ni ona manu ia le lumanai wa ma to lua nei vai ngol ta to pol klame ia sei longo puili fo le malo ta to nu fa fo mai fe lava se vai ngā Australia, New Zealand, Amerika lo whaafonga tā po i mai ia ma lo lawa soifua ma lo fo lau i langi mā. Ia, o tātou po klami masani, na o nanga masani tau tua o le mota sa movinga le tua, ia o le fo ma o onga tuai neas, asa sa aso luas fumatasi o kuso, ni lawa tau sanga luafe, luas fumalua, whatalo whatu fo i le. Au sina o lo ta po mai moto malawa pe lava ia ma lo lo sa ma lo fo le fo la manuia manatu ia lo ma lu tuso sta to manuia mai le tua ia au to pi ai ma to tap to po mai i to no moto malawa ia sauni ta to po kala ne fo va ngole fiaf ia atolo fo la fionga le fa ton to le fo la fionga ta pa fascina. Ya, ma lo fala manuia, ma se fo le wo tato le fa tasi male, to sala tato bu klame. No nisi o tu no malanga tu ya, stain foi. To tali mai. Ya, fa pena tato filo ai. Lo fo no sini nei, ma lo se fo manuia to le fo. Ma lo fo se fo malangi mai lo. Talenga de dio ai. E lo talenga tai la taua lio mori tufunga, ya te loa ya le fo ua ne jaso matango fie. Ia o telefoi tau mafa whaanganga ne yaso. Telefoi o tātou te loa le aso nei e telina. Tau mafa i tātou i tau mawhtanga ngā lua. Le ngata le tino mo le tōta pa ia le tātou ri. Ia e meise fo ia le upu whora. E le nganga maulunga i whaatu muria i tātou le nganga pa ia ne yaso. So se whata whai tau langa e meise fo le malu le tinu. Maua mani tātou mawhtanga. Ia o te loa o matua i whaatu mulia i tātou. Tere loa e lau talenga wa lena no vai atu lo pese leo tele nei. O lau vava ai atu. Tu i atu Yesu fai toa. Peo na nganga le nei yaso ia tatu o tā lai. Ia, peo le ngā au te roa leo wha aluan tu i mai atata no te sa. Al me siri leo e wha lofa i le atunu. Wha lofa le tatu atunu pele. Mese pa anga tatu proklame ta maam tina mātua. Ia mese ia tula toa. Ia lau au sina. To uli o le atunu ia o lato fitu whaao ma to tolu whaitawina ia o te tali tonu la tato le o tele iai le ngato le aso ne o le aso pa ia se ngala tato o Amerika mai se atunu ia au tato ia le wa au lia le aso pa ia le tua e le nganga maulunga si le vi inga ma le whaftai le tua la whatelenga le whafitu au te olo le la tao sta pese lea le watu i whaatoru mai le atatanoa te sta. Ia, ona whawau le tatu pokala me sarolo already mai le fionga ia papastui ia por te sidi foi Mike stato pese family mori.
Ia. Malo lama o le tātou inga nāna sa nia le. A whai pese mai te tono o le tātou i Samoa le tawhaingata. Ia. Mālia le whaafonga le mālia ia. Pe senga ma vivi inga fōi ia. Ale a whai pese mai te tono le lotoa. Ia, po tawhaingata fōi. Ina malanga tue tue le fōma pui ni nai tau sanga o tuanai. Ia, o alama ia. Lau whaafonga ta puai ma. Ne vaenga tātou pukalame, ia. Pea leua, sauni mai papastui leua. E lunga leina, ia. Tau se, nai minute ia na tātou. Palau lem whaatala noa malito ina. Ia, se i whaafonga fōi le. Pa ia le tātou atunu. Lo whaafonga fia whaafonga fōi news mai Samoa. I le nei fōi vaenga le tātou pukalame. Ia, usi mai pēlau. Se silam lau mai moa. Whanga solo tātou pukalame tusi fōi le yasu. Lau tarenga le rio ainga, leo vori tufunga, o te lua lewa mawofta inga ma le fionga le te sili atu le epa, te leo fwoi ato ina te leo na totua noa, ia leo o whaitu a Mike te slot mea tato vi inga leo le atua, ia se whate atu po tato po kolai menanga, ia fwoi ona maa loo whaunia mo ne yaso, nei tu lari mano le tunu, o leo whatasi mai te sili, ne fionga ia papa stui pe no lau si fia ai le pa ia ma volunga tato tu no fa talo fatu ne tu dai lo fionga te sili dokta sai lele malia le ngoi ya va calo va fo telefon le nei a fiafi ele o malo Ele malo akape a valu pe mai au te sili. Oia. Ale da boia. E kaula o kalia ku papea. O te fatalo fa so ilo sengo te sili. E lua si ga o a tino sili. Ia, malo. Yo le mat fatasia tu male mole no marta mai ta il mota. Ia le fina le mai tai mota ia no ma fatasi tu male ri o ainga le fitalenga ia le falfitu ia dio o le anga no fa lo fionga fatal família de tato te sili le alo fa lo fionga wa ngai e kasi lo sili ale wa lua ma ua na no si fu munguia ale meu o wa ngai e lo ma fo fa ele no kusinga o le so moi de lei ale kusinga foi tau o le so ele e kale si católico a foi ele foi upo e va pe a e si te si
E mulmoni. Ia. Ia e mulmoni. Ai fia tai tai mulmoni. Ale taua ia ale upulu na fia. Ai fia tai tai e mulmoni. E saulo le ma lesi vaenga le na. E va piapi. E va piapi la wala ile laki. E lau kele ala le longa. E lau kele le wala cheo. O tau la ya tau ya o ke akai. Il capo calame. Il por calame ni. Ona oro faru pembengo. Ale mele au mai. Asi tai tai. E fa buringa ya ke oi me uba. Ya peole. Wa Maria le. E Maria me top. Mo ile le. E ka ko ke fai ka ku spa yo. Mo ile le. Ata falta ata malana fa wi. Le fa wi sa wala le. Le ka fai se au mai. Au mai au la toia na au ole. Il tu spa ya. Au ka ko la. E mo wai ka ko me. Ole me fa longo. Longo le si. Mo ile le. Ya fa longo le si le. Mo ile le. Ya. Ale tulanga na wa. E ke fai ka wala ku spaia. Ya. E kawanga ka ko wo de loko. E tatu te mawai le whawinga ina sao. Le whawinga ina sao o whi awale. Whi awale tu. Awa aka ko ngofaka ko ma whawinga. E salo malape whawinga e mantua whaila. E ora kai mi ngā whio mai eire riku. Wongo salo mala sulma kolu ia la fa yo kula fongo. A Israel. Ya. O fa winga solo ai awa o folinga mai. O fa le ka wa se fu la mai le tu ya tato. Ya. O man ko le kai mi o wa Israel. Ko sang ka wa. Ma tau nu wat. Ma tau nu o la so. Eles toda. Ya. Ela wa ma ko kalkalango. Ma le vai no velho malo e foi foi escota tuau. Fa feo cu lo cavale. O papel. O que é lo ele? Se vai galera. La lembra o fatawai. É uma coisa com ela só finalmente. Ela só finalmente foi. Até mais cala le seri. Só le sapakiringa ya. Ayo. Israel. Ingai le tunul nei. A como ela tulanga na Israel. Ele me foi le security. E kai mi uma e o pai a se po mulher merenda. O manquelo lá. Ya le senga vo il tato feitau. Il sapat. El telefono le na mai le tu ya tanto e ton fa ta wo sapatione fa ni ngalwa o le upule sapat a so malolo
e whaasino konga e la skonga. Le whaasino le sa. A le ai e whaonga e tātou sa pati. O le sa e leo se aso sa le ai. Le wela e lei o na malosi le sina o mai la sfitulato. Le sa pati tonua la stona i lea e whaonga e lato. Mo ile le. Ai le mela le na ile se senga vo ile. Na makwa ko e fio mai a Yesu e whamkara mai. Ia le winga tonu o sapati. Mo ile le. Le winga tonu o sapati. O le sapati na fai molterata. Ai le fai le sapati molterata. Ela e se ala ia feitau la e o ai si ela qua sala luanga mo ia leve mai Yesu ke lo Yesu ia vai mai ole sapati mole trata ai le trata mo sapati ela na venga o tau mai Yesu e ma fai ana fai ngala o volo Yesu ma fa malolo ia trata lo venga o ngā luenga le lei o ina le o ngā luenga le lei na en fai an fai en fa malolo lo le Yesu o ia na mai tu la foto e va tu voi le la voi tu la ngale o isia fa mo mo le galesia le skala yelta toli I fai mai ile tae o na matuel tu la fono le bongo sinai o le vasili o fesa wai mavo fango lo loto e wingo e sapat o le tali e mailo tama e ona to va tele o le io la uso na fa pe na mori o ile o Israel na mori le fetalinga ile upo o aulea mo ile Aisha lava ua faya e lo te mai la ni le mea ona o le lofatu no lo te mai fata oto tu la fondo e o la ilo no o le ngara pa ielna mo ile o le lofa lo te mai sa ia ile sa mato ia ina o lo te mai o le tolta spai o le ngara pa ia mo na ato o mai el tolta spai il temi le mori ai ia le tu la fa ale fe mai ane nei la mtanga le upu po le fetelaina beli utin tangata le upu po le fetelaina ma le upu o Yesu la valea mo ile ia yo ya anela e vai lua I to inga feitau tu spai e lua I to inga feitau vai ma tau feitau mamla mai bombo o the literal interpretation of the Bible the literal interpretation of the Bible. E te whaitaua mai tau mo whai te malamalama I le winga le winga upu e le tūlanga masani e te malamalama mai upu. Ma le alesi au wala te whaitaua le tu spaia. O lo whaitau mai ma whau lo loto
e mawhauwhaunga ia i tuatu. Opu. Mo le whateiteinga. O le whauenga ina lena o mai e Yesu. O le tula whono. O le sapati. O le si tulanga. O le loloto. O le tula whono na o mai. E le tāturi. O lo whape mai ai. Aua e te ifo. Ia po le whataua foi. O se whatusa e whai lima o tangata. Wai mō mai. Ioi, le mō le. Ea. E le umia na o mai le whatonunga na. E kupulo le whanale le tupu. Wa ua e mo meo ngata i tangata. Ma whioki ai? O ta sul fai voi la mo se i lunga il mango singai. E le li se i so ni mai polare be a fai. E fa so i le nu. Ne fa tonu lo le. Alo e fau se sa tauro. E mao mai ko kaukani. Ma kaulima ma e vai fau e sangata o mea. Whakaukau mai lunga. Ai whakaukau mai lunga o le satau. O le kangaka i kilo iai. O le kangaka ngai whaoleina. Wai maua mai la le ke leo le mele o kupu. Ioi. Le whakua uma o ngā au mai le whatonunga a le atua. E awan ifo. E se whatusa. E fau i lima o tangata. A leo koe whai mai. A le fau i lima. E se sa tauro. A na rao mai leo kaukalinga e fau waringa kai ku ilunga. Karinga kai kilo iai. Lea la. E kau mai ai. E le taimin whana wa Yesu. E le ai ma se. E le ai ma se yukai e marmalama e wingon mele. Ma kwa le marmalama. Sako amala malama e no fa sa kaulo ka kuri wa mo mai fa to amala mai lo da ele wingo le belen fa mo ya o po le si fa la un tu spaia o le tenga tuai o le fata i mwanga o le tenga i fo le whenga inga whau, o lo mori mai ai. Le mea tāua. O le mea tāua le tasi. O lo taura i ai le tula whono. Ma le au perfecta. O le alofa. E ma whaila ona a whamatala le whenga inga whau, ma le whenga inga tuai. E le upu e kasi, o le alofa, na kawa umai ale o meu. Ma o le alofa fo, o le au a koalenga, o kula fongo sfuru, longa winga, nga le kasi a le kula fongo. Le kula fongo a le tua, o le alofa. A wala o nga iwa, le si o nga sfuru, o le siva o le famakala fala o kele mai o le kas o le lofa a lofa ile tua a lofa lo le uso tangata lua le o avoio o le foi fio ile tua il trata o ile le e an fa solo mai lo le o isinda e avoie tau sile sapati ale o le belna tātou te whaia, whaari el tātou alo whai le tua. Moi le. Whasolo mai lole, le whaari maongo whiku waru iwa sfoku. O le tula whono, le whaari eilo alofa, ele usua tangata, wae, alofa ele usua tangata. E kere ngaoi, e kere mori mau pipero, e kere
kau whalenga kaka. E ke lea ru fue mo kolo o uso. Kusala, e ka siara kula fo. Le pa mai e so. Ole, eno o de sili le lo ia voi le por alto la fonsili. Ya ka kula fo le lo. Alofa ile tua, alofa lo so tanga tal me venga lua ai mo meu ba papa. Ka kusien kula fo. Ole si ma. Nga ese mail kasi lua kop. A tu la fono na fa pu mail alofa ile tua. Ia marifai o se fulu. Ile si ma papa, e lua ma papa. E tu la fono na fa di ai. Le alofa lo so tangata. Ela lua ma papa nga ka ese mai ile tua. Ela nga mai ko nga fo ia. Ia mose makai. Ia on to au mai ai le au ka e wake. Ila dionga tata isalai. Maka le nga fa. Maka le pe lo ia. Mako lo ia. Ia tula ia ma papa nge maka e ai. Ela to alu to tu si mai le tua ia ma papa nga su ia me ia mai momo. Ja. Alle menne wa kup. Dei ala makaka ua. El kala kuspaya ka la wele mi fa kau. Ala ia tamta wala nga sipa iva mtalak. Olo fa lupanga mai au te. Leo fa per tu. Ja, lo fa tu lo shoga te sili leta e dei tu la pian. Ja, maar lode sau no ja lo sunge le tai fo el vanga fa fai. Ja, le fo isa avea mo mal ta to no mai o le lava papa mai ma to I lo fionga. Ja, ole tu nanga eta tile ya tu matu fesili. Se wo fall in love mai lo fa matalanga ole lofa. Ja, e pela na batu pese le ole ma o mata ya la taua. E se tau fa matala tu fo ile merenga o ke ia o te lo pos fe au. Ia pos awa o pos ki a kom. Sau fa matala fo I se va ngo le lofa. E tu si la le fata oto es fu mal fitu. Na fai e la uma fo fanga fa nganga I luna fai upu e iva. I le fata oto suma fitu. Al fai pu le iva fa per. O le ua ufi le solinga o le tula fono. Na te sa ilia le alofa. A o le ua toe tau le mea. Na te fa atea, na te fa atea e se ina wo. O le mena mafuaina watu pese manatu wa loloto tere le mea leo e sau noa I le ni afiafi. E se e fa manino mai lava ia tia unanga leo o ke mai e tere lopos fai fea. Fa mai e tia upo lea mo te tau tala fa ele a vaku a koe fafu. Ia anana e leo a os fai fea. Le mea fuina e watu whale a toa wai e leo a os fai fea. A sina motu ngā afa whaleanganga. A mua foi ta mamati na matu e le tai au mo le tai au. O lau whawi nanga la, o le wau fiufi I le solinga o le tula fono, na te sa ilia le lofa. A o le watu e tau le mea, na te wha te e se ina na wo. E le whare li unga na pendanga, whangau le mali e le, whai la unga le whapea. No whai atu la e lea. Ina watu la e mai le fionga ni te sile tu le epa, ma sau noa mai le aso lea. Fia me, o le maa lore na. O le maa lore na. Ngo o whawina le whapea. O a unma mea sa ve vesi e mana mea uma. O le wasau noa le fionga te sili. Ka kia lo ngā mea. Ioi, ai whaido le tatu malo. Ai ke inga wo koe mauria oi. Pena o ngana whango li mali e mai ia. Ia le whaila unga le tia. O te lea lua o le alawa ke kaukala au. I le lo loko e lau fui taltonunga ma lau fui wha liunga. Ia pio le. Se tala whanua noa na leitu. Pe wo ke ia mai ia ia mo ka tau ke ia nga le wa os fai fa. E kusele le ale o ke ia nga o e mo o ke ia nga. O ke ia nga o e si foi fai fa.
le melanga makangofia ai Samoa. Mo. Alo tu mo le lo waya te tau. Mo. Ila lo fa va e fari sa lo toi ya o finalo. Mo le. La lava il macau. Che salotto fari salotto finale e ya la tangata ele awai lo finale ya o ko nga be fa pe tau in exercise la way at tau o ko e sala wika Salika. Pulao ele falinga o la waya te tau. E fali ai ya ale melana na te famana. Ele tu pa fo I faisau. Es el tulanga le waya I Samoa. E tenga malo le we nei ale o ele la unga faltus pa ia asto ina le tiu malu matua ale avo ele ekalesia metis ola na la unga faltus pa ia ilona ia fo tofi fa la unga tus pa ia si da klaki malu ya o si da ko ya ouais elle est autofie elle est autofie elle tofie tu mal elle va mourir nei isabo le fataline te alvasone le a matata ole e avoye e fa pe fa o wele fa msna ola tu ala loya to le fa fo o ke manifila manisi o fo o la wele tu spa ia e sili on to si la fia vole to sa ngale musa mo leise ma se fai au ko sa ngale mo ina le wa fa to le ulua I morianga alongo venga wale aya ma se fai au ma se po se fai la un tu spa ia o to sa loto se longa la ko fo ya ku le cha pipi ton ta te mo le sa tonga le le wa moria me aien fa sala mai e la ut vai le che o mai longa ai lo le ya la morio ya la fa che mo ina dei Taufi aolo mo fai au uma ao fai to la uma o to te o mai foi matu talo el que me nei el nga yo no morio to el tenga malo le no wa le ai ma se le o ka oko le tayala so se la unga mai lunga al pure la faltus pa ia e o molia ele vai ngale ele vai lá o totala wale o fa ma fa dia ku o e o manga ku fa ku spa ia o ke ma kwali fefe al belna al molia ave molia I meia le makwa sua magia le na ya ta o ke makwa le fefe se neva bella ele morio e lunga sa upu fatu spaia ma lunga o te tununga fa la metor o ke makwa le fefe o ke ku rumba fa msinonga ma le kalo e moria mo le le o ke kalo e moria o e se e lunga bei ele fai no matoia o masan e alua e loka o inenga ele lopo inga
e mau mai no fa mandia o ke sao ai o ke sao ko il parkiso Mo i le yo mo i le saunoanga wa o le tūlanga le amoria oe. Ia o rau passport na leo le whaava. yo Rau tu whalau nei. Well, e ke nga le o le ma po le sefe e a fo e whailoa u ilu mo tangata. O ke ma fo e whailoa la to ilu mo lo te mai la. O i le. Ale tulanga la na le ke kalo. Ale le nga upu uma e fai. Ale ke kalo ya lu si o la to e moria. E mata upu le o tala no iai. E lunga mo me la meto. Mo i le. Mo i le. Ya. La fanga solo pe io invece o le messili. Al bello nai o le on train. Alleva malka le ka on train loka. Alleva la cara io culo main mio. Ia la famo muatu dan sasin. Ya. Ia ma lo sa noi lo fiona de te sili tu lepa o le mato fesili. Na mato fa no longo na fi mato e fai sento tele mato ta fa mo fa no longo le interview le fiona fo ia an sunga fo ia lauli. Ia le mena na mato fa no longo ai. Ua e ma tele ana na sanuanga pa pe le vai teimi o tu la email HPP pe sa so swani o to tangata mau mea ai le o tangata tangata alima vai. Ia pio matutata noa fa pe ali se uringa au fet fakat se yo ka sili o le fiona te sili pa so fina ngalo. Ia o ta sili to la so fina ngalo wa o lo fa wa ni pe pelo fe sunga ya la urin baro les nu. Peola o tau matau. Peola justification na o se tau mo whainga. E whatali tom whai whatali tonu ai o tau. Il te leo leo ngā ole. O folfolanga foi nei. E me foi ole miliona tufa. Le lai o mai nei. Wale miliona. Ai lusa la wafe. Ia le tupe. Le lau te tala isi tu malo. Alele te tala isi tu malo. Ia ta wai. E maneia le isa la to foi tom fainga. Le terminei la. Ma le whenga iai o Samoa. Ia e maleano ano o mawhatianga le ue nei i le oso maulunga le tau le soifuanga. Le ana oso mai ai le tolus fulu sa fio sos fai tau pusa mo le tolus fulu i le fase fulu tala. Le ua o le selau sutasi. Tala ia a le voi e saupea ia forecast atu no te tele lalangi ma fale tupe te tele o lea le yo le vivela o le tulanga pangatia le iai ia le lalangi lona wenga e koe whakikele inga ilunga le anga i o le ilunga o le mawhakianga lea whakikitenga i nei ma le atunu. Al saunanga la na lau e anga i tonua i le melea i le lato gusa la wafe lea. Le ua e o mai nei le i whapea ua fio mai e tu maloa ua telea le mau whale kongu lea ua aliali mai. Mo di nei. Mo sina whate teinga a wakua le lusa la wafele a le si kumalo a lua whai pule whau ako ai le whale.
Wa o vai lunga male konsela wafe. Al sila tela sa wai ni la voile le si se la wafe le. Al me kele ala ngale o kop. Longa lua. O le o ngo ko mai ir ko o le se ko pe ko ngela fa ngalu ngale nga fol fol. Ko o le o ngo ko kongwa ele ngo ole o fai pule o le fons kalai. Ai mata fua ia isi nu ole tu malo vai mai la ele mele o ku ale me kongwa nga le fa vai ele la ngala la la vatu nei le tupele wa vatu limo tangata makiva le tango lima ya la mele o kupu ile iku malo o ma la kaya onga kakalai nga makua kele upu nga blo o yale el kuilang bakwa babafa upu el kuilangi el kele el fa le kongu le ukule mai o fa la set le upu le wa inu tata maki wa inu tata maki o le voila e fa kalipe yese savo se upu sa le vaksela wa fe wale wa lu se la wa fe iruga ale fa kalipe yese vaksela wa ele ai mas upu fa ka vaksela wa nga ol fa valea ka fa valea bele fa la o ma sofa le fai ile ku malo ele si ku malo walu la kule fai pule markupe se lu se la wa fele fa pe kufa lo ku fa ile fale fai I longa fangua ele la o fai kalole ku malo ale fast ma fa con la ka o filberga o tala ia o ke ko mai ngi bese sort out bo beya bo ile le lo walu le bele il fauciole ola o fa le voi la leva per foi e avo beya no faiato ele leile nga ele le nga alfa tinonga le la e la ngai manga al kai mi kon wal ngi taulo la il malo e kufal mi wa le ai na le luce la wa fele o ye up ai le ya mus up il milion ma le casiale la vo le leo le fa mangingo mai le fiona il parbia il fontante luaina sa noi e le ai se kufa al tau le tu le e fa manino ia ila to le e manatu tu fatu se miliona le o sa no il parbia e le se tu fa be bra o fai il bele lo no venga e ai polochetti ai le se metta se va tu e tu fa pela il matou tu allalo il palmia kai milano nge kaulonga anga sakala ia lo ko fa boine de e ngal palmia o ke fa longo o ke fa longo ia o ke le fa longo ses ngal palmia o ke o palmia na sabo o palmia na le chapipi e fa longo ia le chapipi temile nei o fie be ele o la a sa ora al palmia le fa longo ia le mot boine ele usa ia se me ele ai se tupe tu fa ele leo na fa longo mai la to umane ona ia le mafuanga ele fa peo o avoio o kumukumu I kupe mtanga luanga lo fisol toke
o le le kala le kupe le nga fai o le fala ngo lango ile anga ile lumanga ma le kupe ba we le aso a le foi ai kupe e taona ia se 1 milion el fai un luma yaso el con ele o fenga lo al malo wa mo mai mo le se baisimo milion al mo mia e con e kala fu il malo tra lo che o i pisingisi lo che le fa il malo ia o lo es allora we e le va per o cavolo vale il malo i lungo fa lo in a coupe bella la le o mal malamba ia il camalo lau ma qua le mal malamba ia lau e le va per ia fa lo in a coupe o le paketi le tala no ia na li fo fuanga e o pa u mai so le kasi pa u mai na ia se la wafa e a pele o le milion o la me la kango el malo ta fa con ile li masfulu 2 milion alea ile kaini kas la fa va el tau fio jeme ele se me tongi le stupetu fa allora e allora il mele o mombe fuanga o mombe proket e la quale o le mele fuanga le malo kilo iaile e il komiki la le ma kilo iaile trata fenga lo al malo o le fanga ia mombe o fuanga fai e va bella fai ma fisili o kangalo al coupe o ia se coupe nga a saul kali al coupe e se coupe ya ma pelo ia el comic koso ia le nga se yo ele si se fu fama singo ka ki ia nga o le la nga le real world la mo ile o le real world la ele ma el ko kele ole ori ia e filosofia lunga ele fai nga luenga tono al malo le la o fa ma matua le mela ale la wa ga ilo kalia kur belea o pule ala o mato fenga malo ele amana ia tangata makiva ana tangata maulo mo ile ale la tala no atu inisi seka ke mai ko lo ngi ya awoia elanga ele upu awange e ko ngofo marivi te oe awa awa te nofo ma to lo me to faia moi pawa le me la yo o ta woni nai me ia fa malama ia lau le kis ka ba bela la e ke lo ile ya la matatula ya ole la nga mo ole protocol na say near HRPP la fei sala wa rua wa fa fulu a ko ya ka sa talo na say near sengal ne na say ni masina okuso entonces ya fei sala valurua ele fontele le foro ta yo malo no suia ni sila rotorua o palmia ya bautu foi fio molto oia ole ia fio mai no me iba ai Valau mato fono. Ale fa tui. La so mato tau fi feringal nei. For wa mai New Zealand. O aula lesi sa malostele leo I. Ala fa tuanga ia va ai fai malie o ke le vale.
ole unga al whamasinonga. Le anu whai mai o I Peltania. Whamasinonga I le vāle maro sila. Ma se te mai tai whai I ale sā. Wa o mastea. Wa tawati poti mai wa umalon na ia lona pemita. Ai te e lol teinele nei. O iole o siksengi New Zealand. Na whaiere o whamasinonga tolu a whamasinonga whai New Zealand. Whamasinonga maulalo. Whamasinonga maulunga mal whamasinonga talusanga. Whamasinonga talusanga. Hei Wellingtone. Malo wha e ki poki mai kengerenge. Al taimile la. O le whai, unga whai, ua whamasinonga New Zealand, sau mai le Privy Council, mai Peltania, o le whono siri dea, I Peltania, o momeo loia, o whamasino. E na o le manu minute na te liberata I le Privy Council, e saulo mal whai unga. E se le fai unga whamsinonga tolu I New Zealand. E sao le tau sanga al tene lea. O ia, o le siksengi New Zealand. Talu ai, ia le tula fono na pasi el tau sanga. E a fim se laulo fuiva. A pule New Zealand ia Samoa. Tangata umala Samoa whana nau. E la fim se laulo fuiva. Tau mai lea fim se lau whavat. O siksengi uma New Zealand. Lona wema. E o mai la fim se lau whavat. E amala tuala. O whanau. Kusa pe se lau lima sua fetanga te Samoa na iai. Wa o komeki a lea ma siksengi New Zealand. Mo inafa. Na kopu ai le popole na keke o le malo mautunu. Fa kope laua ia ma le fono al palmeni. Pasia I loa ma le tula fono. E so loia le kulafongo lea. O le fem se laulo fuluima. O na ngai lo le tua. O le whaiunga. Bo komeki ala. Le whale au ngai o le unga whamsinonga. Le ana whai le Privy Council. A o le mela. Sini o ngā makaukia. Le mea makaukia le wakupu. E maka ngake le. I se malo temokalasi. Ona aluaku e malo pakasi ma le lalolang. Wakoe ngongofo le malo ma eseng siksen yon kaka. Ale langa mo mia I el malo New Zealand. El malo Moulton. Le whaafolinga fo I lene. Ua makua avaku le lango al malo New Zealand. O ia Samoa. Longa wenga. Na mafua ka so loia le avot kula fongo lo ngei. Ua io ia el pa le bia. O Samoa mal malo. Le langa nga mafua ai. O nga malosi lau fi ngau pa makou ngai el kaimina. Aua. Nge I kako ioe I mele mga mai motu. Ko pea wha ka whalanga loa le whaiunga. Inga ia mawhaiai o ko mekia a lea lea o ngisi o whiriwhiri. O le a whakingo loa le la kua ia kau o la kou e mawhai o ngā lea ma sikisengi New Zealand. O e mangingo mai la whamkalaka. Mangingo le. Anu lole o vaai. Foi mai lole o vaai. Mas. Ai o mai loe a sau loko filau. O le sui pale mia. Ma le rato kapeneta. Au mai loe le makau pukokong. O a o ofisili. E o a mai kusi. O le kusi lea. Lea
le wa mai o mai ai le whanonga o le malo New Zealand. Ua umanga i o iai el malo. Melo ko i ha whaklole a kofila. Wale ila sa o ngā. Waka kua penga le avo il mtaupu ne lora winga. Waliko waliko le agreement. O lona winga wano tia tato. O le mela le ngā. Nako kia i lona e sa mkwale le se ia le matovaka. Whaupu whai. O lera mo whaka o kolola le mtaupu lea. O le a sui ai le tūlanga lea. Whaamalia kako i le ate se lau tau sanga te tasi. Lea la e la le kako te ringa lea ngaus le protocol i ngei. E ate se lau e otu New Zealand. O no tuele New Zealand e Australia. Wai mau mai. Mo ne le afkai. Ale kai mira nga o tenga malole ne. O ila ia expecto o kanga ka piko sili o le nga luenga samo. Mo ne le. Mai le mo mia le toyo tanga to nga luenga. Ale la wo ai nga le tina mai i vai nganga. O la tu a i fo ia tau. Makangi. Mai le tina. Le mafai o na ngalo le mele fai tenga malo le sapipi. Mato ainga o se ainga matitiva. No le de. No sao mai i le kota. Alau whana o tolu epe to tolu. O maurunga la tua ongo fai la to business. Mato ainga mativa. La ua mau la no latu whataun whanua. No whai o matua. Ba o mia so loto. Whai latu whale maneia. Palangi. Whai la mau mai iai. Ta whao ma se si mai. E matua. Ma li liu lana e ona matua. Ai no wa tupu nene wa tupu. E le me whai ona ngalo le lofa. E whai mai ale upulea matangi ale tina. E lao no ta ua le mele. O mato. Male to e ngā sosani mato ti whaia. E whatu sia e me foi lea sa au tala noa kwai. A tangi mai le tangata mativa o mawhatia. Ma te le ia e le ia e tau mawhaile so. Ma le upenga e whangota i tai au. O le vaenga lea. A tangi mai le tangata ua whita mawha. Ana avele e leni i le so. E ka o mawhaile tinga apakai au mal kausanga koa. E a moi. E whekina ma mawha upu. O le whamatalato le winga tonu. E saingi le a fwoi le. E whenga lea. E le fast food tau sangatanua. Masalo le ngā pekingi kama leo. O a fwoi o. O la uri. E le mala malamba i sa mea. E le fast food tau sangatanua. A luatu. E feo so fai fo. E luatu e no foi tua tama. Te turi na i tolo e le tama. I wheau? Wasu ni makausanga? Ale mela nga leo ke au te ofo. E le vanga le la. O le mea whiwha pende. O so panga. Ia, le la wa lotu na tas. Le wakas. O ke aku ngā kas. E ka lepe aile. Le mawhau whaunga whakamaikiki lea ngā pai. O tonu sa mato whaia whatasi. Malona ta mā o lau panga whawhenga i lea. E a fo sa o manatu. E le so ngā kaukala.
I maka upu wa tu so le wa nofo. Ma fa le ngalon taba. Mo i le. Mo i E tau mai na le pu u o ma fa fa. Te ko inga sa mako ngalue sa mato ngalue fatas. Mo. Ya, o se mai ele tulanga fo ile o ngaluenga. Ngaluenga ia fa mai tai. O mera le wa kama ai ngai le kokele. Boy. Ele termine. O le temi o Helen Clark. Lesa mata mai ai le bele matova. O foi sa o watu ina da fa mautu ia fa talananga. Que lea la una ia o le malo. On il termina i va fe le fa in fena mata. Mato filo ele bel minsta. O ngaluenga ba ngaluenga fa pea. Na te fai maleo fai whatoanga. A New Zealand. Saua i lalo ele tu sau te tau matu. Fai mela tu tala ya tiao. Tu lepa. Ele mele fai el malo. Ela fotu il matu fatu tuanga ya tiao. No so il fole o le fono. E Wellington le. Fontele a la fai whatoanga. Ona la mele chao te mira o ya te lo te fai o tala ora ko la fai la lu o to te no fo si la o to malo ala tala no mai fo il va fa il malo ale la o va tu la lu ile ole ma to tala no mal malo mal pulen al All Blacks. E akul kau sanga fau. E ta alo sabo. Ole avato a topula se mel pacificato. O saule All Blacks e ta alo. E se atunu manku e kolua ya atunu le lauloa. E lo kapi. Fiti sabo tonga. Ele yo maya le All Blacks le utele ta alo. Ngau ka mai au ho ie le Maori Maori All Black ai le sawa se au tele ta alo le la ngo ui ai o mai no faula fola ina lola la fa fa anga wa ko ke la ai ala no fa ya to ko ke ko kilo ala fa ko kupa al mansa bol ko All Black e ikalo mala fa ko ala ma ko o mai ai lo o mai ele kai mirenga o mai ele All Blacks ya o mau ai lo el mato fontana sawa i mal mixka ngalwa na ko felo ai lo el faltele el malo el tate yo fai ai lo ngale le mixka o ngalwa fa vai tempi ele pakio o le fai fatto o mele no to tele fa na we mat awa le 1 million ai la fai fatto million e qua il malong isera la o le lopo le su tolu ele we ne ya fele la faile o tu ai lunga ela ta fiofi ni sila ona la tu tangata foi boleni ngalwa ole kom fai ni sila bala ngol bausa bo foi dai ni ngalwa ela tom fai ni sila e vai tangata e fai ngalwa famila ko kiki aku kusa ya le tongi o tangata fai ngalwa mare ko kongio mare kauio kanga vone le fai ngalwa go be so sani motat le fai ngalwa yo le bela no le o es fai ngalwa le ko kiki kusa ko pembo mai tanga lo fo fai ma e boy fa ku ya la tala ila no
le la fola le vaenga e o kula kaufi wale no fola le la e a fo e ka fiofia ya le o fa fo ta fa mai se ko kilo wale va fola e fo o lo ba laus ele kau ko e o ka fengalwa kau ngo fo i sabo e a tia lo le wa ye be fa be la o topu i se lu o ke ringo i fa ya a fa le ko we la ko tato baba o le voi la nga il kalomua le fa ngai ala au io ven kalomua e longo ia ala so le ba ke o klei e longo le so dua o longo wega a le nganga ko me o kalomua e malu masinga ko ai kalo e makua loa ma kulola e fai mai loa e ko anga ufa makafai ia no mai loa le faria ia a loa ko loa le ku o la so lua o la so le ma tuai o te lua tuai fai talo bua o la me fai o lo ka fa ka mai maketi ia ia ko kalo ia lo kula se awala e lo kwai la auri e alen kupe e fa verde ai tanga ole tulanga la na o ko nga me fa tele yo o te la ngona ala ma kwa ko ka mai ale le minska ole nga fa ma le ka upula tina ele apa mai fu o lauri ele ai masanga pisingis e fia pure mai ai fu il mtanga lo tinale fa foi el por calame moile de o comite o tumano ele aluia e vai fa to anga la le wa kwale anga ya da bakal baket ingen ala lu o for ya america e foi e fia vacu wa me aveo a me che pensi ko se ki go le kupu wa e a falo mai la tasi na betele kasi na betele e fai mato mata be mato ile tulanga ale sosani ainga ale ala tu fanau e mo mai selenge kele fale le la tu fale tau ia la tu tavale moi le a ka kala gola ka vale ole belo tola la lela o ba ai ole tu la fono na suia e nei tavale e o mal kai minga ale tanto trano le lua fe male mat e o mai il taimilea e san ka vale tu ile tu to vale ia o tu le tu to matau ia foi na ta vale tu ile tu to vale foi uri a wa se ile tu to matau la wala pika ko america mo kwa saka kapu se ta vale ona mai New Zealand Australia ona fai lole o fai unga le chapipi al matuka penet ola au mai a tavale na faunga a taulola sui a toltu la fono a foi ma fai fe o lo tavale tutto vale leva tu le polne e la por calame poi le sabone le matarnoanga male vice president del World Bank na sauma felo il taimina fai mai a te ola la me wa na wai o emelto vaenga e sui ia awala le tu awala yo ai e tauta e ko ke sala ko sanga kalwai le tu no muri na to fai el mele ona e pa u no malo
Ana la le me wa ina ina. Ya o e mal to wa, ma va kula e ya. O wola mai kua. Ba o va ai ai ile tinga mal maftiaka. A matou tagata i tua. Ae o lele e la kamai New Zealand ma Australia o le iwa sulu iwa kesi ma le iwa pasenge. O matou tagata i e o i fafo e o i Australia e o i New Zealand ma Australia. O lela e kele le sosia. O lo fia o mai e whanau i la tomatua ma inga i ta vale. E le fai. Na Amerika le mai tu na ta vale ia o Amerika e te wai la tu ta vale le tu ta tau ya ano tali no le le sui plestene le tu la la e va subi te smale iva per sera ma tu tangata e sia te so ni mai la tu ai e sia mai ta vale le fai na mai dela se longa sui atoa ia tu la fono. Ono ta faida. Ai ao foi ta ia matu tangata o. Matangata mai fa foi mai sambone. O mai ua masani. Awa New Zealand Australia te ai foi le tu tau vale. Ia la tu tavai. Moile. Ia la lua. E ka ngo fie mo matangata la mo sa o Japan. O mo ta vale o man fama. Ya akalo le talange ngai mo fai mai sole. E te lo. Al mtua ta u o mel ne mato vai mai. Ona. E tongo fie tele mo meo le maketio. O ta vale fa nga ko le lika vale. I Japan. Mai mo kwa manguia ko. Mo ine. Lela wa te tala ta vale. O isi ainga u kairua la ka vale ainga matitiva. Ko el waku mal mako por kala me faka wala. La mele o tu. Wo yuta ainga no foi runga la tu fato anga. Ba fai e pa bo pa po ama. Ma ki re o kele la va no sei la to watinai. Ba mai le maketi ia la to ta vale. Ora vsiri la. Ora ngau ni kaka ma o loia ka bangu ia mele. O le ma suri ma pasenge o kaka le tangolima. E le mole meo le tele vande o le kaukala. Ai le ma fau fau. E o malelea o koe kariakua ia mea meia na ke fale anga mai le vaenga le nei. Ia, ka kia la le kuranga. Le kele o ka kufale vilane. Nili waku mal malo, ku mai lalo la faio. O apa pusapa. Mal fasful malu. Ile malu le wayenge. Ya ma pusa pe supo, kai fia pe supo. Mai le ku lalo le lu pe supo. O le la walu nga le ese manga yo bele ya. O to falso. Se lau pusa pe supo. Ya al kairo ya apa le pos. Working up. Al bela le wa to por se o fai mo fie pa le fai. Al tato no fa mama alenga. Ye vai. Mo ile. Allora oui. Okay, le no por al bele tal no mai. Ia le vaenga lea. Ma tau mo fai, e ke whiua omi lalo le moa. Ai ia ngā. Ma salo wala vaia nā mea. Wala nā mea. E langa sea mua, ore ma kua kele, e alu le poho le ngei o ka kalangoa. Mo ile le. O ka kalangoa ele. Kele o me fai. Ua ma kua mawa ia mea na fai ele vaenga pa fai nei. Ale tūlanga voi na o te fia. E suinga le o mato malolo ai. O mato malolo ai nei tua. Se o ia po ala to me fai. Se i kirkilaku la tu no.
E ala la ole malosi ole editorial. Ala psema saule rue pol tolu vai astaluai. O va pe bai de malo. Te ku ia le ko su e beleng. Ku ai so yo ia fanya ko ngalwa. Se kilo que era ko po an ko ngalwa ngai fai. Ai so ia ko ke ma ka mo fai fa le ngale cha pipi. Kala pala ngai cha pipi ngai ku mai ngalwa ngai cha pipi. Ko o merkan ele ai mo ngalwa ka so. O me vo ia o ngai ka kala yo me nga makai mako. La fatu la ba mato e te la por kala me ia sa ta una foi o ovo makanso. Bakwa fai ngai la tu. E mo musa wala via na wala via na fa matala. La kawau e nga bai ba won ka kai. E mo deo ba tu vai fa bene. Malo le sa no le fianga le Tete City. O le mena na va tu le pesili tu langa le. Langa to tolu ia na yuso fo ina mai tawe fa tauni la tu silulu ile lulu le sai linga la miuton lulu le HPP. Na mai le o le imbato tatando fa meta pe ma faia na pesili tu le ia papa stui fa mole ato le fo fa la lu pesili. Se pesili tu ia to ina o matou lewa o fa mai le company le matou te nga le fa vai temi. E ma faina la to apalaia matou me no fo ma na ma patasi foi na matou ai ngai Samoa a final to lua ma fa na onga wa fie te company ya matou ya a lewa saule le ora fa mai o se tasi foi o mai tai ai pe le tangata le vai fa mai le fa mel malo Samoa e le se me fa pena to e fo yatu ya uma le con kalaki. E no fa tu la ia e se ofsili peto ina le se fina ngalo lo o fino Tete City fa mai la to sai mela tupu le matu teimi ai mai se o fenga malanga no matu inai mel na i New Zealand o saurola e fontanga ta il Pacifica no tal no lola il malo New Zealand e iai tātou tangata ia o mkwa manga o ai company ia ngā lue ai e taufi no fo mau karo fai o mkwa mau le aka mamai il meto pula o talnole il malo New Zealand tu wane tangata ia te tono le lisi foi le afe se lau pasia ilo kakanga o squad elected pasia ilo tangata na no fo mawai e New Zealand avatu la to ai ina ia tau fa ato ai la se lau wane mongia e ko ia fe a ko la se lau e fai ma fo i mawa e New Zealand la ko fa conflict e meia ve mai fai ngata na bo nga lu ale lawa o fai ngo fie i le o fai mai nga lu nga la to ia fai nga lu ale fai fa to e manga nga o ya o ila ile mol ko fa lofa kai da le ko fa lofa sau nga kalia melia kan kalia ale mela taun fai me vai na sa o involve sa wa fia o te le tu faua il minister o por clamele o sa yai la ta sa fa foi le por clamele fa foi sa o tua mai te tonu o official balbia e la non foi la fa pe tau na o il vai nga le a foi la ko ke fucking mo meu nga luenga foi tangata
o mai whafo I nei. E ono mea na tua I lalo MCO. E le leipa ministry. E ano whatonua lole o le onga fili. Lea e a fo whaururu e mtanga luenga le pale mi al teimile nei. Si lola o na wawai lol mele. Le vaenga lea e tu iai la. E foi la e no foi mai I Salaelu. No whatonua foi le onga fili. Whatu se tato division. Se vai no whapitoa lama, o le lato ngā luenga. Ia whamau mau ma whasotai uma, sua whaotangata uma sa moi e whafo. O kou, Australia, New Zealand, Amerika, Pofea. Ia whamau mau o lato swafa. Whapea foi mamata I tu whanau, ua mawa e mea lato te whaia. Ka wai sa mo. Ale ia e le whamanwia al malo. E na ia lato I loai. Le mita o au malwhainga malo. E mea lato te whaia. Taule le iai I al malo ma inga I sa monei. Le vanga le whalupe I le ngana Peretania diaspora. E no foi mai la le mai Israelu. Mo ai foi. E la tu por kala me fa pera, la fai. Ia fa to Sinai. Ia tangata Israelu sala laule la langi atoa. Ia wane ngalo. Awane ngalo. Susu e pe fa malama. Ma tilo atu. Ele atu nu. O la tu tama. O la tu tina. Na whana no mai ai. Ele nei la langi. Le la ue ai le division papena. E ka mau umaya. Ia tangata. E le leo le tule na. Iai foi malama no. E me fai o na fae iai whalolonga. Al tato malong. Whalolonga masani. Pina, mo meu pina taua loa. Le laua o matu whala wa tele. Ia le mta upu lea. E me fai ai o na tau sote sawane. E lo official palemia. Fa mawai sua fo I lato. Tau te sila fia. Ia mau tono fa mau al malo. O ane tupu de la tu sei fua. Sota. Ia malafoti ai ia ka fa mo Christmas. Le tulanga le na o le fatawa. O la tu fa penga le ngana Britania. O le diaspora. Ia ole taliatul na lama kaida ya tatou ia na mai fatau tu tatou tu ia na sa no tu le fiona te sidi ia ono le lato tala ia te mai tole fo o to ina na se ia ma to mea ele se ia malola ai se fe ngo ma ko le fa ia o fa ia ale o ia ngal fa le o la fa se sa no mai le fiona te sidi ia ale tulanga la te fa poi Alvane ia talsanga. A mai sao nei. Ma fan sota iane le High Commission na ia na atato. Ja. Te matai o Henry. Ja. E fa ia sona o nga. Ja. O ke la ngonga e a voi e lo tele ni nga lo mai fai a sia voi mea. Fata sia il baletato consula. Si foi mea. Ia PCI? Nanga lewa laku le wotu. Na mapuanga la leino tofia ia la tauna ina. O le ane tau tua o tau. O te leilola po tu sapea le malosi o la fatonunga. Ma le malosi o la fatonunga il malofau. Tau la whanga tau la to teimi.
E foi au na ia te o tau alua kua I lalo Tasmania. E alu runga I Brisbane. I. Leon te alua. Mo ile dei. Leon no foi ngā Canberra. Le se ngā. No wenga o le fa ngā tau taimi. I. Ia, dei. Le u whanongo longo mai tātou ia na mai ngā venga whawai ia tō tōru lea na watato pepa ia na watuto pepa tō mai iai. Ia nau tali atu le whionga te sili, ia ngā ia tuloa e whafsotai ia le tātou hai komisina o I Kemba, ia po tātou konsula fo I New South Wales nei po sini nei. Ia, lena se e atu... Ai ba kua foi no watu. I. Whapitoa te tala konsula la. I. Al taua le na ia tau. No lo tuai. E tala konsula. I. Le la sa iai le fionga ia fonti. Ia. Le fionga la ia. Ngongi amang fonti. E tasina sua fa monongi amanu I vai boa. I. Ia. Na whairola la whai o le fesu iai, o le malanga mai I le makonsula I Amerika Samoa. E fiotu le fionga ia au saunga komiti. Tau ave au saunga komiti. O le si lea foi tamali o le tunu. O tele tau sanga whaurulu iai le mtanga luenga o le paribia. Ke lea la lona barbalama. Tulanga whae malo. O Henari. Ia ua whiololo fo ia no fo inga. E lea ma whaurulunga. O matanga luenga le tope. O te le tofia tangata whale kongo. Ia tofinga nei. Tama fo lea Tommy Scanlon. Sa whaururu iai le tātou whatupetu tonu. O le tusa leo Reserve Bank I nā. O le I avea ma whaururunga. Sanga lue I tonu o tanga luenga le tupe. O iai, o unga lue I fo tangata whainga luenga. I tonu le tupe, ke le foi la lona tomai. E mata upu mo meo tata whai longa. E le tūlanga o le atina o te mawai. E le oi New York. Sa o tu iai le ri lewa I nei whiti. Victoria. O Victoria. O tele tau sanga o tulai mai ofisa sinia I el mtanga luenga al vaifafo. Le la sa whaururu iai le ofisa o New York. Il malo patas. Le la no se ia mai na saulo o le tangata sinia. Mo tau sanga tele sa lea ai ma hai komisi. O I ma ampasa o Samoa New York. Mai lola na te amata, ma te tala le tātou hai komisi I fiti. Na ia sila fia el malo fiti. E le strata fatau waa lea ua matu tala tātou fisa. O lesi lea toa manu o le tunu I le tūlanga mta upu tau lai fafo. Ia se mai ia Fatumanava Dr. Pao o le sai o
Brussels. I. Whaululu iai le vaenga le al malo fatas. Dr. Pao. Mawalunga tele ia tātou tamali nei. I. Sa autofia e tau ale el mamalo sa moa. Mawalunga ai. E le vai mai mawhaalolongia e vai mai atu nuti tele. O le lalola. O tangata malmalaka. Hau ke le kua iai ni pampachika. I. Malo, o te loa lewa, malia foi loto lau ngā ruenga whawaitemmi, lewa e sau noa ide, manino le, wa lewa na mali fesidi o la wali ia lefto a batu i lau whiunga te sidi. O le sia matu fesidi, se, wha, o le ea se, o le lewa matu whata tali le, ka avale a olo, ka avale le a olo. Ioe, o le whoki whaakari longa sau e suwa. Ia, on me ewa uman ngā mea po, on me ewa le koe ka uan ngā mea po, mea o. Wo o se mea ia lau whiunga te sidi wala whi whaakari. I. E matua fwoi o nana lau loi olo. I. O le kele vane te mauru e solo. E matua fwoi olo e masani ana lau ngal palmene. I. E fia tele ia, o te fia ia tilepa. I. O ia o lo faiao. I. Ai whamela. Ok, o inga iai me marea ia ke fai. O le mela nga. Ke pea o le awa wo I. e kala se ka te pea o le awa. O kongo kiki mai o loi fai. I. E pea o se mono siaka ki whanga voi. I. Ale a wala so. I. E ngai e whalonga mai ronga ku malo pea se me mo. E alea ke whakalika. I. Alea ke whakalika. Ja. De. Se a mea. E alea whape whea onga so. O la le maka ke kele. I. E le tūlanga le mea ngā whai. O le makul kamare al malo aru whaalua i le meo le ngū mela. I. O tangata e tau mai e o lang kamare. E le whai onga mori. E mori o le kirtila kua kanga kai. I. E le ngū mela o le private kānapa lai. E whaasau i lunga o le avoi o le social media. Ai mesol pero que le anga fai. O le vaenga o le sosong New Zealand o le fa mai. E le vo ka pa ba we va mo al fe mai New Zealand. E te telo nga fa se sila e se ku pe ko fa foi ba ya. Al va la ve. Olo, ele i finalu e fa skula na ka parse. I. Tawala nga ia mea sa whai o wha ko iyo. O ka ku whengalu, nga ka makangi mga maia. I. E ka whengalu. Le mele karango mai, o se pei al ka maauku. Le mea e aroi taua mo ono. E le whailan ngā ruenga. I. Baua le o soange pungi le si vanga le nga le me fo mo la ri ko mai. Le tulanga le na ele na mata upu. I. O po le fo ia. Ja, de. Jo. O de foi o leva ka fa ka di kai ia la e de yo mai fa pele se ofisi ku pe wo o ku da o fiona te sid. Ai fa fer que ska vale de nga la vea foi disi su min ska ai aru ka kala number plate mo mori o pe sia.
le ke le vale kongurunga fa pe kai ka o leo lau mai va sala lau mai o fa sala le sala kala ke le ala lo vale kong lo vale kong o ngai ka o mai ma o ko ke pole o ko sa mo o ka solo me vale al malo malo lo ngal se la wakala la sala e kai mi e ngalo ka le kilo ko ya e trata ma fa le kilo aku ka ma fa ele mo me se nga yo inga fai fa la kua ele ma fai onga chalmenga ke onga lilo ilalo na ke le mele o le social media le wenge sole se ke ofo ke ofo ni ka ele bakalia le sa winga le nga fai kaluenga ya ele va vo ile ka ya maya ya va ton mo sa le mo sai ai sta ma dai pale mio ya no fole le ya le si ma po se vai esa la go se vai se ma ka uki fo medio social media o e la lo fa tana social media pele fai o menga langa o menga ka kawanga fai wai ka kawar ka mai kai pale mia o nga fa kusa lango se vai langa o la se vai da kungu e do se vai yang se vai finga almena ya tauia tawale wa ke le vai a te le lo a fai mu se vai la un po na se vai lo ve la o ke le lo po alangu na se fa kai na a fai mu se vai la male se vai ya la ta mena Ola fai ya voile la no mo al fast ali se vai pa mena tu tanga o fi me ole chapipi ole tiro yai ole si langu le ku paudi ole si langu le ku pau ko mai ka ya lo vai na ya awa ya totas ya o ke le vai ya Ilano. Ya. Nga nga sawa va ko pe kopio le. Wo, o tele al kai. Wa. Kwa o wa fula lo aka. Ke aka hoire wa me afta pe. Ta sire ta le mi e tata. Ata. O le fonga fa fika uluma. Ata lafta moi le ole fo fa fica ole bela le oje no te vai tu la se me waka eu se manda makuya okay ka la ko more ko pa magalo lo le ya tu langa ya na le langa le ta tu te ai ele tu manga no sa mo ole ole mafa mo ide o fa mafa de fatea ta o tele e fa ta to sa magalo baba ai ile tu ho ile marie o ile vai ile tu fo aqui daí o solo coco maulu o tanga te fa pena sta ma idea okelo Okay. Kasi lo kire mai sa mai. Na kupu se mea bua ile kalu nga e kula mai
i le kofi pale mia. Ia karu whenga e ku lai mai le pale menge i se malanga i wha mawafoi ku aku. Ngā kupus me wha pēa wa kukuri whawhai leo ia o ko. Le kupu. Le kupu. I, nanga lewa leo ai nunga social media. O akai. O akai, o le mele nga whai ai le a koe whati fianga lea. O loko o koe, le soi malanga. O i ngā langa u loai. O le makua dangerous o le area lea. Sa iei la si kamanga ngoe a Vito me sake. Sa wanofo i ngā malonto. Lua sa i lalo au. E le teimi sa o iei I ma le fianga I Hans Kruse. Hans la le matopule ai pau o le pule lango. Le development, economic development ministry. E o te lala o te imi o aulai lo 12 atonunga stoina lea. A sa ngawhala ma ta upuho e tau turisi. O le sila poloketi sa o la fiel matum tanga luana sa ururu i stama lea. O le kokonga o la au hoi e fua bubu. E luakua ka ranga kau le port. E taimi o tau sanga e fua ai. Fua mai ai, fua bubu kua ke loko e kau le port. O le nganga foi lele ia malneia le malanga a turisi le vale o le airport tau I pia. O la aulanga, wakele inga le ai, il kaimerangi. Wakele inga feo ke kawaka. Ele lua ko ka vale sao loko, ka soa. Ele si foi loia lau iloa, foi le Herbert Clark. Na maliwa foi na in la velen ta vale in Samoa. Sa sau mai Amerika la la tau tu li mo ia stama. Seri loia. Skama I kami mo like kikia mo ingai maka. Ya ki palo tuarka bo boy. Soale la aule oki. E tu sa pe amale suli minuti a sa lolo to luala me la fala wa so o male pe akule ka vale wa mai son to luel falma ale la e avo to lo to la america time ole wa mono fo mawai stambale son paltua bale fanau ole la e avo e tatai el falta malo le que no fue along el ole kalango malo ya chao ila ile onga ele ole makwa como yo tanga tal kan ka fa ku vivesi me sala sa bo ala okay ile nga fa makala ele yo mi avo ina kaka ile se skoga ava la malo le fa mo le si la coupe e lo leo so kai foi le o yo sabo o yo makai fainga nga lua koe lua koe so son ia lula pro se fete a nga va ai mai a kamaki sabo ngai e o kipo o mau nga va ai mai a le wori ngai fa mai lo Arama, ya wo mo fa matobo. Ma ke mai nei a fe me seri. Ka to ama to no mai nei amal masena. Ole ma to ama to mai nei amal masena. Ole la. E ma to le ti si e va ale la ma to se le masena. La ma to wo ai wo te pole. To fa so fo. E do so filo ko la ko. La ka vale o. Ole la o ke ma la mo le. Il area la. Kala me hago akai.
So le se la ka pa le ko ke le. O tanga tai leo. Leo ia leo le fale le. Pui ti le mo fale. Ia ka poi leo ni lo. Wah. Kaki ka ba exit. Ya baru buka papo. Wah, de wila ka ta sa bo. Oh, ma pe o tole. Ka lo pa se ele minsta sa bo. Awa ko nga be va pe. La po lo ka. Okay, ma ya kulo se minsta. Wo so va le lo lo fa. O so va le lo fa. Ko ile ko puro wika. Ele laenga lea ta tono va ile le malu. Le malu o le minsta. Ya, nga foi me va pe. Ele anga ya tu no ma, nga lava mo la to, mai se le fiona minsta ya la uni. Fili le ya ko nga balanga yo. Bo ini le. Ya fatu mau no malu. O toki o mia. Ele nga ole ka ui o la ko kau au. Mo ini le. Ia malu ato sa mo yon tulanga fatu. Mo ini le. Yon tulanga fatamali, falupe. Awal pa ia la ol malo. Mo. Le pale bia male tafton. Ia ai kai ngale foi ka po inga ainga malatu tam malusonga tu mompu le ono sola fai fa pe volta po inga e kare si e fia e sa mo ide de te mi uma si ia ele va tele fa fo tausi mamat awale ta po inga la ol malo ma kapneta mal palmene wo mantuai le taimina fai ele unga alfon talai yo upuaya kausi mamalu se ko le se mamalu bane ole tulanga le na voi de va pene utupu ya sa mai se foi le fiona minsta ele tulanga foi le utule mai ele tulanga ina ai mala tawa tu lo to fa il balanga balanga ele tawa balanga mai se ya la to tele el va fa fai ai sa la va me to balanga mo ile sei mine ole mo bia le ai umai nei ole ova ol par bia awan fa tenga ai fa fita udi le tenga ai malatu ile oi le nei mo ile de ele mo kia kawo se swaka mai se ole ministry le ole agriculture e tua ai ala mo ile de ta mama ole tu vola na ya ila to va la mai no por tu loto to fai sa le o meia wal puinga fai malagato o malo ya la o talia tu na malo ya ai ona se mato ava ai fa pe ai fo wo ngisi di poki de ngai la ko mi ska ngang la be ka ver malo ya ai la ku de si be de ngambako fai mbako ko nga ia ngeile mbako e karesia ai la ngisi o la fo ku isamo ai ke do fai mai ke telefone sole mbako ku mbako ngofo fiki ko kongi mbako po mbako mo fiki fa mbako ku isamo ya o fe ki ai me nga le ka mo so mai ai era fiona ke sidi wode nga ka ka pa se le se valele ya nga fo ko fa popo kon mga hotel olo ne so fa ma fa ngai ma maru da ku wala ko lo le an be ku ole ale pengatai ale tulanga lea o se foi sa ale malo ko fa foi ngale nga fa foi ai le
ia le valele ke lea le vale tonu lea whawhengai ma tātou sa o manatu au mai se whamawhanwhananga salonga mai komiti lea mesel minista lea whawhengai malwa tau mai po le ala le si neo la whai na Paul Mele na malfatsal la was fulima la pea kala Samoa wa parte si $5 million Amerika ile kai mirenge male sui en tupe la la sulima $5 million Samoa le seleni wa aver malo tongia ile tele penga le fenga do fai o le sala la le o le mela le o tipi o te tong o le sala il tele pe fenga au ke le faia la le malo au ke makua fai ki oinga la toia na fa tuina le malo ma se kua i mal malo ele fa tuanga al minsta kwa mawa le ta pule o safai le tunu wa tono fa pe kwa mal le fia be o fia bele sa ye tono el malo mato to fa inga fo ina fai il to fo ina fo I fa fitauli il to sana fi salau I valua I vatolu I fa ina ua mota le fainga pa anga mar compania en set to fa fo melta to vale ke le ala fa fikauli sa fa fengai malta to malo le ana to fa ye fe suya inga le sumala ya chaknes la lesta ia le vale Fayele to filau le suya inga batu mai lo ya chau le valele al policia ono fa fitauli to tupe le la na tu mai lo ya chau no fa sanga tu lo le fa nga yo lo le o le la sa waya le o tato a to pulo le fa la vela tupu na mu ai fale vo ne New York na oki uma ya mo fefe tanga te to sai malanga September 11 yo el taimila na September 11 oi ngale nga makua bankrupt to mai ya tele o balele lalang pirionga male afa vange el malong isila kau fa baga vaile el New Zealand Amerika se lau pilionga vange kau fa le yaila ko va kai mi ko wala o kai mi nga o profiti le ka ko policia ai ko pu mai lo de ya se su ya ilo ma tonu ale ai foi ale New Zealand le atule nei ya lu America na mai lo le manatu ai foi America ma fai ona fa o per se malanga ina ya New Zealand ele va Samoa ma LA ta fai tongi le malo Samoa le ngau o nala le no te nai lo ele ta kule kalia ngabia on le tulanga voi ele va tato ma le New Zealand o le polo fikira ko ele se na pa vale ba fu ka ko o le polo fiki ile le tu le pia
I o ia le. Fai lo mal lato. Fai wala le fai. E ko yengi malanga le vao. O pia ba bele. Lena fai lo le yunga. Ala fai se tato se si tato fai nga fai poi ponga. Lena fai lo tato tala noanga tawa folo le ia tato si tato fai nga paanga. Ia New Zealand Qantas maleveti. Lena malo le veti. Oki New Zealand qua Mawalunga le la tontau oki el Qantas. Anu loma il tato fenga pang. Nella sa tentonu lea. Lesa o minsta le fiong ia missa le telefon. Missa fom. Il tupu. Ona vai a voi la vale. Le lango mai sa wai le expert by all IFC, International Finance Corporation and the World Bank, ma tu per la land. Ma fai lol fai un table na ola a fai tato penga paanga malemergi. Ja, pa tu elo mal committee. O tato committee la directors na yai. O hela ma pronto. O i forno. La matanga la o yai le pule le sa yai. O le makwali leio. O le fanga solonga o fai le lei fanga solonga al vale. Ai te lo wa sui lo le pule. Se lo le na. Al kakala la ku yai. O le makwa ku ruku. No polo le liria. Ma fau le fainga. O mata uputawa uma. Wa ave fai mail te mai committee. E nga mai ai lunga. Rubber stamp le committee la le ye le kako tsui. Ma le malama ma yo le malama mele wa kupu. Al mele wa kupu. Wa fa se ngele. Ele valele ia polofiki. Ave ku ilunga fa ki ilunga ku pe baua ala ko va. Ai fa ngau ka ko va. Oh, you should. La ia la voi fa mo bonga. Il study learn the launch na fa mai lo tato iunga. Ona te penta to va. Kai mira le ia le fiona ia le malu. Rexlam. Le manula le sitanga saya internal committee. Sama koe ye me. Le mamra me ye me. E fai la mali poti mai. Ala ka uma mai ya me fale tonu ya sa fai. Le sa fai ya tato. El tato financial secretary to. Malka ko e che. There is documentation or studying the file in a company accountants, you study. O nada le papa y lo le con feilor ka ko ba. O le leila o le mafau le mapo. Break up lo le tato mal fenga panga na. Kuri loa le valu milionga. E kong i mai le Virgin ia Samoa. Le langa mau mai ai le valu miliona na tala. E whanga yo ia le kakova le ngā rungai. Ma le leia le rune ma. Wo ngā amaka ngā mau mai ngā pupe mau. Ai kupulo le COVID. Le la manatulola ole committee pulanga.
e silinga ka alo sefe ka ko lo pe umi ai fa muta lo I a ko sai di ma se ka ko va ale la sa I lo lo ka ko va ai fa muka ka mi le o so mai covid e la na sa o ka ko ai o ke wa magela ko va ke le la o ke ko ke na wa la ve o le ko I finga bala le la fa sa I nei lo tato o lo nge o vai aku a maka o nga a ngai in totele le e tangata ua maka nga kalakala borders le la na tanga yo lo le o ta fima la to vai mai lo ta to va bo uma o na boleva na uma na o na fatala north ma fatu ma foi le lisi le tol su a fe o mo foi nga le va ale la ta kalkali mai ya ba o tala no nga la foi tonu official malo le na toyai ona fai un minister yo lo en fai lo fai un minister le mai le va okay meu o vai fai un cabinet ya la ko ki o mai le va ko ka le o vai I vedo I Brisbane ya la mata no malo tafi ma ti la tafi ya ona we fata o telefoni fina malo wa baya tagano salo masinga bo bo nga baila e ma o baila u fala io voleva volere ma ya o me ko baila lela o talno ile tu la amata o maila o le kele de lande o ta pune mo ile le e ma kwa de lande ma kwa le mal bla yai o lo ma wei ale vela o tu te mai committee le na o kungi le si to le o ko korunga e ma kwa le mal bla mai me ko pale le ko miki fo le ye la le ko ko ngo ale be wa le o fo kwa le mal bla mai me ko pale ya la o fiule ya ka fakat esa waloka nga le sala le ka le tefenga le fakat kalila ko po le ko langa o se va au mai e su ye le vale ai ole tu langa la vai mo kwa fa ka kele o ko e boa se company vale e talito nuina al dato malo ele bele o kale pele fenga e o e fenga tata fenga luego o kale o le malo kale pele wa le tulanga la eso es ngaka e kale pele fenga ele tanko kwe mo ele I am sorry to say that I am talking from reality and long-term experience of what we went through during these long years of running the government of Samoa. Le tulangala le na penkale wenge. Al mele ke ki por kalame ia auto. Le l'auto fa longo mai e de monia mat o tele fa sei no to ko inga mangaki de pamaya va tu tata una ki nga kilo mai ko ngol pane e merda tupo ma le fa le nga ina el fon fitala italuai ya le fiona ya le pepe o le fata o tonga o le fo ita mali o le tu sa fo fitala pe fa le nga ina paule o se fai pule o fa lua o fata o to kalu mai le o lua ma tau mai ya tau kino mai ale mata mai tanga ona to fa to o na o le wa te lo ale
departamento. Maunga mōria. Te la tau. Ia. Ia, le... E fe wosto sami kula kongu le. Ia. Yo e. Ia, te loa le to e vala watu ia. Le fionga te siti. E po oso se... Eu sou mengai papastui wha uma. Moilo. Yang sa imen maru le tenu. Te lusu 5 minuti ona tale le tu la fitu sini nei tatu ala. I ale to e molenga. Ya. Lo fionga le. Te sidi. Ai fe vo oso ni sa. Ale mena o ya ke fongi pe o ikai le o meu saka. To e lua nai me tu ai e fia na meta mama tina na o ya ke sawa ka mai longi me ku a mai me fa fa. I le la tu fatasi atu. Se vo le mari li e vo tanu mai avo le faingi di poki le koviki le miskade o sa matuaro lo fa miskade o valas. Ke o e me fulaka vo le aingi di poki. Ai ma le fong fikalai. Mo fa no ko le sa yo fong fikalai o fa mai o ia le nga do i fe au la ko ai ngai ia du be finga le fa le malu. Ia pe o be ngai du le ko koe. Finga e ka va a ko mai fa fong angal malu ka mam tinga ma ko ko la. Le memo mo il tu la le covid. Le memoria ole makwa ko kele tangata ia e alu solo ngauti tata mati tua hado fai ole matoa e kalesia nei e ongo sulum ka fale isi usanga ko fa ka makua ia mali ngi vai aso hado fai e lua e foi ai le anganga foi ona wale ai ni poti to e sau ele o foi le falma e shaki e fale o tietolo e lo ai tangata o mali mo ia e covid e o menela ele o mailoa e tangata o mali mo tangata o ma ole tau ole tūlea ole le mamala mo tātou tangata ele uman wha mai o labitis ina ia whaiei pēr tonga whiti a ua tua ele uman wha mai o labitis e wha mai o le anu asoronga o tita ele misiare po masau fa salonga ai le o yai ni fa maunga ato toa e talitonu inai mala ato toa ia tangata o malili o covid ma tangata o mamai a le nga o le sao fa maunga e le o se situlanga ai o le feso soani inga luenga lo fa ia foma ai mai se foi el pui nga nai fa nau ma e matua mai le faina le fa mai ya ma fa va le na toina la to langa ai kai halo fai ole tu langa momola na le covid e le se fai tonga le malo ai ole so sani o se tu lalo fa salonga ba ma one e siaki ia fal mariu ia to pe se ina al fal ma ia al fal mariu al fal ma ai lo siaki ai si fal mariu no tula masan ya foi le tatu chulo e mariu la ma ia sa o le fal mariu e le ta u foi o isi o musu tala no pa ma ele wina le tatou tangata tatou masani voi le amariu loa
Yo la le meto fai na mea. Ai nga mo tātou lo feo la pea. Ia, ma so nei fo i o tātou tangata o fia malanga mai. Fai peo la tō tui a wal whatamala. A wal whatamala le tulanga lea e le whapea ua sefe sa mo. Ia, mai mali, nei? O le tulanga lalo na o se tualalo na o lalo si mtau pulea na mai. Le whanau le malia o le whongwhakalai ia ngā lesa e tatanua whise tasi fo i whatatanuanga whapea o le tausi mamar ia ma le tūlanga whaina le tūto tas. Ia. O le melena. Sao e lau whamatalanga i le tūlanga le tausi mamar. Ena ia tu i longa le tūto tasi maua nei toi alu sao ni ngā e tai e ni sua al malo. E pei o wala, pei o meia o whalenga. E le whaia whatasi e whangwhtalai na momo atu na mea. Langa na le whangwhtalai ua whauru whale se ngā luenga te tono le no. Nala e au ai o le matai o le no. O le tūlanga po le tālanga o se whale aonga po se nefa pena. Au mai ai se wala uria. Te tawa na a mai se wala uria ane lanas e lan tautusi ai le tauna maia, le keno. Mena sa fai umai whangwhtelai na momoa. O le mai o le tino, ma tae ni sua, kasi a le afo i le vai ngā tangata, o le alu atu, o le whaipule ale malo. Tau ana whaitete le mera nā vai o le tino, le atu ia i le tuto tasi o le whaiua. Le tulanga la no falonga la o to tamai e la o fasil sila e man to foi le o poetinga le me boni a fai ele i fa coina ia el par mia possession ele ka un ka fa kai mai aka o le o te so na tu e lo na le mal mal ia, o le tali li popule na. Mano. E sao e mpa kua kele na ia o me whai ui. Whaftai la vai. La ngai, mawai lau konga akai, mawai lau marosi. Mtau lia na e sau nua fwoi. Ia e mole tala ngang whaftai la vi ila no whamananga leo lea tuali. Ne tu la whafunga le malo le tunu. Ia whaftai tele mlo te mi whawanoa. E lau whionga te te sili, a Dr. Sailele Mulia ngoi, o malia e fule loto, ta māmatina mātua, nanga lato mauto le fua, mātou te le whanongo la vese pokalame, mātou te whatari tali la wala sa, me le whamalia tu i lau whionga te te sili, ia a telefona mo tu sili, ia te tamawhai e wha umatu te mea o tau sanga me te au whaleo atu, ia e molia tole ngang manuia lava, ia anga ia tu. Mātou te whamalo fo i tapo inga sa moa lo whawhonga mai i anga li mai le tu el malolonga le po soifua mai manuia soifua ia lo whionga te siri ia ta e la tau na so whawhonga ia i le sanguanga le sa wale la wale na ngā whingana sa wale le a whauri ko ar moa sa wale whauri ato ia la so fa fonga ia wa mali al falong no fo ine so no misto ina ma se fo ile fata to nga ne fia fi lo le o fa fo ta po il ta to no te mam tinama e o al auto le bo lo fie fa fo le ne program ia e se mana io te linga fi longo le mo fi fa longo mali o tala a papastui ai wa matolia foi o le ke ran o le community te le temi te whenga wenga
Nea se feedback me tu langa lo iai nei fina unga le wa lo wa tu nei. Ma ko ko lo ari sunga ya lau ti malato. Malato paki. I le ai se me de talia tu le fast food tau sang. La so fa no ko se feedback mai. Ja, fa telen fa tai mene wo le. E fa fonga mene moto vi inga ya sa umama me se foi ta sto na. Talana ya malo la vai. Fio con tapa fascina mole. Le longo pia li ta to tunu. Sia fa fonga me moni. Ya ma me fole wala nga ilu mo sa mo langa e to le fois o lo mau pelte tunu ngo tanga ta ya tu le pamlan fenga malo. No lo tau talanga le. Wa ile. Lo tau talanga le nga silina le tele tu lo upuma tala fai. Pio mena le so feedback ya tu le pamlan fenga malo e ya ale le walu per fenga malo al fast. Ya pita ele umal fit no le HPP mlana time tu le mai to sanga tele tu na ya au ta ele le fionga ya tu le pa doctor sai le mlini ngoi ya le ne fia ele umata le fi fa long ma ni foi ta la stoina ya ta lo no time to le fo le tu ntanga pelta por clame e foi ni solo fia o ele fa sol ne fia sa mo ya me se foi o me pone ma insistete yo lo fio mo ia fa tanonga ne fia tu solta o so ne fia la o fa no longo de fia male te silien le ki man kwa kala ko ing se o fica no te fia ata fo yo te fia ata fo le wa fa fonga le mbalo le tunu ia o le tulanga na lo ia le tato fa tata no fa male fia te sili ya Dr. Sailele Maria le ngoi ia nato fa fonga le maneia o le tangata ua umana fa upengaina le tua ia wa taingo malo fa nga malo ia le fa pe foi fa tala ndai le tuma tai palbia ia marisunga la auli manava nga ia le o tato tatanoa ai fa no le lei ma tato fa no longo le ai sa no le fionga le tete silia tu le epa tato loa e tele ia fi au ta au lo mori mai ai ia o lo mo lava tu ni manu e fia o fa porkiki ia me se foi pe tatanoa te ni fa no au tatanoa mai le sunga i le tete fono le fast ni tu spa ia te le fa longo o mori mai le fi au le tua e se fese temi ko fa mai lunga le fio pa ia le tu e le unga lo talanga ia porta mai tai pa bia foi e se temi fu na le matolia o le numo le tunu o sa mo ato lo yai ma fai fe au ia ma tu langa fa penal ma malo le tu ma malo le tunu la da ta va in fa tu stu sa fu na le e ma tu e pei la vole pa le bia le fionga le ta ia la to pei la pa le bia le fionga te te sile tu le pa e malama i di vai faf i le vai faf ta to ma fo faula nga venga fa vai tem le na le wa sa no nei le sunga ia la udi before dinga mai lana sa no anga pe sa no mai le fionga te te sili fa pe a finale pe le HPP pe sa no tangata mau mea ia le lo fa funga nei le wa tala pipi mai le fionga le tai siri ia e le kai le waka mai le ke waka la kaua i le kai le mea lofa le atua wa umantu le tai ta kusa mkwa misia tatu atunu le lima tau sanga le motua misia la va le fionga le te sile tu le o le o fitana noa afta ela tau ia lo te lo le ru pokalame le o fitana noa ona o nei le tua fa fonga le mamalo le tunu i le melenga senge le fenga maro le HPP le foi sa sai tua la vatu le pa fa to ina e o se e le va to ina le foi to ta milo mai tu ia tu le ko e fa le menge ma e uma meia ko sa uma meu nga venga fa vai kemi ese le menga sai ko sa uma o ina fa ia le tato ba ai nei le fenga malonde o le pe fodinga mai e le mana o me monia ana neia tato tare noai o ai me fento era nga ngau de bau e manga mi masing ya ko eli le eli palpala vo le pe o asola au fa punga le sa noai ai ni fa punga pe o se me finga no la kwa ko ro i kua fua mai
E moni lei telefone. Sa na le atu le pa. Wa sa tatu tu mata in fala on tolo mu. O le mele te ofai. Ta ul tolo mu ta silva aso ai o le weekend wa. Fau ia tu memat. Ai ta si tonu va se ta si lena long tolo mu. Ia na fa pele le fasil. Ele ia to se masina pe lua pe silia pe nta o tu le pa. Balu masina to to al talo. Ta ulo le nu le fi o le tu malo la watu le se singa. Ia. Fai mai no ma manga. O le fai fato anga si le sila ho le tu ma ia me se mista mal committee ma ila to uma. Ale o tono va so de fai nga yo inga ia. No inga la sa tu le. Fa ta mo marketing na fola le se fa. Fai lo ele ana batau la. Sa ona le. Wa fe a mai tangata lua fola tu ia ia ona mai le batu tu pe tangata kusa o le ia ma sa ngasa sinin a sa roku pe tangata ele se tolo mu e fai vai as pos masina po se lua masina o le valu masina i o talo valu masina talo fa fai ia fa laulo fai ngor kalopelo no fai ngor ia mai ka ko i kumaro ia kelen ka ko kalopelo mai e fa ka pe le tu langa na si mena taua nei le la wa fa longo ia nei le fa matalanga e tu le epa mai i le lifo le HPP mo tanga truma ai mai sa ia tu langa le wa pe ia tasi fasita se tinana matanoa mo kai madingi le makalo mo kual fam talanga ia cha i le kedo ngadveng ai mesel fai fe au le na fai to ina le na malolo le na fai cha e fase lau de lei me le na fai to epa na ia tu sia mai le temi a fase lau me le lei na fai de finger te city yo de me fule na e ofa ko ai le tau tuan mo to sa mo vinga le tua ave le no a fai manuia sa moa i le fautuanga le fiona te siri. Ave e lewa noa moto sa moa vi inga le tua. Le mela ave lewa noa ia le oire tunu. Nga o kala pepelo. Ki le fia vese ava ngoa i tangaka kala pepelo. Ave lewa ngoa i tangata e manuia i le tunu. Moni le telefo. Le ase fina ngaro lo talenga fafi. Uti loae pe ave lewa noa e le fia. Awai mai ma fia tal no ngol ai polkalame le o ile ai ya wa fe langa a mai lo ngei polkalame ya o mai lo ngei a mai lo fe lo krasa ya wa ile mfinga la kuma kala pelo como ka polkalame an mena fe pine le ana uta fa fonga mal mafuanga na mafuaina fa mai to tendo ma malo le tune tia to le fo ma te fa tali pe ma to sa yo mena fene no fe to ina langa o le tala noto ina i la solua ma la stofi al to tele tangata o le to taluina se mea fa tali mai la sosa pe le alana e fa malulua tu fo i le telenga fa fitu ia le la taolo le stapo kalame a polo nganga ia moto manino a tonne va yas vai tutto nia lo tu le epa misi lo fo lo e tato moto ina Mike me stato pesena to vai la tato volta to titisa Fitu minuto antale tu la fitu le sini nei tato por plan fawo.
sau a ole a mamata u ile mata I sau tu ila e pasa ile leo manui ana e o oile pa avavau Yesu ana na fa fa feta I ua fa amalo ila upule fa aso wa malie mata wa malie ole loto awa wale na taile sata wale tu umama olo olo fa a ole a fo I ua to e fa I lo ama ya sei Faustina Hey papi se I pati mapo I le fa ai ai le atua malo e ala I le fa au ngai na olana a pose tolo ua outou pai ala pa mea sili sili ina I ai lo tatou ali e ala I le soifua o foina atu malele wa a fiti Le atuai e ale tangata anga sala ua na fuai Ona tu mau pe alo alo famosa noa wa whaafetai Aua ua le ngata I le sata no male tu unga mau alo alo fa A ole a fo I ua toe fa ai noa mai a sei Faustina Yesu ana fa feta I ua fa amalo Ile upule fa aso wa malie mata wa malie ole loto Awa ua le ngata I le sata no male tu unga mau olo olo fa A ole a fo I ua toe fa ai noa mai a sei Faustina A ole a fo I ua toe fa ai noa mai a sei Faustina O Natalia le tu la e fitu I sini e stadia ma le ne taimi leo vai atu leo wai lunga lenga le te lenga ia multalo ia fatalo fatu le ftalenga le funga mua le ftalenga le falfitu leo Ja. E hol nei vai con tato proclame ma te io folo fatu fatalo fatu foi le ftalenga multalo ja o il funga mua vai mongan pa ira velele fiole tu e at faion ja a fio foi pa tu mas ma se foi na fio ainga mo soli ma se un time le ftalenga fuata ja a du fu ale lupe ja itala fiole sinan pa io lang salvalas su fo ia le mali tom malu ia tol fantolum le vaina lepa ia malau fitalenga tu sa mau maloso fo manuia ne fo I vai ngola fiafi malol folau ia malo fo ta puai talo Ya malole so fu manuia ane le nei ma le fiafi na to le wa ile pola I fo le mata pa pe o pa le moto pa le pulu ia ele sau no nga mata mo fia na to le mai ona pa pa o panua ia sau no nga te telinga tai mo ai tanga o tato ko talami ia pa talo pa tu lo fionga le tapa o pa sina tupu lo fionga to le fo tai la ia ai me se fo ile pa ia o tato o va ai nei na fiafi ia I fo ile fionga to kala ia ai me se fo ia pa ia tapa au mainga ia me se foi le toa wa ai me tu yo tato ko kala me le fiafi ia pa talo fa tu le pa ia se o tato tu lu ia pa ia lava ai nga mo la tu tama tam foi mo la tu ainga le so nga pule me tu mo ai tu ang mala tu ainga tai ma va tu ti ia pa pe foi le tato mo tu sai ia le su ia moto le falang fulu ia so ma vai panua po mo tu lang sa ole me sala mo tu ma la tawa me tu la ni sai lu ia o ia foi a wale mo sai o va to na pa tu ia o pula vale la una tasi yo tama no tele
ia mana tu sama fainga ia pa ia na le nave ma le lave su tatu tunu ia ma tu ale tu pa ia le fainga ruenga o na le tu lo fa le malu so fato fa taulanga ia o la tu vai e fa taniu le lan me se le tatu folonga ia i le nei tu sanga te ton foi le o mai ona o la tala la auto pena te la mai le so ia me se foi pastor tala le nei ia me se mo le nei aso mal fa mo ia malole so ko maluia malole tawatai ia me se mo le fi malanga fa lo ia malo foi de talai nga mutalo ia fa funga to foi no malo de tunu ia malo foi fato ina ta yala tau ia te manatu le nga mo nunga lava ua le awai mai le tamai ta yal mota le yaso mutalo ia na talai nga foi el falfitu ia ta yala tau ia le ma to do ni yaso so swani ono to ni le malo fia foi malanga tuai foi tau sala po kalame nisi foi o fala ainga e nei le manatu maurunga ia o ta fia lava ni yaso le ngata le fa tupu la ia ma le fa waina foi o nai tatu atunu i la talenga te foi mato nei i le upu folo nei yaso li la ngona le tino e o le sosa po le ale umil tatu po kalame no ngan ma no si o no le o fa toruina fa faina ma lo si fa nganga ia le o fa fa dai foi le anu masani pe foi o tunanga masani tatu po kalame ia al fini masani ia wa ma tatu fa le vai monga mutalo wa pe mena ika ke kausala pe ka ul fa le vai monga wala to mai fa le sala fai ia tatu le fa le vai monga ma lo le so fu man via telefo pa manu wa le sa ala pa lo wa to ia le o le leo o paola ko le o pa tori ia le nga maure ia il partito ma lo so fu man via ia fu man via ia la no ko va che ia to de yo ia casi ko le va che ia spada le o le va che ia le ka ele ka wilo ka makausala yo ya ele foi lá o le mau ya ele nga uma ya le nga ko I pasta ya sili le mau le ngo ka ku faso ai ku sili ta ko fa le mau to le po ya mo ya nga pasta o nele ta ya o ya de sa pa mana tu se la auto su to sanga ole e ka de sia e pa casa ya pia ya tu mo ai nele ta ya ole fu sa e di si vai ngole wala sa pa polo o na wale o fil pasar man tu foi pasar ya ia se tu do pa con ngale tu ya o esa ni si o vai no o ia o tino maliu se tu no ya o le stima de tu mare ya William ya le ai dale pa ya la sin tu mo nei ele yo fil pasar ya a ngale sa mata mo la mata ya ele ya mala foi le kai si ya pia so ngal pa na ya la ta tai mal tua ya mal pa io le kai si ya e tu sai foi mal pa na kuna ole se lautor su ta sanga ya ole tai mane ole vasa lao ya pi ole kasi le va en tau e to man tu ai nei ta mam tina ya sa matarina ya e kai si le ya pia ia o tala fia le na o le nei aso o le nei foi aso ia ele mate ava mare mapulava le tele no apoio le vala aua ia le tua e ko se tasio tamam tua lava jo matu mangani ia mate pule ia o le an foi nei non tani service ia o taiao e foi ele to sauninga ia o tasio le tama sa tu ele to fa no ya me se foi tau singo le afio ya me se foi pol in fontana pe foi le patuia e le tasi le ma pesa tu ia ni tu va ya me se paso ya o tala le vai monga ya o le ai le o vai monga le pa ma ta pena le ya ta to le telefonia la o vai monga o tu ya mai al ho ko le vai so lei ia por verso ia por foi las todo ese tema le foi le tio con ia e tu fa le na ti ai ni tu vai tu le
o tātou ho, o le vai maunga a whaalongolongo mai ali imta mai tai tama mtei ni tuai, e foi nisi sa o ngā le vai maunga ia. O tātou le te o foni nā le stolo se tema, e o mafoi e whaalau ilo atu le ilunga le pena te whailang. Ana ia le tātou o tāu nampa e whaiona, tu iai, ia o whaasisi le ilunga le ea. Ia a taraki e tia fo mo se o mātou nu iwai ala ia, o le whaamau atu nei, a ko a e tu sen male a fo e le tausala le tai ia e mātou tala noa manisi pa asta le nto nei tu nei ia o tau se lau su tasia ia e whaasta ia tu ai tātou a inga ma ali ima ia bise tama whanau o le tātou noa wai ala ia mole tu langa whaasta i pai musu COVID ia o tala na o le nei vai teimi to le poa ia e leo mapu le soka vai puna i oi vai ala to le poa e whaamainga le malai nai tai ia e li langa o li tia leo e soka le mata ia o vaenga umano tulanga le lei ia pio le ai o kau fai yaru whaakasi o le keimi ngai to le ko e se hol mele iai ka wal whaakasi mali o whaapoiponga ia wa o le famna tuina o aso o le ngata i aso whanau ia e mise ia maa whamana ia wa i kua tātou e le ilo ke uko o matis whama ia e le ilo po le ai o le matapoto le tu te whaukuanga le aka ia laka o ko le po ia vai o le mou ngari o ia le ia le wale kwai ko lockdown po le ma ia maranga whanau ia peo le tūlanga na aka e lako Mor ka kala sa whakangu ia koe loko ai fo. I malo la fitala imutal. O le e mau atu i lo fonga. O le se lau tusu tau sanga o le motita po ai ia pia. Ia pia. Ia tau le. Na o ia o pio tala saua le. Na o whaalonga i le sonas. Pe ia to a valu fai fe au. Lata mai nei talu mai le amatanga le e ka le sia ia pia. Ia. Pe sao lea. Le fai fe au, pe ala tawa. Ia, e le leva na osi pe ngai ka se fai fe au, mana ulotu. Ia. Le sunga e alatu le alatai, ia. E foi mota, ia. E foi ona inga i sare moa. Ia, si ona paktua, ia. O le a foi mai Wellington e Nusila. Ia alo ia timi le ia tina ia loto pa pe o la to ia ia mana ia le fa moi sa o ti foi li pinele la fiona le matio fo fa to le funga po le fiona al mamea ia pia o la to ia fa matua le kadisia ia me se foi le sunga ia te o le a pe tele le sa ia le le tusi ia marte oloa ia le pektua peta le pektua le fionga ia le niu ia pio o nisi o tapa au karisia ia male sunga ta contoine ia parusita ia wa ole malumota poile e tapo vai tasiente le me fai le karisia e me sen tanga wer ia o matua tumtumo tangata nei ia ai faftai fo ia me sili le wa o fai se na malulu o mātou to le forma e la tau se le malulu le iai e o mātou e ngai e kalo fo i nisi o tātou tunu e malanga mai mai ke wangalo lo o fuma whanwhana i ngā ia le mga ui nei ia ua maka na winta mako ia wa mako e le moni nei ia e fastai fo ia te o le fo ua le ngona e tangata le e le ka ua fo i o le ia o le faima tutu nai le ia e pio wa ngā foi le mau mai le malulu ia e foi ngai vaenga a faia e ngi se le malanga i sida ma uskaria ia pia le wo yo tirani malanga fa la ko ti la ia ko ia le vadi pa fa e vinga no au ka fa la wala pe ia vai lo ai sa de no un famanuanga le la mo na wo o ti auto o la tu le winter ia no famanuanga yo no ia fa de vai monga dio o ia de winter le kala mo ai multa o ia le la vea mo sa le la vea mo sa mo le winter le a multa sa o
ia wala ka ko se lua ia lo sa to le mo wala wa multano ola lava ni mako au soka le tamai lupu ia ola ngai foi tu mau au tu vai tu ai ma ngai tamai tu foi e pinga me ki usa pipo e tamai tu foi ia le po e ni ti au ia ni ka se tu lo pa po nga le tu ola makwa de le ia soka e la ke kai mako fale leo ka ki lo mal pulo no ia ia e matau mai le ia e leo alo tamala ia to dininga wa leo mo kai do o le kasi le ngeio o ta'alonga e le iloa tarusia ia a le leina tāpena po risi sfuru kausanga wa po le lima kausanga wa maua sisi tatu sui mai Samoa e ia ko i mose ava no con karate e tunu ia i Europa ia wa ke iloa a maua le ava ngoa o se tamaitite ka aloi o ia ai maua se milionga se iwange whapoanga le tunu ai maua se telefone e unga a maka mai le kai au pa pe me a li vai pulo wa ka ngo maka ko ya soka ya ma ko vai la ka o vai puna le o li se soka le ya le ya ai le yo tapena ma lo fo i fa ya nga va lo mai fa ya nga ma tapena nga le au ya mo le nga fa tai wa le wa se mai le soka i le pipak le pitole sa le basketball tu ti mai ia whaktai fo i le pulenga ni. Ale soka, ia wala tau loa, e mo ia tau nei mat. Ia ai pia o kaia i le pia pako le, o ia e kapu vai tasi umai ia kako ka longa. Mai fai ngo fie foi la mo au soka tele fo. Wai o le mele ia inge ia so ia e alu i tua nei mat. Ia e kaurengi pasi, wai mankue ke alu il makeki e anga iuka. Ia e sa yengi pasi o iuka i le mamau. Au i kai la pia pa o pasi o mai o i fale a lili o tuai ma o i le vai monga ia mai ka o fio le text ia e fai ngo fie uma mo au soka ia ia me la ta ia mare nga fa lolo ia me si de te mantua ia mato au soka ke me e te wati e ke waki iv ia mo kwa ia o ngare mo kwa sau lunga le soka ma ko ta la to yo tamilu pulup ia wai ko dengi fai au mo le man moto yo e ko dengi mo la se sanga o ia ke vai le ia le mo o matu nei fai au ia ma vi an matu no te pulanga ia le mo mai fa solo mai si te pulanga ale mele te vai en ma ko kama kiki ngai e le fa ma se vai ia no malo fi vai alo ngo ko mo kanga ka alo ding se vai muta ia o palae maua au le to fautoina ai pe o le mela ia wal i luma le ia e le tūlanga o le iai ia o lango voi lea le soka ma ai pe o pau vai no wesin ka tso ie sa tu totini va ne fa fonga le tunu yo so yo foi ma ko soka lo wole ia nga vai lo mo se vai to so va ne fa fonga le tunu pa ave ko ia ma ko au ga sa ia yuta ia ke mi esa vai pa to ia pa solo mai manga e o mai fo le soka ai pa ia ingai au ho ia lai le ia se vai ia na ta moku o pa se vai ko lo mole o ko tiki ia te ia pa peala ia lo polio o me voi kali ia ai o fo me ka wal ma o le malo o le me ka wala ke mi wa ke le so ni soka o te lente whānea toka, wa iei ta avale ustengo, iei ta avale piki mai ei au soka. Ia no koi tupe iei. Ia pia la le mo ki loa, paulo ta alonga o le tele se le ni timi ngai. O soka. Ia o le soka. Ia le pia o ka kola ka pile iei. Ia e komo whai a ngai talapu. Ia ma nai ka misa ngai ka lapu de le iei nei. E tau whai a e foi e so soani au ta alo. Ia waso ia ka alonge o ala kapi ia aolonga fai koringa ia se wanga fa po ngana tunu aka mo te volo vai ia ke ku ma o lu vai ga ele te mo de le va ia o le o ye ku pe a ver kamale o ele ai vanga nala wa ka alo se kala pu vo le o le ia ma le fa ia o nga mai ka vai ia me anga sa fa ila ka pia su ia ngolo la yesu e fo sa mo vo ye
ia e pauale mea ia vai voi lele ia ngale pau e ape au no fo kama ia ele pa se haina le tu langa no ia wo ngai wo masangi ka lo ngai wo e ka un pa ai ka le ia pa solo le ia masa ia au ka ko yo a e ma peva ko ngai e fo nga di malanga pa lo e nga ka ngai lua po la po au ka dinga fa fo e lauro ka ko e lauro fa va dia yo nga fa fo nga ba le tu ya o te loa e sisi me te mana o whara wiloa mo le tatu whale vai maunga la tau tapu kalam. La tai na va pena no fai to le foa se o no mano te na ina lo lo tatu e yo tatu fis fasala la o mis fole le nga te ala tau ma ulanga lo ya ka ko fa pena fai la su tonu la o po ta ko ara i tatu kalam me nga fa lo alo. Ia fa mo mai tatu whala wiloa masani pe ia tulanga tatu patatari pe le se inga nafa moe Pastai to le foa ia ole tau ole vaenga le lo panga sulu te mi le tato po mu le ai e tau todo sutala ia pesilia to e la fo mai ai le tato credit na ia te mi nei e ma fai ona la fo mai telefoni ti sale nei ia ona mawaile ola entry fo ile to no tato sei pa pena to ile tato atu pele e to sutala ia todo sul Australia to va venir todo sul Australia top up mai na e pa pena fo ile le tato tu pele la fo mai ia na va lo le tato sei le a o le sei o le fai unga o le masina o le fai unga le masina ia o le tato fa so le lufu tasi nei o lufu tasi le nei ia ele lopo le vai aso nei ia e fo ai pa o mai le vai aso muli ia le ato lo fitu ia po le tua tfo le vai aso e se ia i tato pa tuketia e malanga fu mai ai i Australia e lua la tato wa vanoa na ia impio no malanga mai ai ia ole le ia tato longa tupe mas fa ia ele loa le laki e tau fai e lafo mai la kweri na i nei ia po le lafo mai po i o le se leni le vo ua mai atu le sata ma le vo ua nga atu te wila ia pe o tasi le vaenga tau o le ua le wha momoe ia a pe o le tau a le nei o le tau fai le lafo mai ia o se awa no tau pe ai uma ia kuto ia ai vili atu ia awa pe ia tai ala taua le ua manu malo nei le lua ia tatu a po tikitia ia wa o lisi vaenga tu fa manino to le foa a fai te manu malo e ma fai foi ia ona e avea le a foi le fai longa le e ave mo sisi o lo wai o sisi o to o lotu ia fai foi e te alofa tele nisi o tau ainga ia o vaenga ia fai fa so ia ia o le tasi la le fa ma wai le o to i tau ngofie ne ia so to le foa ma te ala taua e le sa wale pase ai man tu e te malanga mai ia e to e fo ia tu ia e tone titi sa malanga whaaloalo ma no lava ia leo whafonga atu e ptoase i te whai ungo le masina ia e se pese tala waise swing o tatu credit masan tai o te minei o lo whanga solo pe ia tatu whaalau iloa paule vahanga le na tu e whamatu pe le mamalo le tunu tau mawhaile tau no le tātou Apple o le mai titi sao le ilunga o lau telefoni. Ilunga o lau telefoni le teimi le nei. Ia o le nāua ia i uma le tele o vaenga e mawhai o na filifili ai. E ei tātou credit le mawhai o na vili fua. Ia e tau tāla, ia mawhai na vili fua i lisi telefoni. Le fua ia i lisi tātou whaalau iloa le teimi le nei. Ia o ai foi le onos fulu tala fa stolo vo ile le isi tato plant na ia e mau fu ai foi ia tato tika pai ai vili fu ai le lo sulu alu aso lo no inga e wa wal masina e te vili fu ai le telefon ti sa le telefon ia o le tau ai o le vanga le mo fa le velavi ia pe a umin tala no o le avano fo lina e ai foi le avano e foi ona mau fu ai minute vili fu atu ai ma te ia ina e Australia ia foi eu na maua isi vaina o lo ia foi tato apps na ilunga ia foi na fa nga solo ia ni sio nga mata TV
ia manisio e foi le faina fa ngai te tustusia ia le am faina fa ngai nei lunga te wa telefoni lo il timi nei ai ma nei le download pe lo app na ia ona mochino ai le o tu langa foi le tatu fa boy o lisi tu langa o le mele o le tatu top up le ia il sfruttala o le timi top up ai le sfruttala al telefoni e anga va lo telefoni ti sao lau telefoni ti sao le iai e tatu sei mo le manu malo tatu ta vale le o Ford Ranger Ford Ranger lua afe lua tonu e a le tasi le vai ta ua le iai o mo le tatu entry ai apa pe e top up le sub lima ta la pe silia e a tapo la le avano no una wa fa le ina ia le avano ia e tele mo sta vale fo se suta la to le fo Moi le mo se tatu ta vale fo se suta la ia pe o tasi le vai ta wo le fa nga solo temi le nei ale apple na ilunga le tatu digital TV ia e mawhai ona e mata i TV ia po ile ta longa lo tupu mai fafo e vola ua ona me tatu local TV station e fa ngai alo telefon fa ngai lo telefon mata ilo TV lo telefon ia ua o se tala fi vo ile mo nei aso ia nga vo ile fa mata i melo tupu ia me se fo ile nga to le fa ngai na tatu teira le ia ia e fa mata i pio anga len fa ia e to ni tafwa ma le kueni len fa ia le meta ua tatu putua nga fa lolo ma roda ia ma ne tele ali ta to yo sui nga mai e multaro le bea mo kwa ai ke le trole di mosca va de sukala ese ma ta va le lua fe lua to yo ele yo me lua ko lua de wa o il ma lo sur come fai nga multar ya de le ta to se to Sky TV multar Whaftai, tātou Sky TV, e whanga solonga lava o lo i teimi nei, i al whawhaingo fia le malo le tunu. Teimi nei o le malo ruto le whoa. Ia, o le anga i tono le whale, ia, whapuna le vaivela, whaile i puti, ia mata lo Sky TV. O le, ta longa le whanga solo teimi nei, le ngato, ta longa ia la kapi lo whanga solo, ia le foi tātou taito fitu ia loma, ia maisi ta longa lo iai ia mo fusuanga ma ia o tasi le vanga ta ua mo le mamalo ta tunu o le ta ua le manino ia o ta ua fo ilea le aise whaliton ia ma so ane fo i tamam tina ma tua ia na mato pautuatu ia ma ta saratu pa ia so ta tunu a fa pe fo i wa e finangalo e foi sau me alofa ta ua mo na yo matua ia po tatu ainga i Samoa ia ona ia le varsu riva ta la en faina tong ia le panga so pel tatu anga le fa before tatu TV ia e ma fa ia fa pila Sky TV mo fa pila Sky TV tatu titi saole ko tu luma longo winga e le mga mia ni si me kwa o tau fo tofu uma fale o le tunu makato wa Sky TV ia malanga fa lo telefona te la tau ia le koutu numa la ia wa tauna tofu uma ia le fa fonga tu le manu le tunu ia te lo ato te le wa ia TV ata TV tato se etu la le GPS multalo fa mol pastai o le fa solo foi le weekend lo fa solo la fa pino tato GPS mamalo le tunu ni foi o so tai mai le ngato i tanga to tasi company ia ma wala fo le taua o le iai o GPS o le tau whaia sefe mali tele o tupe whaalu a mese ia le o whaingo fia i tātu pinsigi o lo iai ia ma tau tāu so i fuanga ia o le tasi le vaanga wa i loa le lei ia e whaiona sefe mai iai so na le whaonga tāu o tātu avali o tātou cameras na iai ia o le tau o le silsila atu lumo le tavale ma totono le tavale ia o tasile na vaenga o le a fui whanga solo a monisi o le malo le tunu
o iai fo'i nisi ua amata so taimai ai mise ai ta'avale lau pasisi ta'avale laiti ia mai loa atu tulaga fo'i le taun fa'api'i ai le tatou tivais ina ia iloa ai ia po pelmo ia o le afape manatu e faisa ta company pal ta'avale tole foa o iloa le o tasingai auala paingotia awanga vili mai au le stand fo'i le fa'ape o au le takes fo'i le ai le stand nga vili mai fa mole o isa ta'avale lata mai papela o pia lata mai tulai ia ngalo ka va ai ko ilunga ni po lunga la palata ia o la ir ka vale vo ngai vai tele va mai ia fa tele mai ia ngalo wa le sia pe ke vili ai fa pe ia o so mai lo o ngai vai tele ngai wa ina kai fu ngai tulai o le tai o le mele e se fel penting i lo le causa uma mau ta'avale ile ia pia ia pe ka ua no ka GPS para nga fa'alo no le mo kwa manga ia le fuanga lewe e feta le mo tar pa wale me ia e lo si e nunga ko ngai e fa pe text ia fa pe ti ia ngela ma GPS de oxigeno ia pa se ia le fa mai ti le samaka me o palau di fo e ma se no winter ma singa ne multar le fa mai ia paula fa penga fon ma ko kwa o ke minga fa io kwa no vinga e ngal fa de vai ma ngale ma du multar ke le no ya ka ya la ko pe ala ko ya ang ma u ko ta fu polu la wa ma ta ia fa pena fo io le fo e fa malo mo senga le temi da fianga mutalo ia le fo wa se e tato vaenga ia le ala wa ta wa GPS ia ka wa langa io pa wa me lo fa ile o si e lunga ia finga le ia sa se finga le ia nga va ai ma a fore ngai taxi o fa ile ko GPS ia te lo se i manga la wa lo fanti ti sa fa pi fu amuta ia o le ko le o le tutu na inga wa e pe al mena ia e ka ko te vai tsenga ia wa e se fe ia ko le se le ni wa ko la ko le so na alu wa te mi le nei e ale ko la ko le le auta vale ma le ona ia e ke filo fa makala le ona le mama o le menga e sa wa pa wa kala le ona ia fa to mo la uta ia mai la uta ia ele fa ngofia la ia sa o ia o le kulanga le pe wo ko va ai ka vale ia so ia sa ku o le il filima ke ki sa valalo telefo o le na fa me ka vale e al fa anuncia le ia e ku le ia o nge ko la ia se pe para va fa lo yo ia ka ku fu e songa ke ia mo fa pi ka vale ano so fa pi le lima ia le ka ko se ia ku no le ka kala ia ka ko e fa la vino mai ka ko melo e ngo fuang or ka ko fa ka vai ia ku nang fa pengar ka ko titi sa mutal pastai o mamalo ta tu no wa ne fol fa fo nga le ne fi o mis fo yo ko malanga mai o tato ofisa nei fa leolo e te nga i mai lo i fafo le tu tau matau o nei el tato ofisa ofisa na tu tau na po ele le amalu luna e po nei anga i tu ton i e fa tau so sim ka so sim ka e po te ni e fu lava le po nga luega no le fa to amata e e po fa tau ma telefoni e a pa fi fa to telefoni fa lolo na e whaakaina le nei i so tātou tunu. Ai o le whautuanga māsania e mātou te toi whaamanatu pia i wei astaitasi. A whapete malanga mai ma lau ting telefoni le te sau ma oe. Ai te tau e te mana o e whaonga ai le sim le i nei a tātou Samoa. Ia awane i te ele ulunga i lo pina ngalo. Te a whapele i tala ina le network le nai na wai loka i nai e stania le. Ia sisi network e whai ena whaanga i nel tātou SIM card. Ia e mana ia le tau whai te tala le le. Ia na e sau le whaanga i nei wa na le sulu al mātou SIM card. Ia whaanga i lo lau ting telefoni le ia e toi malanga tua i whafu. E whai ena e whai titi sa wha mole mole. Tā o fifo lau numera le si o toi whai mai whafu na o toi whaola lea. Ia an tā o fi le titi sa e fuai tau sanga i te malanga i. Ia ola i pele numera lea.
a whapea wa malanga mai au manatu watu waina o na tala lau telefoni. Le il mato ofisa le I Waimea. E fo I South City. Ia ole ofisa na tasina vaenga payun tala ina ia tatu telefoni ia. Ai la tau tom. Ele tau tom. Awale fate ia langa ole ua e tau mai. Ole tau lea, ele ole tau a mato inei. Ole tau le tutongi atu inei tampatile ona le. Ne uake le loka ele o telefoni. O tatu ofisa le iai pe a uma fale olo. Ia tatu ofisa na ele faloloa ina I Waitele. Ia o Waimea o I Maketi. Ia o le tatu ofisa au tua titisa. Ia o le I le plaza le I Savalano. Ia I Maitai. Ia le polena no piswa plaza. Ia il tatu ofisa au tuna. Ia mwhaiona e anga I mai pe a inisi ofisili. Pe fifa tau sau telefoni. Pe talai sau tupe. Ia maritele a mitu wanga. Ia o le taua lea. Pe a malaka mai Samoa malaka whaaloano. Malo, ia leo ta se e tu loi nunga e whamanatu mai tato atu pautupe, ia whaatasi e fo mai tato pest, ia pole lava hotel. Whaftai, o le atu pautupe, o le tasi lea vaanga wa, to tele malo le tunu ua whangaina nei, e mawhai ona la fo mai else i lengi. Ia o le ta ua o le vaanga le I whaf. Ia e paina e anga isa I lunga o le tatu o pena te whaiari nai ai. Ia le fo I au nanga Peel Creek X, o le Western Union, ia maisi tātou whaalauloa na I lunga I o pena te whailangi. Whaina lafo maisi ele. E lafo sao mea lafo sao tono le atupe o lau telefoni. O lau telefoni kutisao le inei. Ia ai manei fo I Westawa le telefoni le inei. Ia e lo ai po I tangata le te metalai. Ua matauina I tele o le mātou ofisa I tai. Ia e mese fo I lunga. Ia o tō tele o tangata whaongaina le o nanga lea. O ai ai kui whale o loa I Samoa nei. O am whain whaongaina I lau atu pautupele. E te tongi e whaatau ai o loa. Ia o lisi vaenga tā ua lele 11 talatu. O le pensione o le au mātua. A wapia po I nai whaelongolongo mai ele o si le pia e o mātua po nai tamāti nā mātua o tātou ainga mo le vaenga ko le sefe mai ele anga I e tutu I whale tupe I se teimi wa a pensione ai tu le lenga mo se 4 minuti ia ia le alofa ko ile ia le whaingo fie mo le mamalo le tutu o Mr. Martin nā mātua le wa ele whai paanga ale tātou no pi whāma titi sao e mawhai ana su mail ta mamal tina matua e Westawa pe su mai foi so wale Westawa ia le telefoni ia male ngoa male aitile o le tātou wanga o tangata pensione e mawhai ona Westawa ai le telefoni le titi sao ile ngoa e ave sao e nupi wha lana pensione ave sao e tono telefoni ia tu pautupe na Oko se maa. Ele koe alula o ele faltupe. Wa ele faltupe wa alula. Kala kalo le pa ele le filte lo faltupe. Wa taponi. Kaponi. Ia wale mfailanga na kala vo ele ia wanga na o ise ATM na ko ile. Ai ava apu wai na kala. Ia wa tele ale tu tono le. Ele atu le tato faltupe. Ia wa kele fale ko. Al termine. Este no fora o ele fale. E ke ngofo o le whai nganga o le whai ungo le masinga. Ia wako, ia lobo whiki mai lau, ia lau lua se lau po, lau kom se lau, le kako pensionge. Ia leo I tono le, ia ngā whapea kua lomakua, ia alu markakit fongi lea. Vai le whale o le la kaya tātou pita lai tupi. Pe whai mai tātou. Ia whata wai. Ia o teimi fo le nā e whai ena, te tongi ai lau telefoni le cash power. Cash power o le wape mo le moli ia ke wa no kala ngā ku wainga o lea e whaingi ko kala whamasingonga kala wo ia o sa whai wa mea ia I telenga mo ngi maliu alu alu se fontanga e wakulo wape power wa pe cash power ia elela la vesi umaka ka vo ilele o e ka wa mal cash power me te pe amama ia ke wala awa se lo makua mai lo ke fo ia
Vai a marque fogo que ele foi olha o melhor mica. Ia. Ia caro, o melhor mica. Ia que é uma ia vai no coiona pau me ó. De kawilo ka makausar. Eu vi lá, cara, vou ia lá tu no ó. Jangan que fogo é loma cua, fogo é ka to pin. Ia malanga palo. Tu kulanga lenga ia imutato at pau tupe. Ia le foi o FC ne foi le kulanga le ka ko lavota. Ia ole lava ia number 1. Demi ne to le foi ia number 1 plus. Nangale ia. E va stai foi le ko wa. Tu le la ko le mana mata foi e fu fuanga lo il ka ko pio tutto tasi ma te wila. Ia. Ke le ame la tupu nei le foi fo malanga mai le fa ile tu la va e ma tu la ngolo ye ma ni tu fa ile le pio le lava le wa a fa ngai nai e a fo inicio fa fianga ma tu la ngolo ye ia ai ele o misia le po ma to tele tanga to le po mo ile le ia le tu tanga ye fa ye mas fana ia le lavo ta le wa ngai o le tongo fio nei no to le le to sta ia anga fo e kala fia ngai le tau po ia le su mai ma tala mai o le kala ta to wa sa ia ai o le kasi nga kulanga le ia le lava ta para nga pa lava ma lo ia o te no na wa ia isi si me te mana to fa la loa mutalo a le terminei ia ta ia la tau ka po ia ko ia ma lo fa te tel mutalo le awa fa foi le pa yo ta tu mu nei fa foto foi o sini o Australia ia ele tala mai ma long puli fo ala le ngadu na fita fe ngai ma bo se lo taleng ele taua tele ti samla na au nanga fa o pe yeso ele no fa longo ele me tele ale na ave luto sao tono le tunu o vai a sontene se e fongaina le tulanga le mtalo ole mele no fa longo se me na ma lo ne ofal ti se alma fai fu mo samo e sa ela fa longo tra fa mo mo to fa menino fole tau no fa mo mo te la tawa ole na ma wal fa longo o ele ofana na file ti sale i Samoa e fai fu ala to company ile vason tene pe sa lo fa longo ia ile tulanga lea te la tawa ile mole le atonu le vanga le fa mo mole e o ile o menino atu ile apo le mole o tau pole tsa o te loa ia pe le o mana tani matulanga na mo talo pe ia mo mena o telefoni fene le ave o i tono le nupi fa oh ia nala ia pe nala tau fili tua ia ta ia la tau tai ole tulanga le na vane le fasile te denga falfitu e fai fua le tulanga le na e pa wale meia ave le o telefoni restara restara langa e te tau na fa ma nia ele nupi fa ia o le ngole al white ma ia tau ko ila na tau mo fai e tutusa le ia le telefoni e lona restara ia male tulanga le ia le ngole ia wae o telefoni uma tutusa o le teime fa tau o telefoni pe fa tau foi lau simka e faciliale le ofisa ia o il suafa fa mo le stava il numero ia ona ta palo le o se IT pe fa pe le numero le e fu ai fa una ma fa ia ta o tupele pele na fsigaia te ala tawa a fa ia la o Samsung fa tainga se tu lo fa fa le tu le stava il telefono ia lo no winga foi o le ngo Samsung e tala el tupi a ele fa pe o Samsung e sta el telefono a sta la italila pe la o le mela la e tau no menino le ta wala le ave o telefoni o le nupi fa e ma fai foi ona fa sa o ma fa mo mo ti sa a fa ia le ngo ta ma tua ma tina ma tua le
e free la ofa le mena ele te me tongia o foi le ngale foi lunga ele tongia e foi te mi le la fo mai tato tu pe fa i lo anga le pila ki se te le fa pena e te mi la fo fu mai ele se tong ele lima ta la na ya e pe o le ofa na e fai fu ma la fa lo te la tawa ma le fa tai ya no ma watu ya moni le lo fonga ma lo lo fa tai te na tu le wo ta tu e foi fa ngo le va nga pe na e fita lai foi malong pili le ta tu tu nei ya me lo le ai ma fonta mon mole le fiore fa tonu nei le fiore ta pa fa sina ya mole tu le nga fa tai tele te lo temi fa no pe ma te tento ya olo pisi foi a mesole le sale o le sapati o lo fe ngai foi ya lo telenga manisi fonta tonu e kalesia me se foi o to ngia fa lai ele la mo fa no lo temi isi uta to fa so foi ma tal mai me lo tupu sa mo ya mesole fa la lo atili per ti sa le aso me le vai aso me le mo talo fa tele mo lo temi ya me se foi ne fa fo ta pal ta to nu pe ne fa lo mai ya sanga fa menu pele tu mo le to fa tala ya me se ma lo si fa fo ine le aso ya wala fe au mo tiutema gal vengo fe ngai me lo talenga me se fo le ainga me le ya fa tele ya mo le to lo fa tele le fiore il fatto nei a tele fo ya ma lo fo i vai ya man ye tele ni ya fa dai malo pa tai o te lenga falfitu lenga te ala taua ya to le wai fo ya te mali le nga te lai wa te lenga fo i longo le mango le antolo ya langa le launga e tu le vai te o to fa fo ma le moe salani ai me uma ya e mo ni danga pa tai le lo fa tu tuila fa so ile so ya mana tu la ta se lo sa ya mo le tu le fa tai le fionga ya to le fo tai ma pa yo tato fix fa sala lau ia le titi la fa tai mo po le avano le o le ni compagnia le titi sao ia ma tu te fa so fa ilo ia ma tu ma lo fia po ile lo ku ile ma lo le tu tato promotions ia fa la ulo la va tato company ia ia fa so le manu ia tato tangata ia mo le toilenga fa te tele la pa ia se tato tu no langa mai il tato compagnia ti sao e so se favor stute e me foi tato fa la ulo e so anima foi fa tuanga manisi wa ia mati aile ele fa le atilio nisio au nanga tato compagnia ia ai foi se upua la vale male tau tamali la tu pa pa mo pa ia foi tato fa so le nefia fia alo fa malo lo atu ia la fo no le aina ia o mana tu mo tau no si ui o le talo la vele tu ia mau pele to fa ma leuta la o fio ta pa fa sina me se foi le perfeito ia le tau to ine o tato ainga no uma kalisia ia me se foi lo to au mawai ia atu no mamau ia ele ngalo a fi e so no va o ele po balai te lo to sa taua ia misel tau to ino na yo tatu ai me Samoa ia lili o vai o sita manu e telele el pulenga tatu compagnia titi sao ia me se foi sunga sinuli ma tu tangata ia o nga lulue tono company ia ai tatu so fo le vai so fo tatu so fo le vai so fo le lo fo malanga le o le tua e tatu to tapa le lungo le malanga pa lo ai manu e tele ne fiaf ai pa so fo ia muta leo to suni ma minute ona tale le tu la balu ya te doa Mike me sta to pesena ya no so lo la ye le ta leo ta to wo le ta to valele leo ta to ai ta ya la taua ya le la sa un ta to valele ai le mo la pases na ma ele ya no vidi le o ta to hero o i finale sa mo ya alo
tanu ngā manono ma le vi inga pe ona tau whaafoa mai. Pe se vai tafe, ia, e moni a li leile li. Ne fui vanga le fiafi ma le tātou pokalame. A solo, ia. Ne ua mai atu fo ile. Whanauloa mai le talenga mutalo le tautua whaau pea le tisi sao Samoa. Ia, mau unang masani. Ia, e se le manei matongo fia fo ile. Whaafonga ma le tātou whalong. Tele ia ala manuia ma awala whaingo fia na. So ni mati na au tātou inga Samoa, ia. Oi e la musue, whailea manuia ua whailoa mai, ia. Moni au tupe ai, tau te alofo i ainga o Samoa, ia. Mese a mātua lo, fie, sila ma mai mo i tālonga. Ia, mana iale Sky TV. O le, salo le toi mau, ia na maule tātou sota inga ma le, tātou hero le, seonga le, li fai pule, a lala i pule, wi moni a iafi. Ia, ma whalau lo hoi tātou tickets po tupe ua, maua ne foi a fiafi. Ia, ma whaau atu foi le sunga le whailau tusi. Lo le whailau tusi le tātou wau au whai. Ia, lelei, o te roa pina le ataila ataua. Ia, le awa le sau nei a le tau sala mota a. Ia, awa whailasi na whainka a. Pe o tau sala e pe whawe tene luna mawhau i me tau tupe a. Ia, te le roa o aula, whailasi na slow la ki me tau tupe a. Manga ia ta o lumela a se i whai mulmuli. Ta whau pupo mulmuli a. Langa o ke whewhe nga venga lenga whai uta whalaka a. Lenga e le i whai atua sesi a lue e sisilo no wa e anu aia sisilo no wa a. Ioe, e o ke ngia koe le li whaola e anu. Ia. Whaadi valea le ngol mena. Ioe, o le tūlanga lewe nei tātou. Ia, o le tātou wa lele le na whora o le a lele a. Ia, o le tātou wa lele la, e lele e vea sa uma. Ia, le alawa malanga tausala. Ia, o ia le ngafa ma le wha mapupoinga o whina leo pasesi. Keling pasesi tongi ni mai. E wheo nonoa. Ngai loa lo re awa le tausala o mai o malorisi. O mai malorisi au waa. Makarikari a temi ia le alawa mai nela o waa. O le waa la lea, o le lato pailate, o le whtalenga ia o nofia. O nofia mari. Na uma manaya ia ma le whionga ia sula e pifania teisi manaya. Ia o la ua. Lua se fulu o la tusi na whatau. Ia mawalea le lua awheta la au se tāria. Ia o whafonga maina le talaina le tauloniu. Ia o tusi ia. Mua le o lima whādua o. O reisi o lima whātasiva. Leisi o lima whātasivaru. O leisi o lima whātasifitu. Leisi o lima whātasiono. O leisi tusi o lima whātasilima. O leisi tusi o lima whātasiwha. O leisi tusi o lima whātasitoro. O leisi tusi o lima whātasilua. O leisi tusi o lima whātasitasi. O leisi tusi o lima whāotasi. O leisi tusi o lima whāolua. O leisi tusi o lima whāotolu. O leisi tusi o lima whāowha. O leisi tusi o lima whāolima. Leisi tusi o lima whātasi o. O leisi tusi o lima whāoiva. O leisi tusi o lima whāovadu. O leisi tusi o lima whāofitu. Ma le lasi tusi o lima whāoono. Ia patpati mai a kai la tau. Tonu. Lofo ta le maron tolo ni. Ioe. Lo lava e lua feta la ia o leo wala pailate ai ia le fitalenga ia ufia ia ma le fionga ia sula ia la ua le fafuinga le valele lea ia pia patu mai o lesi e lima selau tala le sunga ia sangale tu le epa fai upu ma fai upu o le pepa mua mua o le tusi mua mua le o lima fa fituiva
lua o lima fa lua iva. Tolu o lima tolu fa lua fa o lima tolu tolu. Pepa muli muli tusi muli muli o lima tolu iva lima. Tai leva lima se lau tāla e lima tusi ni whatawina e sa ngale tu la epa ma whai upu. Ia o lesi o tātou lima se lau tāla mai le sunga ia Ross tuli tufunga. Pepa mua o lima lua walu wha, o lima wha fitu tasi, o lima tolu wha o, ma le o lima wha tasi, ma le o wha tolu ona wha, whaftai tele lava Ross. Ai whatau. Lesi o tātou lima se lau tāla mai a talenga ia ngafo pula Moors. Le tusi mua o le o lima tolu o lima lua o lima ono tasi wha tusi luna tolu o wha fitu walu o ia ma le tusi luna wha o lima lua wha ma le tusi muli muli o wha fitu iva pati mai li te rato Tai whatau. kua le leo waa lea ia o le sunga ia seumanu matamua ma ia sinta e tolu se lau o le tusi mua o wha iwa tolu o le tusi lona lua o wha iwa varutasi ma le tusi lona tolu o lima ono iwa tolu se lau tā la mea se manu ia tai lava pasese la ia tau pasese masani ia o le fionga ia monanu nanai whamuina ia po le fionga foi le ona le tupfia tusi mua o lima lua walu o tusi lona lua o lima tolu ono lima tusi lona tolu o lima wha fitu walu ia pakipaki me mo whamuina ia so e matina ia malama mate ai pua lau whavela o le tusi mua tina o lima wha o le tusi lona lua o lima tolu tasi ma le tusi lona tolu o lima wha ono Whaftai tele lava malama. Ai whatau. Lua se lau tā lama ia lolo i whitele ngā taivasa soliola. Lolo fietele ngā taivai soliola. E lua tusi lua se lau tā la o numela mua o wha valu wha iwa longa lua o wha valu wha tolu. E pati mai whaftai tele lava soliola. Ia se lau tā lama ia tau whai ula me kini. Ia, uso lau pepalea la malanga ai o le o wha baru tolu iwa. Tai lewa le rofa. Ia, whapea foi ia FMP. FMP. O le fionga ia FMP. LMP o tata pokolani. Ia, tasi lana pepale na mai, whai mai a uma, koe sau foi. Ngā mangi ia mga oi adu vare uma lava. O lana pepa MP o lima lua walu o. Ia, pepa nala uso lea. Tai whatau. Ia, pepa lea mai lua se lau tā la, wha maopo sa moa o malepe. Koe whanong se swafa pena. O makai fou. Makai fou. Ioe. O makai fou. E ring makai o fast. O makai fou o kākou. Wha maopo sa moa o malepe. Ia o pepa ia e lua se lau tā la o lima lua walu. Ma le pepa lona lua o ono iwa ono lima. Ia pepa paki mai. Tai whatau. Tai lava wha maopopo sa moa o malepe. Ia ne nā. Ka rusia lava ia wawen koe leit ka kua kuhu ua malepe ka kua whawai. Whawkai kere lava ia te oe sis wha maopo sa moa o malepe. Ia o lesi o tātou pepa lea mau salafa e tolu se lau tā la. Pepa mua e o wha iwa tas wha. O le pepa lona lua o wha iwa wha. Ma le pepa lona tolu o wha iwa ono lima. Ia pakipaki mai tai. Tai whatau. Ia, whapea fo i seo tinale ia se fulu ngafo pauli. Le pepa mua o le o wha valu o fitu, o le pepa lona lua le o wha valu o valu, ma le pepa lona tolu o lima
ono i whawha e tolu se lau tā la. Ia, le wo ma meana pepa e wha last week, mana pepa i e tolu, lo winga pe e tolu na pepa i e toi. Ia, o lesi o tātou nufoa, whakosolo atu. O le tina ia le malu, le fionga ia le malu, ia marfutalenga ia pasia, poe mai, ia e 5 se lau tā la, sa malanga fo i le ainga lea, sa malanga le vaiaso lea, sa malanga fo isi pepa e 5, ia le foito malanga ne vaiaso le 5 se lau tā la, o le pepa mua le malu, o wha, valu vi wha, o le pepa lona lua, o wha, iwa, lona tolu, o 5, ono iwa, lona wha, o wha, iwa valuongo, longa 5, o 5, fiku koru o, wa ki ngā lava loko le fast. Ia, pati mai. Ioe, ma nei al pa loko, ma mole lu o le ame tonu, fia le loto. Ia au tō tele, ia ki ngā loto. Ia ma nei tele, whaafikai kele, ia whamai papastui. Ia, ko anga aka. Ia, o le talenga, ia lofi pō, pa o lepa, ia o lewa toi ti e whaarua toi ina lea. E awhe 5 se lau dan tupe talwai. Ia le foto e anu valele le 5 se lau tala 5 tusi. Ia tusi mua tama le fo o le o 5 fitu fa o le tusi no lua o 5 ono val 5. O le tusi mua o 5 fitu fa ale tusi lo lua le o 5 ono val 5. O tusi lo tolu o 5 i vatasi, ma le tusi lo fa o 5 i valua. Tusi lona 5 o 5 fitu whao. Ia, pati mai mō. Alo, tau, tele. Tina ia Viena. Ia, o lesta tō tusi lea, e tolu se lau tā la, situiva, vai lepa misa. Tusi mua o 5, ono 5 lua, tusi lona lua, o 5, tolu o, e kasilangu melele misi. E toi vili atu ia tae au ia misa e whaasao mai. Ia matusi lona tolu, le o wha, valu tasi 5, e tolu se lau tā la. Paki mai. Ia, le whionga le wharetua ia upulasi, e awhe tā la oiso. Awhe tā la, e wharepua le wharetua. Ia, tusi le upulasi, ma le sunga whawhengainga, ia e sau, le ana, ia o le vaenga lea, e o kela oe peki ki whakoru vaenga le varete. Ia leo ki mua lea, tusi mua le o wha, varu tolu wha, tusi lona lua, o 5, 5 varu 5, tusi lona tolu, o 5, fitu tasi ono, tusi lona wha, o wha, varu tasi, tusi lona 5, o 5, ono varu fitu, leisi tusi, o 5, 5 wha fitu, ma leisi tusi, o 5, ono tasi fitu, ma leisi tusi, o wha, varu 5 o, ma le si tusi o 5, 5 o ono, ma le tusi wha iu, o 5, tolu lua, koe paki mai awhe kāran mera. Vai tele, o sua, e whatengainu. Tai lawa. Ia, le wo mai tātou whasolonga, au sori. O le si fo le awhe tā la. O kua maha e ro whakaua ngawhi. Awhe tā la, o le awhe la lea, mai le sunga ia lupe soli ai, wharupenga, whapea fo Italia oa, pule loto, ia whapea fo i talenga ia le awha, au e lua, ia whapea fo le fionga ia uwhangalilo tālen. O le halo le kuianga. Anu tuianga. Halo le kuianga. Uwhangalilo tāleni. Ia, o la taula nei, e 5 tusi mai a lupe soli ai wharupenga, e 2 tusi mai a Italia oa, pule loto, tasi tusi mea le awha au e lua, a le fionga au whangalilo tāleni, e luan tusi, maunu mela i o tau tusi. Tusi mua, o ono, iwa o tolu, tusi lona lua, o ono, iwa o ono, tolu, o ono, iwa tasi, leisi, o ono, iwa fitu, leisi tusi, o ono, iwa lua, leisi tusi, o ono, iwa lua fitu, Malaysi o ono iwa tolu lua, Malaysi o ono iwa tolu ono, Malaysi tusi o ono iwa whao, Male tusi muli o ono iwa whao. Mangol batau. Sorry. Wa ke lea o whakau ngafi.
ngafi le walu tau sala walu ngafi ko nga inga ke le ngafi le walu kolekti mai kupe ya o le si tusi le mai kempa sai sola yese sai sola tusi le si ku finge manga association na siona kuangangi sa moa ya sai sola ya fa fonga malai sa moa sai sola ya o le wa 5 me alofa atu ya tina ya portu fine fo ya vape ya o i tusi e todo ya lo fa ka nei tusi na tu le fa tu sa moa tu se na sa moa ai ve si le yo tu fine ne ya fa ta nei tusi sion kuangangi ya lo pe ke walaki no mela moa sai sola yese sai sola o ono iva fa balu tusi no lua o ono iva tolu balu ma le tusi no tolu o ono iva lu ono ya ma le tusi de le asen o kempa ya famile ve famile ma lor famua o ia ma lor kupe ave o ya le si o le sunga ya mu tasi o na tasi lan tusi na tusi o le o ono iva ono iva ono ia fa pe fo ia tina ya mafa anau e lua se lau tala e lua tusi o ono iva balu ma le tusi no na lua o ono iva balu o ia fa pe fo la le tusi muli la le pepele site a Samasoni pepele site Samasoni e fiesca kupo ye di iti asfulta siafe ha iti asfulta siafe ya le tusi le pele pesite Samasoni lo tusi mua le o fa vadu tasi fa lo tusi lo na lua o lima fitu tasi o ma le tusi lo na tolu o fa iva tolu ono ma le tusi lo na fa o fa iva di mavalu e fa se lau tala Kai tele no. Ia na sau ele o le tato tupe. Ia fiera ne o mo fapo. Furu afe. De ai. Me de kala mu. De pepa le ngava. Es furu afe fit selau. Ia temen. Val selau, furu afe val selau ni se tala mu. O fapo pode fazer lá mun buli ngama. De ai. Ia fapo pode fazer lá mun buli. Ma wale futa si afe lu selau. Ia. Ja. Futa si afe lu selau. Olha esse fulu afelea. Mal fasela. Fulu afe Barcelona mal fasela. Sumatasi. Ya kako kupela mo nepo se formatasi afe lua selau. Se formatasi afe lua selau. Ya. E aí dan me botu. Hine Mike. Can you tell him to come and transfer the money? Wa fa afia na fai laptop ele alu kupe. E manele no tano ya le pule. Pesi sia wala sina twai. Ale foi vakulo ke from ye twai pen fai na suai. Le la sa stato pese ya no vili lo le sa mo le tato hero ya fa pena va tuta sili al tato tupe na mo nepo e se forma tasi afe lua se lauta la Australia ya se sempre fiesta to tupe sa mo ai ta si pe buscar com os fur. Laka ya, malu ai.
leo tu mai tato temi ia leo se fulma leono minute wa te ele tu varu i sini Australia a tato te li atu i le tato hero ia poliftelenga fai ala pule ia o te loa ia le misi atu ia i le lua se lauta la pepa mai le sunga ia si fua pope ia po toa lima si fua tamalangi pope ia ona tusi o le o iva fa ia ma le tusi longa lua o ono iva o iva e lua se lauta la ia o le si tusi o le tusi le sina ia ma le uso ia Bernard tu le epa le avai le tina ia le sina mam ia le aftoa mo mal pale na tusi ai ia le tanu mela na po ia le sina ia fa pe foi Bernard tu le epa le avai o tusi e tolu se lauta la o le tusi mua le o ono balu fitu o tusi lona lua o ono iva fatasi ma le tusi lona tolu o ono balu fitu iva tolu se lauta la faftai tele lava molo pasese mama le po na po faftai tele lava ai au ngofia tole e fua e ratu e au ona mo tau tina matua ia oto e fespasi se tole fua ke o koe le koe laku tole fua ia o le tasi o le talenga ia ngasiata ia mafie loa taateo tasi la tusi o le o ono iva tolu o e se lauta la o ono iva tolu o ia se patpatu mai mo le sina la tu le epa le avai na walu ia na po le tuai mai na po la tu le tamo fai ia silo matua tau fai foi sina tali foi nale ia o fatu silo matua le ai no sa ungi person misa te vave mai sa ungi person misa o leva for po fa tai tele lava tina tai for fa tamari ia na mai le la o pase se torsu tala na po ia fa tai langa le le pampi singa mo so fa ka me os kudi mi fa ala mai o mat fa tai lava tina fa tai fa manuia le tua fa tai fo i mo pe palulu ia o le lango lava fa mai ia le tu sile no chantama a mo sanga laki a mi san o ia le fia lango lava te mai tu le o to tele la to nei o fia lango lava o to si fo ia sai sole yese ia na mai lava le so nafi mo so tu fine kempa ia ma sen mese leni pa malua tu fo i le fionga ia fa savalu o lo tike fa savalu ia ele o mai ia numela to asau le vai aso le o tato uma lava i ofa mo telefono numela na po ia le tata tanu an po tu sielo numela na po ia saula o ele va a de to tato va e peto lua va ale adu na ve me le fionga ia fa savalu ia o pepana ia ngasiata ma filoa ia lua pepana tasi piti so stemi pe la foi mai ke to pa ia a pe foi la vui la wofo moli la wofo o la ua la le ua o fa lua la bangala le lua ti e fa lua fa to menga ki e ia le fionga ia vui la wofo ma moli ia mais pak kele la la feeling on la ole le ia fa tai lava o la tusi ki fa lua a fa tolu o le o ono badu o le malis tusi tina o ono balu fitutasi e lua se lauta la ko e paki mai ia na sau ele fa inga tatu se leni e sfun matasi afe lua se lauta la ia alela vidi mo mole pu de fika de le mafkanga ia na e fifa fa no ele pu de fifa no me to le fo alela ko avela u pe mangueira especial sa hine e kope ia mai ko mes pescasi na se sen kope Samoa yang sa le sa le pulo la kus Oh, no.
Ia. Vi ingo le tua pe ona langi ina le e kale sia su fitu I mandue nei. Ina sa tu fa fonga mai ai. Ma ni vi ingo ne fiafi ia e toe na o fionga fa savalu mal fatua ia toe fa malu lua klava toe fa loa to le va su fo ia o le a ta fele le ta ba ia ma fa loa e ta numera pe ona fa ta wa tu pona po ia ma se fo oni so tu si le tonu mai me le ni on ma dia lo fionga ia o le va le fo va su fo ia o le lawa toi lo suafa ia ma ta tu ma le fa o me la tu tus ma nga fa lo e malo la tapo mai malo foile on sai ne fa o pe le te ma fo ia na mo fo le tato por clamine fiafi salo le to me fo into fa fonga le se fa nu mela o mo le vai aso atoa mai le so pua se o mai le ne fiafi le tato por clam ia ma to fa fo e se fa to no le sungale li fai pule ia da le pule rimoni iafi ia ma fai lo mai fo ni me o lo tupu sa moa mai le na vai aso se o mania fiafi le nga fa lo ia a ma sta to pese mai mai foi tau fai to le foi fa o tu tato se leni sa moa le nga fa lo
Ya, whaope ia. Pespesenga ma vinga le tua ne fiafi ia. Ma lo lava non sai. Ne sa tau. Ki o tole foa e. Whaol tatu se lini sa moa. Ia alo. Ta poe me foi ma. Tu mal muli panga le. Tatu wang whai le whionga i whai pule. Pe a leo sauni me lunga lenga tole foa. Ia whatalo whatuel tatu hero. Lau talenga. Alfitu. Ya, jangan whaaloalo. Mai tatu. Ofisa fasalau nei, ne whionga whatonu ia. Ia tole foa, whionga te pau whasina, ia malo fo i mai mainga, ia, ma te ofolo whatu ma. Whatalo whatu fo i lau talenga la rei pule, po lau whionga li whai pule. Ia ole hero fo le tatu wanga whai, malo soi fo manuia. Si ole, anu nei, ia whapea fo ia, la fio tu pola mga mana. Ia, mai se fo i le uru to lua, ia pula mto i, mali ia te e whaleata, ma lor soi fo manuia, la rei pule. O whionga le hero. Ia, pakalo whatu, lea fiafi. A lor soi fo e lau. Te reinga whalfitu. A e fo wawai atu yo. La le me lea fiafi. Dai lama. Ia, a me soi lau whionga whasina. Ma lor soi fo maua malange ma. Ia, wai man manui hole sa pati nei. Ia, ai, lo mo foile. Au ke fie foi, wawai atu le. Lo sa se lua man aftanga ne fiafi po ko e tato tau sala ia inu malo ia leo fa fonga fo de maru le tino weking fa sala le wa fai mo alfa rua ko ia left to amana laun mato va lele nona toro mato va lele le wa lele le te ba ia tu polar ke me kamo e mai ke ni ofisa e mai le fa ingor kupe ko se le ma fanga le va le pe ale fa fonga le tu wa o le wa mawan mato se le ni el mato ba le atu e fa fo ia tu le ftalenga ia uno fia ma li ima le ia mal faltua ia le fionga ia sula teisi ma nei to le fo penale ia o la uana le ua pai lake lua fetala ia malto atele le tai lima se lau tai yafe pa se fina le first class le tele palele le mau mai le mato fuma tasi ya fetala lua se lau suma tasi yafe lua se lau tala Australia ia wale shaki furu imeli wale ngamo mwala ku ngalo imeli ia wale la ku le king official mai le prince mai le me se ki kilo pe fiel fika sa boa e caro sia pe a mo se mako lo su lo fe ala le pule ia ma lo va tai ela o fion fascina o sol tato maftanga ina Sydney tato moto viinga ia o ne vai a steta silava la fo mai el tato po tato lulu ma stala ma lo va tai ia lo leo fa ta vai pa msio tato tai tamate tai ma tato vai nga ma tu ne mole toile nga fa tai tele wa vela val to no mai mal to fina mai pa mal au poi ia ma to nei mole toile fa tai tele ia el tato ma ftanga nai ma to vinga le foina mo ma foi nei le tato tupe ma tato ma ftanga se tato ma ftanga mai ilalo Victoria me pone ia o le ma ftanga le a tato ainga malosi HRPP for life Victoria io le sa ma to fila nei tal no nei ma le fionga tuma tai pe lautusi io tupe le fionga ia tuma tai a tris ia le aua la fo mai le tino i tupe e sfulto luafe ivo se lauta la Australia tu se le malusu fa fe valu se lau patolu ta la Samoa ia mo le telfa taitele il tato maftanga le ai me pone e Victoria le ai ngamalusi e tau people life Victoria ia ele se le ngai namla ulu ia malu tato waanga o mai na ele pe to lau mo to suafa ia le o tau mai i nei i Samoa nei ia le tato tupe le na la foi na mai le fa ma popo to maftanga ile Australia ia tau nei fa lo to el nei fe tato lunga le tato patau nanga nei fe fi lo fionga fascina ia fa stai foi la le la uma o mai foi to
tu pele na fo mai nei ia sulta sia fe lu se lau tala Australia por sa lea lau fiunga telefon I ngawa laku le emaili laku lau emaili ia lea laua kaunga mai le makuri siki ia li siki lea kako anga lea ia le fkua mangei anga print mai ia le tupe Samoa na mātou lau maua wai e lua wananga e wai do fuina le pule le whaina la fo tu fuina le wai ia e limit le kupe pe se fulu afe ma le afa. Se fulu afe ele limit ia lea la wa se na tu le se fulu afe ia ma le afe lua se lau ia lea la e maua le tupe Samoa i le se fulu afe e se fulu fitu afe ta la valu se lau fitu suma lua ono suma le iwa sene ia ona whaopopo role ia ma le tupe Samoa o le tupe Australia le afe lua se lau ta la Australia li liu mo le lua afe se lau ta la se lau fasu ma fa tesi ma le fitu ma lua sene whaopopo i foli ona ma lea mo lea va bea whaopopo i foli Mau lus, nea. ia ok Mau lus fura. le whainga na le tupe Samoa wa matou le laku la ven tupe Samoa e luas fulu afe luas fulu afe ia luas fulu afe ma le fulu fitu ta la fasu ma tasi sene ia ia le tupe na Samoa ia ale tupe Australia suma tasi afe lua se lau ta la ia koe popo mai ma me pong adio mai ma pong ia ka ko uma lava popo mai mo le ai nga marosi i daru me pone ia telenga ia namla ulu ia fa foi le te tupe ia Trish ia wa whanongo mai la pole o ne nga whamere ko inga e kako kalo ngoe whiungo kako pia ko ngoso man ma lo ya mako ia le yoe le ai ma lo fa los ta fi now ai ale io tato maktanga ia kari disi mako vale le vayaso lea disi mako vale le vayaso lea ia ke le loa po espai lake la kuisi mako pai lake nga mua aku fa mole le pule fa mole le manga min pai lake fe le yak ia ko ko le pe wa la kale o si le var su lo fe to tu peta la Samoa pe io pero si ka o kilo ki ai Yoi, ma lena latu le matu se leni le vai hasta vai pia e fia. Pia mo se fulu valu afe mon tupu ia. Sul valu afe mon tupu ia. Ia latu lo matu lua se fulu ia mal matu fa lua lena latu fia la. Fa lua mo ia sa. Ia o lata le. Ua balu ali dio, balu fulu. Ia. Ia balu fulu mo. Yoi. Ia ale foi le latu matu le stala. Le ai se tau no mai le tamai tai mota ia na latu le stala wa le fa mai o ke le ma laku o ala le laku le pai lakke ko va mun ia ke laku la ia ke o le uka le skala le o laku ma ia ai tulanga na ia tulanga foi ia fa fia foi ma to nei ta mama tina ma tua e sitina na walu na pola le pule na walu mai nga pe pai lua ke kango tina to fa popo tina no ia le sina le sina tu le pa finale ale vai fa metina to le fo na tele i lo inga le polo kalame ai te ia wa tan sho kama ki fo tv se le tala no mai tu le epa o malingi o matele o lo fanito ina te le yang le nito ina ia no fa so ke fo nge ko le fo so lo moli me yang o walo le nga po ya nga makarang wa o matua foi tina ia wa failangi foi longa le al tama ia na matatano ale o sau fa pelo ma fo fa talo fai tangata matu tua e se ka wa io tangata matu o sio tatu tunu ia pe tu langa na o nei feedback na batu pe matu ia so sonia tu foi love the legal hero ia na tala ia isam tama to mai ma si pepa to mai ia na botolo na pepa tau se la ta la sau ma o na po a se tasi fo yo o di tala vo so fai a lupe soliai fa penga fa me o to ina sa fa yana matai me na fa lo mo lo ai e li fa kali tangata yo e no wanu nei ai o me na kau se lo kike yo lo ko wingu ai yo ia pe na ngale kau sa mo finga lo malo se na po
Ia o le tala la e tala noa whamamai mai lava ia le fionga fo ia lupe sule ai ia a finale malfaltua ia e tusa fo le lato tapua inga manisi foi matai le fionga ia whangalilo a taleni e whape foi talia oa ma le afa ia la tatu la fai le lato whatamari ia o latu leo join la toilea na po ia o fia fai wa de tau sala o le malanga te mai tai bota ia wa le mafai na yesi o fe menga ke ia o he ia pe tu langa na e ngo sawe nga po mesiko pe la po te le la fata na po last minute ia e da latu ia message foi oi kempra e se não weird todo lula le pule tanu na malanga mai e sauma mai man via ne o stadio le ai afetai e pe o se tala fia foi le mas famala se au ile tamata tai male tato vai nei tala fia no foi mai ma i tato mafutanga inai vai o mo stalia sa o ia ia mas foi sila ia ese le pose malos fafowina fa malusia ma tole ele ma to va vai atu to tau pati mai mal to nganga alo fa mai ya sa mo mal tatu tau finga sa ilingo le amutonu ya ma se to tau finga mal ngai na tatu malo ya ma se nai tama ma tina ma tua ila to ma tua tu langa sai sa mo ya ma le tina ina o yel terminei ya pe ya tatu tau no se ele ya se me tu fu e ya ma fu ngo me uma wa aonga telefoni le meu tu le mai ia se te fate porta to tu ma o to mana tu ai for to tele ia tu langa sa penga ta sa iso ta to tu ma tu langa ma u lunga we le vai tau ia me se la ole tu langa we nei ole wa ma ta ona to e tiltilo ma ta ngai ko ta tu tanga ia ma va ai le tu langa penga ta we nei le tu no to mana tu ai man tu ai tai mi ho e ta pipi galo te inga tu le ia ele tele ole tulanga le sa ia me se lava no file mu mal no pal pani su tato o tunu ia le vai tau ia in faita ai patul telton e ia se unga le mal ti fia o no tato fa mal lo si pea o ma to lo to tele ia to tam fai mai tulanga i nei na ona ma pana mal lo to tele ho pe tal no atu tamate tai ia me se foi ma to tam fai ia el tulanga ia ese foi nei foi lava ia sa mo ese le tau pati mai o ainga ma wo mai la to mal trata uita te paruru o le ana tulanga le lei fo tulanga le nei i se o tato wa tunu o le fo mo tulanga le la ona i alma fon fanda mal lo to tele ile tulanga o ia se o tato wa tunu le vai tau malo la e fa malo lu to fo e wa langa wo le sumai fo ile te mai tai mota ia nanga nga ma ua ma te wharifiku ia rofi kawi pusi no mole au pa e wha ma popo ia au ia mea ai kusi nga ia pa nengi ma e loa minga sa ia ai nu uo ke ngia ma ua vai aso lea sa uile e ono hoi ia tautano e tele iloa ta ua ta hata si longo wa emisia ma le tu wa emisia e vela wa emisia nei pole ele tau sala le tato maftan ia ai le fa pe foi ona foi o atule tele ngai falfi ai o kamo kwai ol mai kamo masang ele ka fa masang ia kamo masang ai o foi a ko falfi ia o fa ko falfi fa popo fale me vai o que o ngava não me conoscido com pede foi coi foi mas com é conocido se aqui follow e medi nga we lunga do e medi ya se tau mai ya ai no ia ona fatulanga lo la ia leo o swafa matulanga fa pena a leo mono la wa ia swafa o e ti e tu va ande fa ia sinto tele mato ia na pa un mato va al va ia solea ia tele mato va ni te do fo ia fe lo fo mato va al va ia so nei va le fo fo en u mena u e ol mato va mo mo la sofa ia a lo te do le se fulu e finale fa ngata to ina ia e mane fo e ki ai u do va ia so e la to ia to no na ia make sure ia matua o ne se fa le to no mato e de nga te le finale le malo a e pe o de nga mato le donation
ia donation ia se so fo ai a warfi na wino le amio tonu le tu ela nei lulu o le si mea fina manua tata tanoa la repule le foi mo no fa mam foi le vai aso le mata no matoina o tato price Samoa o le kwaka eka Samoa ia fa pena fo ile lima afe Samoa ta la o se fulu afe Samoa dos fulu afe Samoa ta la mo le si dos fulu afe ai mangia do kango fonga mai fa mo le repule Malo faftai. A tono alvaanga le foi singia pea matalo ina pea. Ai o tentonu. Wa la stofinel ka to fontele le fai. Ia a tono to te mile o pa manino le to ina le tulanga o meia. Ina ia pui foi tato le ngai luma. A le te fai fa to el mato fono mato komiti tai au. I tulanga le fa mautu e lo tato prices uma. Le o mo sa ngor ko ina le tu fa foi le fatu la fono to tanga ile yaita yao ia nei te yau yese se me ono lape elta to fa moi ia ele ngata ilea o le fo I wa fa maru lu to le matanga ia ona le au to e ma wo fo I ia mea ia nei te hu to visual o tala to ina ia mai la to masani lu nei ia va tu fa fo mai ia te mi ho ndo siringi ai prices on no le mai o lisit o me o kusi pe le sinava enga e me se wala le fengo audit le fengo suengo tu simul mul ina ia mautino lava e me se la nga yele official le ole le na me permite lulu le solia ia fi va ai la to le fa io tu si fa nga ma tu se li fa nga ina fo el tu pe mo ma tu pe fa Bo pe o le va nga le tu te fa ma la ma trai fa mo le mole to le fo ma fa fo mai le tato va nga e nga ni sila ma Australia e to fa manino a to pe va nga le ona le pe e sa fo fa to nga to ina ma la to fu ma sali ne lulu ina ia au e pui tato ma tu langa o se fai tionga mo muli ai ia o lo fo le vai tau ia ele ata un fai tato ia e fo fili male Moine le. Ja, nei mea, a me se le fa fo mai ma le vai mai le tulanga le le i nei tato fa mo mo ta pati mai tato wa fa fai. Il nei vai ta me se la vai le. Il tulanga I fa msinonga nei temia tau tongina o tato loia I tele o tato fa msinonga fa sol nei. E per va nga le to le fo e fa a maru lo tuai. O le fo no fa bito el mato ko mitita ya. Ja. E ona fa mo tu role o tato me uma le nei vai asu. A me se o tato fono le stof e to e la fa wala I loa to I loa to no atoa mautu o me uma nei ia warto si le fia ia ma se fo ile le nga I luma tato po kala mo to le ma si de mal ma si de fo al fala lava malo ia le fa fonga le maru le tno fa manga le fionga le faida tosi ia pole hero fo ia le pole ia ela to fono ia na mai manino lo la ia le tu langa pe ona silingia ia pe o tulanga na le we tatou mo le pule I pe le nganga foi na tatou moto sa movi ngole tua ia on nga tasi level futia mo le umele I le fa yo le seleni ma le fa yo tupe I le ai ma se me ia motino le lei ia tutusa le o mato a fa ingo mato tusi ia ma mato seleni le ala foi na lau le lunga ia fa longo baltama matinapo misi se ngumela tulanga fa pena ia wat fatasi al mato se leni matupe ile te metasi le wa o to fo ile mato tupe mo ma mato tusi uma na vana lau ia fa pena fo ia fa faingo fie moto ngalvenga le pule o le va fo le na bato mato tusi le moto sa movi ngole tu ia fa faingo fie moto ngalvenga ia mato te loa le fina talo vai aso tasi ia la luki e tu nei pepa mai isi tu e fia laulangi ia mese New Zealand ia le wa te atu le moto sa movi ingo le tua ia awa nei fale lave I te me latu le tsunami te lo tusi te me tasi ia pe le nganga na e le wa faitonu wai foi ia ta mama tina matua malava ia nau lava latou e fa te atu ia fa faingo fie mo tonga venga ia ale nganga na ole nganga lulu ole ametonu ia tato tano foi lai valele finale le pule ia olena complain nese tasio ai ngan mato lotu e atu Samoa foi me atu no foi fiti
Ia ngā tu lea koe ko kongi le ho chao ngofo e fiti le tasi. Ia koe aku le sa moa. Ia le o whanongo tu te tatou wa lele. O koe kongi le sala. Len whamatala to ina ele i o te le to ina. Whain koe whamamanga o lea le sala. Ile le kako va le fa pe le mo ko kongi foi di si sala e fina le wa ko sui le agreement oi le pe la po ka le pe le agreement a le ko kongi foi na sala se ko fa makala ina wa sa o ya sa unga to ina di longa le amana to foi anto foi le nga pe anto si la fia o me fa pe nei fai con kalaki e sangi e sangi uma con kalaki ia agreement ia po malienga i va ka ko malo ka pangi valele ka ko ia ma ka pangi vo ia mai valele mai e mali lo ku e lua sangi lo malienga o le mea sangi o le mea na e lo malienga ia tulango le malienga o mana o tasi ai a fairola o ko soli le si tu le malienga ia o le mea na wala ai pui ngai tonu e ia sala e ia me tu petotong ia mtulang wa pena pe afa usolia te ainga al mela na le o le la tu nei mato pe fi tonu le tu pele o to e alu na o mai mawal malo ina o solia te ainga le o le afa pe o vale il sfuru miliona se me ole 5 miliona ta la America no vinga o la kasu 5 miliona ama te tonu o va o sot e o mau tu pe le tonu alu mai mau ia auto fa foi valele ale mena le punta total noi ole me ole auto tu le mai ole o monto fa foi valele ma to tongi tu pe fies fu miliona le wal ale o mo to sa mal fo langa tu ole ato mai si vale li si mai awa ole o va ai mata tonu ile tu langa fa ngata le we ni fio inga ona tangata le ngata le fiu sa ini avano a ole tau le fio i mai ai ia ta lo fa sio tato tu me ala le tato le tal no to nei ma va to il fa tu ama tu ala lo ia ai faia ele o fia sia nga ho le atina am sa nga le e pa wala me fa le nga le lisi ma tau fenga na mai nei le tau fa le chapi pi mai vale ma no termine le malo lo tato vale e le pasis to tele tu pe mo la va la mo ia apena na sa no tangata ele foi mato ai ngale mai vai aso le to foi mai nei mai ni e o so i fiti e tau no i fiti le sto na i mo ai na so mai le u le sa e si vai la tele nei tu petele wa le ngata el pasese al me mai to no foi falta il maloma ai e to mai nei como to atele i fa le tomu le we nei ma kwa ai ya na na i tatu ai ngana mai na Australia e o mai no foi i fiti to e moe to e mai lisi aso alo nga te fitu valu i tu la valele o se o mea nei o to e alu tua to le forma tal fitu ato o le alu tua sa mo le alu luma le nga tala ina te tal pases le o mai no fo solo i fiti sa le masani ai ma sa ye na lo vai Australia sa usa ni sa mo o matua alu ai tua le mele wo ye dira ia o tu la fa ngata na le we ni o le ai se te tal no to ye le tal no mai tu la le o la fa ngata le we ni ta to vale al mesa tal no to nei mata un fa ye le malo ta to malo e mai le vale ai mesa le vai tau ni o la i lo uma le to le tele o fa mo ngol ta to nu ya te o to malang mai fa fo mata to tulisi le fa mo ma wai lima se lau milion na tau sanga uma desidiatu ya le la le se vale ya tu la fa ta na o mo tua te le fa le tonu le wa ya e fa le ele nga te vale a fa fa ta fa le tonu te minni e visa o ale o te le visa o fa uma visa lungo il computer ya online fa uma ia ale tele na tato ai ngam tanga tele mfon fa yele me mai esel fa ngata ia ai anu lai tele ofisa vale le ho le fa la malanga inga ia travel agency fa to la kuki e to tongi fa to fa mena e sa tongi pasisi e sa tongi fa tino nga lunga ia la lunga fa popo fa e la u fa fa la malanga
ia tasi le nā tu langa whenga tāle wei nei nei o tātou tangata le teo iai. Ia pia am tātou tala noa. E pia o le alu tua, o motua alu tua e leo alu e le sanga iluma. so. Le ma sanga iluma tu langa le iai. Kado fai. Pio de tulanga na ele si fascina fa me kia. Era li telefone. Ki nga ngai loa kanga kai e kaun kapa se ai o sa mo. A fe aku. A fe me o kanga kai o la ko ku. O kanga sa mo o la nga kuinga o sa mo. O fio e asila ko ai ngam fio e asila ko fale mala ko be ko kingo ma fio e. O isia i vo man sketchul la ko malanga fa ka usan. O nenga nang fio kanga. Ele fa pena a kau kapa se senga le o le o kangaka. E ko sa pe kau kapa se e o kangaka. Ele fa pe a kau kapa se senga le o le o kangaka. Ele o kurisi. E o kurisi fiki wa o kau kapa se. E fi o e kurisi me kau o fie pa se. Ne na ko mai ka ko ku. O se kurisi e fi alu fa no ko tapol me. Ko la ku fa kan ma do tapo. Ko la ku I ka vale alu taxi e triple. Ona na ko nga me ko nga ia mo fonga fare fasi o le kaukala faku o sa mo e fiaru sa mo le ma sa mo le fiaru sa mo o le point nei ai wa kauka pe kauka e ora vatangata e ora va ia langa e o sa mo langa la ko ai na ma la ko mo ma ku ma ku fa fine o le sa mo no ngo vinga la o manga ko le fast a kauka pa se a mo le o a femena o kauka Maria. Yo, pero menga sa fa ya kuye. Yo le ka kala la faside o fa ya kuye sot. Ye le nga ko. Yo. Pero menga le ka ku ka karmo. Sole. Ku la no pases. Le nga fa longo le sangwanga a la udi. Il pokola menga fia sole. Ko fa ya ku le fo ko ambaka pelo la udi. Yo. Yo muso ki fie ku ko inga o mo kam kau kia mereng o whanongo ai. O nea ke whanongo ki I whinga le. Wa koe la ungar ka māloa ai. Wha mai o le valus fulpasenge, o le ficus fulpasenge, I le valus fulpasenge o lako promisi lenga whai le pāloka. O mo whakaungu. Oi, sorry. Oi, sorry. O whapea, sorry. O wha mai o leo... Leo o ki le fiku se furu le varus furu. Ano ke loa lengi me o fai. Ngor ka langa ko awala ko ki nga inga ye fai. Na sa nga ye ko inga me ye ka ki ingo ye fa vale ngo le ku le puli. Se sa mo ku langa. On pa wal me le o ma o ka ku le me le o le fiku furu le varus furu pasenge por si dia ko si ki ka o so nga le o Al pawanga la komene fai. O si ma ulunga al kaul soifua. Ia nga fea kalunga e pa le chapipi. E kongon malo paso ko sanga o la o se lima ka la kaul pingsi. Markiso. Makawo me ai makawo me o. Ia o mako ele va pe foi avang ele kaua me fa fo ko fa ba ila sa kwa ia ia. O ke mingi lo ma lo la pa le sa ka ka. De le nga len fa pukuele. Le chapipi kupe. Mo kai mingi kai milenga. Kai mingi fenka. O I le fa nga ilo fa ko ka wal malo, mal menga len fa po kupe. E fe tu na yel ta urta ma ai le na fa ya fa tia ta. Wa o le si mele le fa lo lo ke lo pe mo tal do mal toi. O le si mele ma fa lo nge ya nga me ya fa sala ngo ya la ki fa fa. Pa pe mai fa pe. O le chapi pi ava ka kele me. Ele ya ma ia ka lima vai ma ka. Ele ku o se ma kua kala so nga la fo ngi sam kalanga to le fo mal pal fitu o le ngi gal fam kalanga mo aka ko vai ai ia fiemi ka ku ngi ele fas la uma pa inga loingi o vol porsu ko sango le chapipi o la uli fa penga fu o le ko le chapipi o son ku io ka ku o mo long so ifo ka ku le chapipi se o inga wala au le tua ia. O le no vinga fa mkalanga lea e se uma mea fai e nei tangata e fai pule ngi ma kakisa ka koinga le kong. Al mea foi. O le mea foi. O e ngi i so nga lafo nei fa mkalanga fa pengi. Mua. Ia
O ile whaaonga fua ka miki. Whaonga fua ma whanga o Samoa. Mese lau lima vai. No po kero lau maumi. O lai private school leo iei. Ale kaka Samoa ia mai lako o Samoa ato. O le whaonga fua o ai lunga le. Le ia 12. Ia 13. O inga whaia pension e kaka makua. Ma vai fua kaka makua e whale mai ma ka maiki ma ki ngā mai kanga. Dira. Vai fua o makaka i. Ole o lama ko po fele sa wai ko nga famtalanga. Inga o fa mai ko inga ia wal. Suile ko wal. Maka vale. O voli sa kam te ke. Langa fo te mi ala kele maka vale le fo le. Ika ko wal sa imo. Ia ai fa merko inga. Vai mau, ma vai ka kala kele ku. Awai ire nga fakia ma ka vale ta fa kulanga le. Ia la kulanga wo ye. Angas ale suia ngele ku wal. Ele ko fa vale, ko fa vale sa mo ako. O kai lua kai ko ka vale si ai. Le menga sa halo mo vai ka kai. O income fa wan ke la fa bisi si mele. Mo le de. Ke la bisi si ke le mele. Ai fa ia ha ko mele mo ta ta la hotel. Ia ko vai ka mo fenga ka fenga lu ngai fa. Wa ka mi ku fa le nei u mo ka. No ke ele se mo sa mo ke ka mi lo ai ke leo su ngai fa le o foi tatu tangata o le vai o le kisi o le telefoni o le moli o le TV o so sa mo ele ma ko e nei kala so nga lafo fa pe nei e nei ka ma fa avale ma fa se nei tatu tangata o avele nga ule nga o fa le meni o a kiri masa sa ele o penga meni ma vai lu inga ai tatu o tunu tu po tel feita Pese mau o le fau o finale manua control mele. O pese mau o le sunga ya la uri mele o pupu o kingo Samoa. Samoa o pupu o kingo. O leva pupu nge kingo nga pupu mai ya. Fai o pupu no ngau dengi me o empty. O le mea le se o poko ale i fai kala ia ke tu nga famtalanga na roto i tat e fa nga o loko ka ai le ai ma se mong e se ko fa ngo le me pe ngo ro ki fa fo ka mi le mo foi mai le nga fa ftai e mala le o to mo tato da tai nai ya i mele tu mala ai le me fo le ke u tal tonu ne o te le fa ia ne tatu tangata u fa seina mo vai loina ona o fa matalanga nei fa penile fa ku le ao aso uma kai fa fie ku la so ma wa le ala ho le o to e mato au ngo fie al termine tal no i se ifa amal mal tatu o tunu men nei tu lai mai ma tu langa fa nga tale o ye ile o le ngia pe o tatu tangata le wa mata vai ina ia inga vai loina ia ma tanga le mea sa le masa ni sa mo le tunu o le falfan ai o mo ko ke le fa le ko le yo ngine al me ke u fa ke le ya o le au matu pe va ai nei ai sa mo te vai tu do fa lo long atu la to le ta fe lo nei le o ni o tele ai le to le liu to te ya nga yo malama a matan ma mai se ai na ko va ko ya ta to na yo e na yo ta tu ta o le ala wa mata na malama tu langa le wiso tatu o tunu me o mani e me so te fia o tati le o foi mai ta pa mai le o mai ma va ai i le tu le so ngo isa mo ma tu langa ia ia so e fai ala tu fai le ngata le mata o fio la tunu ma tu langa le ia ia au to e to ko ila ta le o ni sa e ke masa ko malau sala ka la ka sala me fa ka wa yo nga pesidi de ya che ka so la fa la vol vanga le i kulanga le pa lo ka ko nga kai fa ya esa ngor sunga ya la olive mai yo o le la va de fa ma ka le malo o le ai wo nga ia kula va ya ale nga pesidi de suide pe ese fu fanga me nga ke wa o makula ko kemia o ngala ka ku langa le fa pe ai pa lo ka ku kanga pa mai yo o le fa se fu o kanga ko la ko ku malo paseni o le fa e ka ka pa lo ka
E ki ngā ngai loa e mawhai. Ok, ofo ka ika ia e. Ki ngā ngai loa e mawhai. E le mawhai. E le mawhai, mai le mawhai. Ana e whai an ngei koe ngā whasi. Pe on mea ngā leo ki kaun whai e follow up. O leo o whanonga koe Amerika o whaperusunga i a lauri. Ia. Whawhkai fo i a tule epa e. Kere ngā wenga leina whai le whiunga i le whiunga le sunga i a tule epa. I a mali HRPP. E fōu ilo ka ringa lo whanonga ngā mea. Lalo whanonga, o sisi whi kau whaase e ngā rasa. Ia, mako fo ina, wa le hoi mako e sailia, ke ropan ko whafongai. Le au mako kau sailia le la unga whamanguia le whiunga ia fia me i le lua su tau sanga talum palmia i e tule. Lua fe sulvalu e por sufitu. Lua sulvalu. Le ala si koe su e mainga ko whafonga le iai. Ele mawa e fo i male kulanga nga iai le ala unga. Le au lilinga o kaukua ma mea sa whakingo o koi. Esel mawa. O le mea nga le o fo. Lua sulvalu whai la unga le. Esel mena kula e mai muli muli. Mai e kia waia. E sea o whaalongo, o kere o whaalongo o whaaleanga. O whai fia me i kala leanga. Ka hui whaaleanga ke de ai te ka pia i maro. Sa iai kura wa pena. Le. La uli ale whai amele. Pe o langa vai sū lea. Kau whai mea ngā wai whaafonga. Momo, tau ale mea. Mangkua foi. Ele ka fia ka kore paloka meo ka mai whafo mai le amatanga. Ele ka fia mai le ka fia lava. Ai fia mai ngai ele skala. Ele skala. Ma ola so paloka. Ko wa fia mai paloka ngai. E ala ole mwhai mwha akili. E tātou le mea. Ele mwhai e sa tunu Pasifika mwhai ngai mea. Awa e to tele no fufa. E la ko ole ngai. Denga ko Samoa ko ngo fikiri mwhai ngai me whapea. Ele ole pela pe se mea. Ole mea le te nga sango. E pe o singa mea fule ka o ka le ka mwhai whai. Ai lau ke mo ki ngoi le mwhai whai. Le ta mwhai ho le ia whapea ia ko singa mai e tangata msang ko singa mai e ngā mele whai e. Ai lau ke lau la koe loa kar. Lau la koe loa. E ole kulanga whinkālea. Lau la koe loa kali le whai ngā kā. Whakingo e le mwhai. Whakingo. Mai e makua lave. E kele o lave. Kele o whawhikau. E le o le mwhai o whakingo le. Lai lau ke loa. A ole me tā ua. E li whapea whaasaina e tātou tangata e fia o mai paroka. Pai langa paroka i nei sa moa mo mai le skai le ili kau fia mai lamtanga le vai. Mai le kau fia lava. Ai o le mela le tu le mele sa o mai e mele o ka la i ko ngā me whapea. Lai lau ke loa luka kongo. Lai lau ke loa mo ki ngoa. E le mwhai. Lai lau ke loa. Ai kau a se mea ure le vai mai o i ala ko Wanga ia langa i wafo lewa ko pere kalangi e sua malia mar ka mwhai whase. Ia e mo le kau pwese ngā luen. Ai lau ke lau la koe lor kat. E le whai. Le si mea lea o sau doa sunga e lauri. Le i kalafu. Le i kalafu wa. Ia o hoi mai. O le mea mongi a anga mai ka ko waa e ngau. Mai e ngau. Ai kalafu lungo isa e kalafu. Ai se i kau kongi mo mua ai kalafu. O meia ka kongi pale ma se vale le kongi. Ai o manga ko ka ngai e le se vale le sau fua. Ai fa pe ai a ka ko vale le nga mai le se ka la fu so le. O vale le mai ai ka la. O vale le la venga. Yoi. O ne ala ka ke ngofo. O ngai mea ia ko inga ngai nga pulua ia le puli. Ke manga o si ka ngo kiaunta mai. Whaamana malama mai. Whai mai. O lea kau ko kongi e. Mea mongi a sa moe le lalo i fu le pilionga i a ka lafu mo koe aku kau kongi. E fia se i ka lafu ngoa lewo aku ngei. O lea e ka lafu o kasi ngā mea e. O le mea oso mlea fasi. O lea kongi e ka lafu. Aloha. O le mea mo mua. Mo le kako kalonga i mo mua le mea lea. Le mea mo mua ia. O lewo manu kausanga le koe se ka lafu sa moa. Vadu kausanga le koe se kalafu. Le koe se kalafu. O le pa wale mele kongi e kalafu ni. Le mele i mai. O le alu waku ni kom. La u kilo ia. E le ai se kalo se kupe whatea iwa. Mai se kupe usiri lunga. E le se kupa u. Deficit. Onga le lunga sa sawarita totu. Lai maa malama iai. La whala waku kongi kilo iai. E le mawhai. E le mawhai e fuar ka maa inga se o tātotu.
le fasolonga le fasolo mai ele ai se me fa le ku ale me la mo le kala o ga si de ke si le kala e ke si e kulanga la wile tunu pe fa fera o sa mo mele wingi o fera isa mo kulanga mele ngi a wala le vai e kiso me uma la so sa mo no fai fu mo ki e fe ki a le kupela pe un kango o le kupela e alu ko ngingo e kala fungi o e kala fungi ga mai special conditions a mai fainga fa pikoa ai no fa pitoa e mai la lu pasengi ku bui la le kati ku pasengi ku kati pasengi le pe kala o so ko no fa ma e yo le kala a le ia ga me le kala ma le kupela ko ngi mal si anga tongi e tala o le mela le kam fa ye la lo la vole lusu sengi tala le sa ma ka sengi su lo sengi su ko ke rope fia ko pelo po su fa pe su dem sengi le mal tala kas kala uma sa mo mo e alu ko ngoi kala ska mai kupe ale alu se ko ngi kala o ai kala fungi e mai e no fa pito ale la pe on kala ko valu ko sanga le ko se kala po lo mele kon ko ngi kala fu alo ke le aki ngai o ke le fa ma ku inga ke lo aki ma wa ma ka mo me kupe le fa ayo ya la tu e ko ngi kala ole la hu abula ko kilo ye o kilo ye ai o me ka o ele fa pe alu kula ko ele fa pe alu fa pe o si mo do ni ka ngi mea ai po ngi pe singi po ngi e ka o fe ka vai me wale akile kilo ngi ko ngi va fa ngalu akile kilo ko ngi taxi o pasi mo va ala pasese fia su ko sanga ele si o fe la ka ngo le va le fa me nga o va ai fe ngi va sa va i mo po va al malo a ku fa pisi e mo kwa hawa e mo kwa hawa ai e langa e fer malo e sople ngaule e kilo le malo e ngai fe vai tanga o le va tele fe fa me ka sa vai o polo mo e mo mia aso alanga le mela mai le malo le va ai mai e ran le malo pisi sile ku sa pele ke le skupe mo ai fe vai tanga e mo le mo fe vai fa e o kuma le mai fa pena no kan le mele que kilo le vale o la que le recupera el momento le mai ya ele fa pena o le ane no le sa no ngale ala o di fa mai o le sa moa o le fa so ta tau se len o le ye se len le fa so ta tau o pune ya la pule o mo ko wo for kan mo ko wo fo au e le mafai nga ku pe fa so ka kau a le fe ko me milion nga e so angi ele a finga de con car so fuanga fe nga sa mo ku langa dia mo e se le me au sa e mo o fa i longa i ku langa yo a lo que fa no ku pe ang ka ku kalmo pe o fo se su tal ele fa pe tu so matai no kausanga o ngi vai kau o mo ko ke le fa le ko le willa langi a ko me se ka ko te ngi fe ta ni ke mi ka penga so fe nga malo yo mai ala la va le coupe e fa so nga i kam fai nga fa kia ka ko so fo mo pe tu pe to ngi tanga fe nga lu ke mi langi le wo mai ala le fa pu ko e pesa e ka ko malo coupe malenga i ka la fo me kausanga ye le la wo mal ke mi kai mina ngi mai role malo fa kingo me fa me mo fa mai coupe e fo ka o le ale me o fa ngi ci singa fo ka usanga ko fa e oi ka usanga ko ya le midionga si e kam fa le e se ando fa ngi mia fa ngi mia se o le lo o mal kula fa kale wi ale mai coupe so ngi me ngi la ko o mal kula ngoye ka fa pe o ma fa so e le ka o fa le mia la me walinga fa ia ile kulanga fa te ala nga ko ro kulanga le se wa ile ia ma fu fo mo ia le kupe mai mau ia o malanga ia o kupe mai mau ia ioi mi kupe fo ka ka na o ka mi ale chapi pinga si fie le va nga se ko ka pinga ka ma o le ken finka ku ki malanga ba malanga fa kupe mai fa pa si va nga fo malanga e ka wanga o ko Lenga kailia, kai pela le mela le mo kala ngo ko ku pela le wo mo le lima kasi milion ale la o le wo uma polo misil ku pele ai o fi kai mo kai milion ale wo ngila la
le la ma ko le la ko fa ko e dua la me fai al ka ofio le mele e mai mo ku pele so so ngi ku e ka ur ka mai e subsidize pe ku e la ka o me ai ku e la ka o pinsi wa ke le ku pele lima sumunio ai lo le nga ia fa lo mele mer ko wa ka nga a me si e kon ka finga lo ma si e pension e oi ka si na mele mo ni kai wa si idal pension kan ku rai mer va nga dia ele a nga lo se la ka la le nga polo misi e ka ko e mai si le wo mai la ko fa kim oi so le si ka nga fa ele chapipi ya ka ya nga nga ka nga ele si ka ele si ka oi so ele si ka ba le ho mo ka la ku pe le fa ele si ka ka si ka le nga fa ele chapipi ru se la o se ai nga ka nga si ka nga e al ke mi ngi ka so mo ka una le nga ka pension e fa mo ka finga lo ngal malu o ka si mai o ka foi la si mo ko no taxi mo pasi da pasese ko la pera o mo ka mo ka o ki so ma pension ke le la me ku le la mo ka ko va por ku ala o ke mi ngi ku ha e malo o ya ha ki nga ai avel fa mo e ka ma ai ya nga fa ki e tat a fai le fai un ku ilalo ka mau ai e fai la ku runga ko ko sa pe fodina mai fodina mai la pule pe fodina mai o vai ken kongo ko pua pe yo menga de ko sa i de media le ke me ko pua ke fa no i ka ko nga fa pe ya ka ma fai ka ko wona ka ko ra va ka mafa oi e fa fenga ona le pau ni mea sama longo vinga ka ko wola ka ko kalo ya ede ai kalo uma kangaka ede ai kalo uma laulangi ya ole mele ye sode au ke fe ku vo ya i kangaka lo fa no longo ku ye sode e ki nga nga do ali ai do ale uludi na pule ole la muli so se ke mi la vai e sa ngoi le miskada le la ka ngoi vi korde e officilio ki ae pa wanga le wala mana mai le ka pulia ole fe mai si ole ka kongi ai kala ai ngai kala fu var ka usanga ngai kala fu ko fai ma dile ai kala fu nga fai ku o me aki nga ele ku ole mai ole ku fa le manga ku official fe wa i me manga ane fai mai ole kongi ai kala fu ole HRPP ane ni ai kala fu van ko sanga le fenga kala fu wa faila se la ko kala fu kan ku lai mai ya hora le venga la ngasika kilo ye o fere la ko ngi mengi o ke bi ngi kilo ku langa le ka kilo ki ai o fere la ala ko fu fonga la fai awa pe on karo ko ina kele mau awala fai ya ke yo me fa pe kele awala ese fe fa ku ha ir ka mai ya alela le mo ki fa kali po ala ko awan le mo fa kali pe mai ole wo ko o me ai ma ko sia fa vai ma ko fai e ka la fu ko ngo ka la fu ku pe alu e aki nga e ku na pe nga ole ko la ko mo ka ye la nga fu aki o fa vai ngi o le ku sai fa vai ku mai la lo fa ku pe la lan ia mai ai ka ia so ia fa ku pe asia e o mai ala ia vanga kilo mo e tenga ia pa vai pa fe de ingo kupe ma fa ingo kupe al malo po ye ko fe fa vangi e la ko sia la lan e mai la ko la mal kai no le chapipi e mai ala ko kilo o le uska ia fe fa vai le la ho ile le alu ya mai perso so ngi ma le fa ki no ngomia kai milangi ya le la sika kilo po la se la ko wala le la fa wa e kai mi de nga ko wiki nga vela ko wiki kele mo so stimulus so avela ko avela fa psis avela fa kavan le pasia tax ya avela si de pension avemo me lo fa piko in pension mas se la fa psis ole la fa carga ko kalo mai ele lo po ando fa ele ese stimulus ele se so fa ya ko nga le fa pin ke mi ale mela mado ya wa family na fo ile fesidia a finga le mauma kai ala ko ya la le va ya ku le wa fa so so nga ke ale sa mi ku la sa mo
ya ke lo foi ya ya e filema morunga ya lela ma video ya tano e meanga kalafo ya fia maro do fo maru e tunu fafu me le manga ye se se game wo le po ya to ya le fitau in mai ma to ne dengan fia fa tatano lo fionga le hero ya wal to ina pe matabudi si temi manga ya lava ya lo talinga le hero sau sao la vai ai ka pe mori e sau sao la vai ai e ho kai la fa tai al nei po o le ko ngema la ka pingi ai a ko ngole vai so ya va fa ka ko filo ina u mi ka ko kai mo le fa kai ke le lo fiong al pasinga me soile te lenga ka titu ai lava e tato fa tala al nei po ka ko ka lo ko sa so ni vai so e ai me soile fa fo a mai tato maftanga i tu e fiole mo mel tato fa salonga nei tamama tina matua ma lo tato atu no yo tula fa lupi ia fa lo fa tai ma lo le la mai fa tai foi ia to umal tam fa ngol tato lu mal so so ni mai ia tato sia ni va yaso o le ata ali po afia e la waili un ma fam sidonga sa ye te to lunga e la ro yaso te nei ia le fo mai ale ia tato sia ni va yaso ia alva so nei foi le to fa wa le fa sidonga la tionga to le tu malu la stofi ia sa ma to ye ko tai la so le kalsi ia ia le la fatino la stofi le so nei ia ine mo tali ia mata upu so tato uso ia tu malu matulango ia ai fa tai tele pol nei ava no nei po ia manu ia tele le ia va a to tato fatano ia fa manu ia le tu nei va ia so ka mo ngalo fa tai tele ya pa pena ia na fai la pole fa manuia foi le to mo foi ni miti de lei ya lo tele foi le ia faltua por tausi ya la pa pena na fai o fa manuia uma lava na le moto sa movi ngole tu fa fonga nei po ya lo tele lava mo mo tato avanoa mo disva ya so ya por veia fo fa so foi ia lo tele hero so foi ia fa tai manuia po ya tai na visa o ya atatanoa do so 5 minutos te ali tu la iva te lo fa tali mi us te mai ya mai mi sta to pesenda fa uta to talfo ele toi fia manatua awasa mo ile polonga na fua ile atua le puna vai olamo Samoa Peheta pipi Natalio Pua puanga Ele tau faafuluina Lema ao Sofia faiva oletai Tuila e pa wa malie malo Wa malie o wa faafetai No soi tau tua mo Samoa uelo alo tau sanga o oe ole toi uta ya upu fai o Samoa maile a matanga e mi lava ini fita ua vai manua ile no foa inga ae mama upea o lango ole va awa ole atuana teta itaina Eino alava ole tauta I poto ia solo uloa E tawi mai le langi lo uso I fua tautua Le heita pipi Alo ia yo faiva Ia fata mali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Mafa mua pe ale atua Ole a upengana E te taua I ole taua Omoli atu le faafetai I minisita umole maota Ele tau whaailo aina Awa e ngangana o ngā luenga Tele atina e ese Ua manui ai Samoa
Ia mali este ito e se usila sila Le he ta pipi e tau tairo tatou sa Le he ta pipi Alo ia yo faiva Ia fata mali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Ma faa mua mua pea le atua O le a upengana E te taua i o le taua Le hei ta pipi Alo ia i o faiva Ia fata mali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Ma faa mua mua pea le atua O le a upengana E te taua i o le taua Tuna mai tato taimi wa awhatonu nei le tu la iwa, le whau mōr tato maftanga ma le tato tustala, a whamomoina, mai Samoa, le whionga le atatanoa te sa, ia te ala taua, whaatalo whatuia, e ino tō whātu, ino tō Ia, sui fumanuia lau whionga le atatanoa te sa, ne fwoi vaenga le fiafi, manatu le fwua. O lata le tūrua pō mau, ia lea lawa te lawa papale mai au al tātou tala muli muli, ia, awa whangafonga tā pae fwole malu tātou tunu i sini nei, ia, whia lawa e o tele, ia le whāsalunga le tātou moto vi inga, le tua, ia, malo whaftai atazanoa le lawa pale, ia, ano fo ne fiafi molo onsa mai, ia, natu ho le sa, molo whatazanoa male, ta mai ya tulepa, ia, le wotu la wafionga mo le tātou news muli, ia, me tātou whamawai fo nei, ai ngone fiafi, po nei pō, man whāloalo, a tātanoa. Ia, malo whaftai le fo itu la o le tāhao, i Samoa nei. Whamalo e soi fuama le langi maba, ia, whatalo whātu fo i la wafionga to le foa, ia, na te lea, ia, o le kaia maa walunga o lo tātou tino, I so se tafo le rangi le foi panga o le tāeao. Patal fatu i tātou tamama tina mātua i a pera pelo le tātou porkalame. Ia e le ngata fo i lea i o le autustusi o le porkalame i lunga o pengata whailangi le Facebook ma le YouTube. Patal fatu i le foi panga o le tāeao. Ia malul se fua. Tai fo i le onsa i le nei tāeao. Ia i le whangasoloinga pea o le tātou porkrave ia matamai lava ngadela ia se o mai fo i lava i le nei teimi e malole soifua tai wala tau i le nei fo i tae ia malau fionga tole fo fionga I maro ia te loa atatu noa te loa ai wa e ko fa e ko e video tu ia o le nganga fia na nganga fa tai ia no mato nei kai se ma ko ke mi le ftoa afan mato viva ia e le nganga maulunga ia wa fa mi tato pokalame ia mo nisi fo ia tamam tina matua wala pokalame mo le so tai ia mani ale umi pe mani fine le mo to ala mai to mata to fa longo ia te me sa mo ia me se termine lo ita to tunanga pangati o tātou atunu, le ka whawale le tātou malo, ia a mao solon wha mai mautupe o tātou malo, e whamai, o le ae fuafua o ta tau tupe, o ta tanoa whalongo atu le saunuanga la uli, o le ae fuafua o ta tau, ia le matanonom rau pule, ia o le o i malanga le malo na fuafua le tamaitai palemia, o le saunuanga la uli, o nei malanga o leva na tāpena, Leven ta pena ne malanga se I fuafua se teimi se o mai ele e whawhetai atu le atu no ia wa o mafutia la wa sola al teimi nei o mai ia o ala kupe whakakau vinga le atata noa meo le fuafua kakau o le mga mia sa morfso soan ia le o mai e le kau whawhekai le atu no o lo ia mo me upenga tu whailangi ata noa
ngara woso longa lunga TV kai pior mele ke milele I ku ba mele fasa le oso la ori ko le paka finga le mai talo fa samo ku mo le mai lunga talo fa samo le to so nei lava ya la finga ka fa pe mai ya talo fa tato yuta talo fa tato yo ya wo talo fa tato ya o le mo le tu fa tai ale o me fa nga ku pele tunu atata no na le so ba ai ye me fa mai o fu tau tu pele tunu o so malo tunu ko ele ya su ti me mai pa wale yo le a ho yo le ma le yele lang me ma ka ho le ole tupe Amerika ya ma le yo yele la mu male a ho yo ole tupe Australia ya ole lang me ma ka ho yo le o lang mo ang ku pe musila kulang mo ha pe na mai o me umani a telefone ya ole nga kasi foi le la tilo ya i voi le ole se le nia se mai con se le nia se mai tono wa pole la vai ole tulanga la la ile banga le se le ya ai le tilo ai e monia ya pe la vole ole earlier on le tanto porque la me voi le male sunga ile teitai ole van fa ile cha pp ole te milini what ta ona ia se po fa fita udi tu la mai sa mo se te milini e a foi fa ia se si tu la what ta ona ia se fi se fo le fa fita udi le ole tomata le soifuanga ile tato ta ona se fo le fa fita udi le na le voi la lo fanga solo pe ia le fa mai le covid fanga solo pe le fulu le o ia I foi le tani susu ma me o mala fa pena o le chicken pox ia o le tulanga o ma fa pena pe na mai tau I to tonu o le tata o tonu o le temile le te le fa fita o le lo tu le mai ma yela la ngona na foi le instead ole te mo fa ia lu fa kingo le me fa tino le me e te taua foi le de fionga ile te tai ole ha foi le te tai ole malo le sunga ya le fionga fie me na ia male fa le tui a topo le ka peneta alle fast fa tu ile tu sa motas on tão favo ia fa fita uri le lo tu lai mai te tono le tanto no a wala fo ia o le fa a nga le o le tupe fo lele ale ka milionga le mo na tu fa o na pasi le parlemene a le wo mai I le masino o kuso ia le la vai fa ka la vai ku le se me o fa ia fo lele o ka nga mai to manga ye le tato no le vai te mi o fa ta wona mai to manga ye le tunu o ani siati na e o sa mo tu le o milione mita miliona ta le I volevan te tau fa ta tia ai fa se fu ina ia fa sa fu I le tato no ia le tulanga o le tulanga ne lo o ye le tato no I te mi te mo ta le so fu nga o ye to le fo ma I nei foi tai au fo te ala tau te fia sa non ta pule le ke fia kau kana me lo pesini tata no o la ia fakingongo me vanga le o le fast o le fiku le varsful pasenge ia fakingongo la ko me nga promisi na so ki kilo ai fakuskala nga ka ko ku wale ke ngofunga ole titilo ile kaimile nei ia wa uma na fai fuanga ia ile o ia masume o tau nu ufo ile tilo ia ia se anu ka pero le mafofau ka so nu ile fo ile kaimile nei bila me funa ne a tanga ila vai ia o te tau ia so fuanga na fai ia o a fo ini o tulanga fo I o me tau na fa tau nu
Ia leo tau nuu ia le tai sa le ua fai le tai miliona a langa whaara lawe o le po fe o ye le valu se lau miliona o le valu se lau afe wa le na le lua se lau le ua 5 paiva fa valu ye tu malo o mona fa sa fu ile lua se lau afe ia pe tai anela io le vo ia vesia ia e vesia ile nata mai tupe era fo i lua se lau afe ale ule wa foi on ka tio miliona talo no fa pea uia ai fa sa fu lo ale le a foi le tupele ale weta tio mai tu le vaenga le ai se tau fu na fa se so sani le tunu le lava la o lo talo ma se fa oi pea le afionga foi ke tai le tona ngai le sunga tu lempa ile tulanga le na tau lo na fa sa fu ile tupele na fa tia ese ia le fuanga le te miliona tala ia fa fu lo wale tu no male tulang panga le o ia i tau so fuanga ile te miliona to le fo ia e pi tulang le na o pa wale o fuanga nei pe fuanga ia o fuanga le o ia o le to tala ino le mala vale le I fanga ni ia ono le wa le famtalanga le sa ia fina ngalo le malo America Samoa te tala ia le afu mala vale le family ia o le pawal me sa o mango fo ia ili ka kaunga o nga fo ile o nga family o fina ngalo le malo America Samoa tala mala vale le wakan sang o fufuanga na fufuanga le malo ta to e fai ele te tau na whapea mai langa la mai kukuile a fo i te tau na taran mara wani le whangari tulanga whapea na te tau na ave fo ile matulanga fo ile ai o le fufuanga le mamao ana tato te nua tama fai tilo ia whawhita uli le ia whawhita uli ia o le malai le pupu pupu tele ia o le no papele o le mela o so i fapea o le hatala le malai le o na finangalo le malo America Samoa ai le tilo mo le malo o Samoa o le mata upu le tula mai o le mata upu le o le saunga le mo le malai le pina o fo o tulanga va pena le ia fo e tilo antuai ia no papelo le sa le ala le sunga tu le pa ile fefine ona nga le foto la va me ai fo i me sa wa ile fainga malo le sa pipi ai le ia la ma se tulanga se me fo le fa tau no ia mo la to fo tu le mai ia e fa fo ino le malo o e fo yo Samoa e le tau fo ona tu me ia ho ile o le fai tala pea ile fai ngā malo o le HRPP ma tina e sala to fa fo ina mai ma fa tu ina mai ka tia le nga ai fai po le asemea e te tau na fai ia mo le fai ngā malo ia ale fast le utu le mai tono tanto o tunu tone po ia le awa mani no lo winga la le fix fu le vasu po sene o mea o malava fu le chapipi fai do wakula ko kafi pe o saonga ai le se me wakula ko fai pe finga le whatever mai o le fix fu le vasu po sene o mea ia lo manga o ia de como fainga chore o fala no so o le mkwa pe lo aso ia e ko ku ia ni e vangoa ta no te loa ia pe me ta to telefon ta to ta ma vai io te lo fu fia maro le no ia o le telefon ia o ta to telefon le nei fiafi a wina to le lang mai le native events and heritage town area services i vai tele masale ufi ile sana le complex el numero de telefoni lua whaawalu fitu lua whaawalu fitu wha, pol fitu ono walu o walu wha. Emaili on hjwhaalatoi@gmail.com. Ia o le company le nā le Native Events and Heritage and Town Area Services. Ia e whaafoina le sunga ia tu le epa ma Catherine whaalatoi ia le whantua.
ia awana ngalo o merna te whaaso tai mai ai sa mo nei ma whai o na ia i fwoi na e whetu na inga e whai a waso whalawe lawe tu lai mai i sa mo nei. Miti Edwards, ma le au lango umalava le Blue Hearts i le pone ma au Sitalia ia i lunga o le tātou Port Kalamele nei o le mao tau vi inga o telefou mai sa moa mo le nei fwoi vaenga o le fiafi. Ua whamania mai le komisina o leo ma whale pui a waka au longo i Tino Filipo le whaia lea o suenga lana mata ngā ruenga e se mata upu na mori ta iai le minsta o ngā ruenga te tele ma whana o inga o lo fiti wa ai le teitai o le tuangai tui le epa sa ile le mali le ngoi wha pēa ua wha le angaina e tui le epa lo na ingoa tau le leia i le mata upu lea na tūlai mai i le lua masina tanuai i le taavale lo na lua a le afionga ia olo lea na whaatau mai au se tālia ai whaonga ai se le ni mai le pulenga o malai vale le sabili ma se tupe mai le matanga benga o tupe o le mata au pule nei na whaulu mai le lua va ia so tanuai ma olo whaia pe ia i su enga leo i le teimi nei i le alia i mai o le nei mata upuna sa no ai tu le epa o le au mai ai sa mo le au mai ai sa mo le Toyota Land Cruiser tu ai pe second hand a olo e le i muli ta iai whainga whaavai a le malo o na mua o le a lua ai ta ala le wha Minstar a le li Minstar lua o le wha au ngai na mai o tupe ma wha nga putonga ma matanga benga le malo tonu o le lista leina o le tāwane i le suafa o le li Minstar wha o le lista leina o le tāwane o se laisene tāwane tu maonti ai le o se tāwane ane malo o le matau pule nei na fola mai ai o lo fiti wa ai lana i le sui o le porkalame o le mato vi inga o le tua ma le whaatonu o le porkalame to le foa sa i alua moa to le foa ai o mai lava i le so o lo ta lia ia le so na sa noa to le foa sa ia ina o fola mai olo lana so ia o le a whaatalia tu i au sitalia o ia e malanga mai ai i au sitalia e whaisanga tō i puti o nā ngā i lo lea e whaia le la tō mata upu i le whaamisinonga na sa no fo i le Minstar o le a wai atu foi lo nei tu malo fa fai pule ma le malo ila na su ina wasu e telefo le nei mata upu ina wa ye mai te sa no ai olo o le tawale na fa tau mai se leni na tutoa i se poloketi le malo New Zealand e le whaafoina o le taulanga o Iapia ta fisilingia le matanga adwenga o le waifafo a New Zealand e tana fau aina whaapea mai e le ai se tupe na lato ave i le Minstar e whaatawai sana tawale ma o selingi uma e le whaonga ina e le malo Samoa o ana fesoa sani e to e whaafo i umalava i New Zealand. O le whatamana o le tua leo o mafu ai le toe tolo ia o le whafonga ina o le mataupu le ana mōli ai le whailo tusi le vanga whaupu whai le whatuatua i le atua Samoa tasi se li whaasalalau Samoa e alala i New Zealand ai o loo i Samoa i le teimi nei sa malanga mai i le whanatanga le ka le sia me tatisi kona Wherenisia Samoa o le tangia le whailo tusi le whatuatua i le atua Samoa tasi e whapea na whaaleanga e le whai polkalane le fionga tiu malu fitu le vanga whaupu whai le whatuatua i le atua Samoa tasi i se tasi ona polkalane i lunga o upenga ta whailangi male malo i lana polkalame o lo te ena e tiu male matua tu o inga ua tauleanga ina le fast male malo ai o lana la unga ina o le tuspa ia o na o ia e whaia lona tofi whai la unga o le tala le lei ale ka le sia me totisi ma ia fesili ni ai pe o le mea ea o fo i le la unga ina o le finangalo o le atua wa ia ina fo i le fast ma le malo
le laungaina o Tiumalu matua na sau I Samoa e usa lea o le whainga malanga tiu ona o le suenatu mōli mau leo le te fono le whatuatua I le tua sama o tasi mala auli le o te Schmidt ma le whailau tusi va ao o la e malanga I Ausitalia, Amerika, Alaska ma New Zealand ma le whaiai o ane e whaia ala mōli mau o le tā o fiofia ai o Tiumalu I Matthew le Mesio whatu a longo ina o ia I le aso. Ngai nai lana mataupu I le whao e ono sui tau sanga le matua ma lona atari e se fuluwalu tau o a wika moe fiti na ia whao ngā lona atari ma le to lua o le tama I titi se fuluwalu lua o le tau mawhai e wha o le o ti I se ua leo o le aso Tanoa? Ia, whamone lava, la alua moku le liusa amata mai le liusa ia tiu manu matua whamone mole? Ia, okay, ia le lau koe fo ia I kua. Mole lava, tai lava. Ia, okay. Ia, worried. Ia, lua ia. Ia, okay. To e whaawa wino tātou telefou o le nei fo I tai ao. O le whatamana le tua leo wa mafua ai le toe tolo ia o le fufonga ina o le mataupu le na moli ai e le whailau tusi e le wanga whaapu whai e le fast seri fast la lau Samoa e alanga I Ausitalia a o loo I Samoa I li teni nei sa malanga mai le whonotanga a le kale sia metotisi kona Prenisia Samoa o le tangi e le whailau tusi e le fast e whaapea na whaaleanga ina e le li whai porkalame le fionga tiu malu matua fitu le vaenga whaupu whai e le fast I se tasi o ana porkalame I lunga o penga ta whailangi ia le vaenga whaupu whai e le fast male malo I ana porkalame o le ate ena o ro te ena e tiu malu matua tu o inga o tau leanga ina le fast male malo ai o lana launga ina o le tuspa ia o na uia e whailo na tofi whailaunga o le tala le lei I le kale sia metotisi
mai e fesili ni ai pe o le mea o fo i la wai na le fina no le tua wa ya ina fo i le vanga fa fa i le fa tua i le tua sa mo tasi male malo le la wai na o le fina no le tua o te umano matua na sau i Samoa e uso fono i le fono tele le kalesia me to tisi ma le whau unga o lona atari o se whaifi au i le masina na tenei pe i tai na whata atia i loa le tangi a le whatu tua i le tua Samoa tasi i leo leo ma ta o fia i loa le toe fo i o ti malu i au se talia i le mai ai o le fono tanga o le tolo ia whaanua i lea o le whainga malanga ti malu i au se tania ona o le sue atu o mori maua leo leo e te fono a le whaasi ana uli leo te smet ma le whailau tusi wao o la e malanga i au se tania Amerika, Alaska ma New Zealand ma le mawhai ai ona wane whaia ala mori mau o le tau fia ai o ti malu i Samonei na misi ai le avanoe a o ia to ia i le whai unga alona whawhine i au se talia na sai le i whamasino i a le ota racista pe o le ale mafu anga na i oe ai lo ia le tutangi e fufonga ina le mata upu ai o la tau te lo le lava o la tō mōri mau la e malanga i whafo. Na whaadia e le roia tiu malamatua le fionga whai malo matua mua Matthew le mesio whato a longo ina o ia i le aso lava lea na wafonga inai i ale mata upu o mōri mau le tutangi o lo malanga i whafo. Ua te ena e le whaamisinonga maulunga i moli nuu le talo sanga a awi a wheleti o i fiti e tsalaina o ia i tua mai le whane pui pui i tāna malana tāli ai le aso e o fonga i nai lana mata upu i le wha o maniu e se tima e se tama e ono se fulu tausanga le matua malo nā tali e se fulu vanu tausanga i le fio anga o whanga poa i le masino i ulai o le tausanga nei o awi a moe fiti na ia whaonga se whana e whao ai le maniu i le tamamalo na tali ma le to onua o le tamaititi lea e se fulu valu tausanga e matua o lo molia awi a moe fiti molia o le fasio tangata e lua o le tau mawhai e whao o le oti i seisi ma le whao a manua i seisi tangata e se moli maua leo o le aso lea na tupua i le whana velave na nga i atuai au wia i le ofisa o leo ma longo ina i la tau le whana velave o tupu ma awatu le whana lea sa i a whao ngā i le whana velave wa ua foi ua mahe a foi o na whaia le i whonga le ainga o le watua ia ma ua tali aina foi mo longo ina foi leo le whaamisinonga o lo na tau tā fia le whana o le aso se fulu tonu o mati le koutanga fulu a whilua tonu o le a ilo i nai i ale nei mata upo i le whaamisinonga o le masina fau se te mao le ato e whaataunu i nai ma whaaua i nai talanoa ngā Samoa atoa o Samoa ma Amerika Samoa i pia nei o le toe whaau wina o lea fo na tanga na whaia lea i se wala au lia whaaloalo a Samoa mo tai o le au malanga Amerika Samoa e awe mai i le wha au wina pea o le wha amana tuina o le ono se fulu tausanga o le tuto tasi o Samoa i pia nei o nisi
Whamalulu atu le tātou te no ule nei tula o le fiafi ia no lo whain whale tonu le tātou pesota inga. O le sia tātou tala o le nei fiafi, o le masino fau se tema, o le ato e whaatonu inai, ma whaawa o inai tala loanga. A Samoa atoa o Samoa mai Amerika Samoa, ma Samoa nei, ia pia nei. O le toe whaawo binai o le whonutanga ma whaia lea i se wala au dia whaaloalo a Samoa mo tai ma le au malanga Amerika Samoa e awe mai i le whaawo bina pea o le whaamana tuina o le ono sa fulu tensanga o le tuto tasi o Samoa i le masina fau o te tema ia pia nei. O nisi o matau pusa o le awhatala no aina ia pia nei i lea whonutanga o le whatau inga i le vā o tenu ue lua. Ai mise lava o loa e iai a le ano manufasi po ua whaaveleina foi mai Samoa i Amerika Samoa. O le matau po o le whatau atu o ano manufasi i Amerika Samoa o se matau po ua lewa o na tātia o na e mamawhalawa le tanga iai a le matanga renga o whatoanga mawhaina whaipai Amerika Samoa a mise e te le tula whono mai inga e tau o na whaamalia inai i Amerika Samoa o na whatoa mawhai lea o na whatanga inatu. O le langa inai o le usnga whono a Samoa o le mataupu na sauno ai le whatonu o whatoanga mawhainga whaiva a Amerika Samoa le sunga ia solia a Mutimi o le mataupu e mana o miai le whatangana le malo tele o Amerika ma o le atoe la ngā ai foi ma whewhatau inga Samoa ma Amerika Samoa o loa e ia fua o whae le leanga o talo uhi whai ma fua a waina a mese lava le ano manapasi e iai ia pua ia mapovi se itulo wan lewa o tau mawhai Samoa e whatau ina atu i Amerika Samoa ai peitai e leo wha manue ina lava o le malanga mai foi i Samoa nei le tonu vai aso tanuai o le whailau tusi lango o le malo tele o Amerika Samoa le susunga ia Wendy Sherman na la ngā i foi i Samoa i ele nei mata aupo ma au mai ai se tani o le ato e tangatanga iai totoa i le mata aupo tana whai o le Australia na te atu nei na lapata iai e le ofisa le va ai tau i monino le atu no i se suinga o le tau i le po o le whai unga i whai unga o le atu i le ao Samoa o te le swinga o tūlai mai nei i tau i le atu e le o toe o i alu vela sa iai i le ao ai ua maru lava le fiafi i amale po i nai wha maumaunga mo le whai unga o le pai aso nei na te le i a tele foi tāna noanga i upenga te whailangi i le tō tele o le atu i le malulu matautia sa iai le po le Australia i le tāo o le aso tonai o wha maumaunga la e pei on whātātia mai na tūra i mai ai le malulu na wha mauina i awhia malu e se fulu tasi te si malevalu tikeri e se fulu iwa te si maleono tikeri le taulanga ia pia a se fulu ono te si maleono tikeri i whaleolo o na pōna whaamawai le malulu i a whia malu o pia o whaleolo salvelonga ma whangamalo i le se fulu male iwa tikeri o isi vaenga o le atunu e iai a le pata whale a lili masi umu e se fulu fitu tikeri na li potia mai ai a se fulu pang tikeri na li potia mai i malo lo lelei o a whia malu mati avi o nisi o tangata sa tafa whao mai New Zealand na la tū ta ua i telefau o le suinga o le tau o iai Samoa e whetau i mō la tō a wae malu lu le po a o i le ao e le o toe iai le vevela sa la tō whea ngai tausanga ua te a i a la tō malanga tafa whao mai i Samoa
ona ia tātou tanana mo le nei fo'i tūla o le tae au, ia manuia le whamae ai fo'i o le tātou porkalame, ia a mo se malolonga tō file mō i tātou tunu i le lofa maleang le lei o le tua, ai whaftai tele tulawa ia mo le whafonga mai i le nei fo'i vaenga o le tae au, whasoi fo'i au. Ia, whaftai tele a tātanoa, mōlu sau tāua nei fo'i vaenga o le tātou porkalame, neu mai tau atu ia, nā ua sunga fua o tō. O le lava sa e whaftai tele mo le onsa i mai ma la pane fo'i. Awa lava tātou news muli mo le longu pili ina. Ia o le mamanu tātou atunu i mātua ma le sina e fie whaafonga i tala mai Samoa, me lea. Ia, e malu tu fo'i lo fionga, pēr whai wa whaisi tua ia tō maua. Ia, e whaftai tele mo le tātou telefon nei whi e fiafi. Ia, tau ti ia lofa le tua e. Fa umi pelu soi fua ma. Awa nei, mau ia ini ngase man, ta falu e ono la matia ai le. Lo soi fua maloloina. Ia, ia whaua penga luenga lei. Mo le tautu ina tātou atunu. Me lea, ia, mani tele vaenga nei vas fau a matalia. Tātou toi, tātou soi fua fua ne. Aso sa lo manai, ia, toi mo fwis tātou tala whao popo. Ai fa soi fuina tele lo fione fiafi man tele mai tole foa o le fatolo tato clame ia a me se foi ia lo fatau va ne fiafi soi foi ia atano ia haftai atule lo to lo sa se lua ile nei foi taiao mo ia tule haftai foi mal fa malo ile o nanga ile foi tula o le fiafi e ma tu foi le haftai le pa ia man maulungo le tato tino ia o lo fo mai mai te mamla ia tato tina ma tua le lo le fonga sa mo so se tafa le nei le lai ia le tapo ia mau ia a tato au tu o le nei taiao i lungo le porkalame famalo faftai ia le fonga mai ia e o le apai o ina toi foi i le tato porkalame mai sa mo nei ia alofa le tua ia fala la lo peo na o lo fai lungo le tato tino fringa malu longo fo io le nei aso ia to mo se no tato felo ia i le tarao o le aso lua o le vai aso nei fa te tele tu lava mo le tato so te inga i le nei po ia fa pena foi na ia fa mangalo mai foi se le ore o ona si upule tau ka mali i lo tau finalo ia alo le tua ma fa mangalo ia e o le tato por kalame na samo nei i le nei vaenga o le a foi o le taia ia manu te reina le tato tunu ia i fa mo mo foi o le foi vai so to tau amata ia tato filo i le taia o le asolua ia fa soi foia ia autosionga ile nei foi vaenga por kalame fa tai ia soi foia tatano te sa ia fa soi foia ia leo tu la mai tato temi i wa te le titi nei le tu la se fulu ta ia la taua ia manu lava manu foi de sai la uftalenga te manatu foia ia e le foi manam lava ia ta mama tina matua ia walu tato waso ia e langona maurunga ia ona talwai no lato mau lato le tu fi falo longo si spokalame lato fata tali lava ia papastui ia pa fa pe o da sa pe tu langa nai yu fi no vai tu ina le siten na te lo foi ia ma foi ia tau ia nai tanga tamatu tua lato wale pokalame o le tu fa longo inicia pokalame ona fa aku me fina le ka fa deanga ia pe na le fe me la to fi fa sa ia fa tai foi morta to lua sum le fe ta la lua sum le fe ta la sum fitu fa sum ta sen lua sum le fe sum fitu ia tu sa bona ia ale tu pe australia e sum ta si fe ma le lua se la ia te lo te le se le ia le te tilo tu ta to tu pe fu o ta to no se me le fa sum le fa fe fitu la ta tu fa ta si de wa pera tilo atu leo pe wakako laka le lima se lau tato pepa wa ya maturi afe tatu numela lena mai ya le ala tu tuli ya omole tato wafe
Ia pela o titila tu ai de fasmo le fa fitsalau. Longo vinga le fasmo le fa fitsalau. O mal vals food Samoa. Yo ke lovu o mal vals food a fetala Samoa. Matalia le feita weta to le stala matulanga fa pena. Ale la fetu la fa matalanga fina le. Te tato kusi le to e. Vai e afeta to tusi na mai. Ia ele ma disi afela ia ele o mai so vanga ale aspele ale na to faina fina le tato ngalu ia. Ia ti tiro le fasu fa fede. Ia pe fodinga me wala kala ka ko le afa. Io. Ia e to ia le stato va al vai so le. Ia la lava ma lo lava le ma losi. Tato no lava ia e tato te fia lava fai tato metia le. Ia le walu tato spaftai fo ia Melbourne ile vaenga le ole fina le HRPP for life suto wa fe mun tupu la to tupe ia vinga le wa fe lolo fo se lenga vaenga le wa tu la to fu si le tuma lo su wa fe sa mo ta la ia te le fa longo tu tato I Queensland le sme fa ma lo tu fo ia o me se fo ia le tamale fina le va so le al welo na Kiki el verso le po fiki ki ko ina ai la fa pe ai o misilo na sua fa va la le po ia le umana ia na o sa va ia verso le ia na vui la ma mori le o titi fa tot ia va o tapo ia final le fa kiki fa lu ia la ke le shakia ia ai karusia uni sal ko sara o ke ia ka wo ia ai la tapo ai tuia ia va tuia le noi te fatto falo ia malu tato tunu ia per me stato pesi tato malu ni po ia va te tele no fio te pa facile telefone o wa me la ni po clame ia ma awala tato te filo e malu tato tunu lo fio papa au ele nga te sini nei ia ao stete umo lo fa pena ona o jele o nangal tato mo to sa mo vinga le tua ele fa te lo fionga mo ta penga ta pinanga me na nei me a me le uma ia me se fo o la leo yo fa nga le aso le mai tauna le lua aso nga fua ma le fa le misia ia al watu le solu stof asto na esa ia o le mai te watu ia ki fa fo ngal pa yo tato watu nu mai se ia ai la tato matua la sina te mam tina wa no fo fale ia lo ta po I moto malo ia ma tu mem panga wa la vale tato o nanga ia e fa fo fo I melo tupu sa mo ma ia nafi manei mata ia o le la mai fa wa nga lenga me le fa te tele la tu ta po inga ia ai la ele fai fo na fa wa nga lenga le o nanga telefona ma lo fa te wa me se fo le te sala po kalami lo to se mo temne ni se fu fa fa ai e no malo to ta po inga ia o ma fa na ma fai ma fa te nu nei fa mo mo uma ia ele o se su e vi inga ale o nanga ia fa lo telele si le feel ta tu lo a fiam papa o le va ngo e ngate Australia New Zealand America fia la mai o ia o le nale o nanga e fa wo pea ia se po fe o yelo tonunga ia al salo le tua mo pelo to malosi fa foina ia me se foi le fia ngata pa fascine ia holon malosi mo fole poto male te mai fa lo tele ai si le fia male lo ia wala male au na masani ma longa pui le ino tato tunu me se foi le tau sala ia le sunga le ai inu ni no ia malo foi fa tau va pe mol taimi o te sau ni manga lu fa tasi il tato por la nei a taimi lo ta po inga ia manu ia tele vai aso manu ia malo longa nei po ia tal so foi le aso lua te mo foi se tato filo inga o tu le sa ia tato tu filo I foi lungo pe am ngalo le boy fa so foi ne tele ne fiafi man ia tele pa io tato tu nu pa tai